Taraflava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Sengi le vave au ele malama lama le tala lele mo oe le tala lele mo au o Miriam Maria le makatara le tala lele mo oe le tala lele mo au na fata wina mea manongi e asia i le tunga mau le tala lele mo oe le tala lele mo au wai no le tunga maua manoa wale oia i toe o iena la e ia wale oine to soy for my le tala lele mo oe le tala lele mo au Walongo mai le tala ua to e soy fua Yesu le tala le file mu Lomo mai angelu o ulu ai missionare na tala ina otina le tala lele mo oe le tala lele mo au wai no le tuma maua manoa wale oia i toi o iena la soy for my le tala
tala lele i mo oe. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Leli ie, ua whai oe ma mea mātou tena nofo ai I lea tupulanga ma lea tupulanga. A o le I whānaua mai maunga, e le I whaia foi e oe le la langi ma le atu laulau. O le atua oe ma le vavau, e o I le whaa vavau. Ia e whaa mali li mai a te mātou le tae au I le walofa. Ina ia mātou alalanga fifia, ma ia oli I o mātou waso uma. Lo mātou tamae o le langi. Ia vi ia lava oe le nei tae au. O mātou ala usu le tae au sing-singi se I mua lava o na mātou pese malanga ina o vi inga. Mātou whaane ne ma mātou whamanu I lau suafa pa ia. A wā tau langa o vi inga mana tau langa o whaaftai wa te tau mo na mea lava lea ia. Te oe a matala nei tae au fau le mātou le whale ma le loto fia yo lotoa. Mātou vivi ia te oe ma mātou wifo yo luma mātou whaape atu e pa ia lava oe le atua siri ese. Oe o le atua matau tia ma malu ma le mamana. O le atua e pule a wao I mea umalava. Le ai lava ma se tu sama oe. Lo walofa lo wha maoni ma lo wanga le leilo mātua tua e tu maulava o na ngata anga o mea umalava. O le atua oe malia I mana o I mene lei umalava. O le ale whamale o meka o le amatanga ma ngata anga o le mua ma le mule muli. O le atua e soifua ma le vavau e o lava le wha vavau. O le atua e la eile vi ingo le malo o le atua oe pulpuru le mātango fi. Ta maa whaftai tele lava I lau mea lofa o le o la fau o mātua maua. Le nei tae au. O la walofa o leo fo ua tute manu whai ngā maro longa sa tō whawhai o tangata o lele o malei fo maita pa au maenga. Wala whai whangunga le lei o au auna o mātou whiala mai fo I mātou marifia. Mātou pese whaftai lea I atu oelo mātou tuala upule lea. Whaftai wa e whapopo nea sa fau le sui fura tino mara mātou wala. Mātou o riere nea sa whareile lua se furu marifaa ia yaso katopa fo launga le nei tau sanga.
malanga o nei vai aso lo mātu tua mai lo na amatanga. I ole nei fo o mātu tini tau no o la aso muli o ngā ruenga i la tōle ngā lue fai unga vai aso te tasi. I ole aso muli fo i ana i whanau o ngā ole nei fo i vai aso. Ia ole mātu malanga o nei aso lo mātu o tua o mātu tu inatu o ao wha mone se ia tau tai mai le mātu fo launga o fai nei. Awali tia fai wale a whengai mala tunu. Le nei aso fau e a mai. Alo whangia nei a mātu whanau i a marutia la tau le paolo lo walofa. Pea tu inatu i ao onga nei aso. Whamonia i whai walo whengai malim tamata i whai aonga. Ngā whamale o oina nei a mātu whanau. E mana tua pea sa mola tunu e pele le loto le mātu. Te talo i uina mātu nofo ia tunu mamau. Mātu te talo pea mo sa moa i ele manuia oelo mātu. Tua manuia te tai o la tunu. O nei mātu a inga ma nei mātu tangata umai sa moa ma so se tafora nei ki alope. Whasa fua i eilo o lofa mau whamanianga lo mātu o tua. Whapenare nia tunu ni usilo lo mātu nofo mama wai. O le nāfu te talo moa tunu uma. O le nei lalo langi. Mana tua le mātu talo nei tae hao. So stasi o tangi atu fia mauro wha maro longa. O ngase mai o le tino whaata o toli ei tono a inga so se mauta ngase. O mātu whatatu mara whatu tua le nei tae hao fau lo mana wha maro lo pa iatu. Pa iane. Pa e fwe wha fwe sia le malosi. Ia fwe lawa vi inga ia te oe. Ia ole tampo inga mala tu imalu mo panga nei mātu mātua. Tu asin sino la tunu imalu mātua malaura ni yaso. Te tōru waina pe la tau le mawhana whana lo wolofa. Wha fwe sia pera la tu se fua laude le tino siri lawa le nganga. O mea umala whana mātua whaia nea so fau. Wa ea mailo mātua tua. Mātua whaia lawa ina ia fwe ia turu vi inga ia te oe. Tamā wha manuia mai. E le tau tua Radio Samoa ni aso a toa mātu wole, ma mātu wala au i nei mea malawa, e ala le swafa manu manu o Yesu Kiriso, lo mātu ori mana mātu whaola. Amen. La vi tātou nei, o le vi ingo le tua langina la whai pese a le kolisi au I malua. Le tautua mora rena Samoa Sfalima, I batonu a mo tātonu ia le tu lai ono.
this update. Red wind warnings have been lifted around the country, but there's more rain on the way for some. Some areas near Waimakariri and Rakaia rivers have been urged to evacuate overnight. Greymouth and Clutha are facing water outages. Several areas are affected by power outages, and all roads to the west coast are closed. Met Service meteorologist Matapelo Matabuane says more rain is expected tomorrow, particularly in the lower and western South Island. That fizzles out by the time it reaches the North Island, but there will still be some showers. Parliament will consider a social media ban for under-16s following similar bans overseas. National MP Catherine Wedd's Members' Bill has been pulled from the ballot. The bill came after Australia announced a ban for the same age group. Since then, tech giants like Google have cautioned Australian lawmakers about the difficulty of enforcing such a rule. Catherine Wedd imagines it'll be up to the platforms to enforce. Age verification technology is going to play a crucial role. Health New Zealand believes there's likely to be more unreported measles cases as it continues to respond to an escalating national crisis. It announced 2 new cases yesterday and a high-risk exposure event on a Cook Strait ferry. There are now 6 cases nationwide, 1 in Northland, 2 in Auckland, 2 in Manawatu and 1 in Nelson. Some cases are linked to a Blue Bridge ferry from Picton to Wellington, which departed at 2 p.m. on Friday, October the 3rd. Health New Zealand's contacted approximately 350 passengers. Wellington's summer season's arriving early, allegedly, as the capital welcomes its first cruise ship 2 days earlier than anticipated. Tobias McIntosh has more. The ship carrying more than 3,000 passengers berths at Centreport this morning. The city's expected to welcome more than 70 cruise ships from now until April, a slight dip from 73 last year. Wellington NZ says it's expected to bring tens of millions in economic benefit and a boost to tourism, hospitality and retail businesses. That's news to sport, and New Zealand are chasing a rain-affected 325 from 44 overs against India in Mumbai to have any hope of making the semi-finals at the Women's Cricket World Cup. The hosts initially piled on 340 for 3 before the Duckworth-Lewis method was beckoned. A short time ago, the White Ferns were 137 from 4 from 25 overs in reply. The Breakers have turned an 18-point halftime lead into a 7th AMBL basketball loss, defeated 84-83 by the Bullets. And Warriors halfback Luke Metcalf stamped out reports of him talking to other NRL league clubs ahead of possible free agency on November the 1st. The 26-year-old's re-signed until the end of the 2028 season. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ile swafa manu malolo tanto di falo i suki riso i mo mono fa felo i mo fa talofa o te fa tu lima i foi le batele lava man fa alo sa mono watu no pele de pa ia manu malolo fa fonga ngar nei tai fo alo lava si fu mo wiam fa malo fo le tno fo lau tatu avele mo man fa sangile tatu matai sili le langi o na lofa o tātou au rie fōre nei aso o le aso o whai ele tua tātou te ori matātou fia iai para tia ranga le lei o tātou tāwau siri le langi ia e o le fōre lolo wao le tau le newa i taimi te lo vaenga nu sila a lo mo tia pēr mare o ina lo tūsui fui au lofa o le tātou matai le langi ia whatalofa le nei tai a fōre whasonga o amala te whalasa i opa ia sau te whawhasa mo o lamo le au mala o whawai nolo fōi lau whainga ruenga le tua au na tofia le tātou matai le langi lo whawhale le malu i so se vaenga au kirani mani sila ia so se tafora nei ke lope a wale tau tuaino le tua malona finangalo so se kare sia e o lo fatuna pa uli ai o fa talo fa talo kalame nei tai au fa fo bai fa tuma tausi sa au ma tai malo so lu ma fa o lo point talo fa tasi nei foi tai au fo le maru le tai ro sa mo talo fa lava ya fa tai le tua mo le malu tu si fo ma to malo si o ta si le fa e manu le mala nei tai au fo le bi inga ya te ya lo fa mai le ta tua tai tara follow what they for yaso matato follow the lalo na lo fa tato ye ni for yas for really well lua se full mat fa ye yaso get up on tara follow what lua fe lua se full mat limo se melo fa fo le protocol be baro le tai out on radio samos for lima even to ba mo le fionga kan man ta so ba lua so so mai insini on tato Facebook mat YouTube or radio samos se ron tasi pa te mat fionga pesta al gelo se mo to ona nei tamai mini to to no se pa ile to live ele tai nei malo se fo mlia kan man nei tai out
Langi mama la sunga la ho tawai. Whaftai le tua tau lia fōi. Ila se wharai leo le neve aso tau lungo o la ta au nanga fōi yaso i lima lwa yaso. Whatala whatu sa mua le atunu pele. Sole, ai sa ori e sele lo fole atuari ia kako. Ka fe lo wao le tau nei fōi wa yaso te leo vaenga o New Zealand. Ia le ai mo ti al se fora te no mo tatu wala ni kai au. Ia le lei o le ua lima o tele tu la e ono o si mai fa fonga mana mai bo o le lui tau mo le aso. Tau mō le aso. Whaata ua lo tangata, maavea ma mō li. Beholding and becoming light. Luka ma tā upo e sfulu ma le tasi, a olona foi upo e tolu sfulu ma le lima. O le nei, ia oe, ne i pongi sā le malama lama, ua i totonu i a te oe. Whaata ua lo tangata, maavea ma mō li. Beholding and becoming light. Whai mai lea o ngā Yesu. O loo iai se malama lama winga ese, o loo i totonu i a te oe. O lea malama lama, e pei o se mō li. A o ina susulu. E wha mā lama lama i na ai, matuli ese le pōngi sā. O le winga o le whetalai ngā Yesu, o to tonu o lou loto, a o ina mamā malelei, e avea o se mōli wha alea nganga. O le mā lama lama sili lea, na tu uina e lea tua i to tonu i a te oe. A ola ina susulu lou mala malama fa alea tua. Ona mala malama atu wailea. O e ono nofo i le pōngisa. Ma avea oe. O se mōli. O se mala malama. E turi ese le pōngisa. A le leito tonu o tātou loto. Ua susulu le mōli lea alea tua. O se malama lama winga ese. E malama lama ai o tātou wala. Sā mō ai. O le malama lama sili lea. Mō lau whai ngā mālo. Mō e kāle sia. O no māwhio anga. Mō a inga. A mua e sā moa le loto le lei. O na susulu lea. O le mōlia lea tua. O lana malama lama winga ese. O loo i totonu i ate oe. A ola ina susulu. O na manuia atu lea. O e ono nofo i le pōngisa. Mama nino ma malama lama. O la tau fo i ala uma. Ua mativa Samoa. I le malama lama fa alea tua. Malama lama o le loto le lei. Malama lama o le loto mangalo. Malama lama o le loto maulalo. O le malama lama o le anga malu. Ua fia mau le malama lama lea faa lea tua. E susulu atu. E peio se mōli i le pōngisa. E wha mā lama lama i nai. E ono nofo i le pōngisa.
Aia, pe a whaia oe ma mōli, ma mala malama le atua i le nei aso. E susulu, e wha malama lama ina ai, Samoa, tātou te taro. Le atua pa i ai, la ua fio o le malama lama sidi lava lea i o mātou wala. Haawa o mai, ia o mātou whalau finangalo, i le malama lama o le loto le lei, le loto alofa, ma le loto wha ngalo. Tātou ia malau fio i whiau mga aluenga o le nei aso, e manu ia ai mea uma. Lau lava suafa Iesu lo mātou wali i ma le whaola, ua mātou te tālo atua i nei. Amen. For a bay on
Vina Records mo le pese ia susulu atu fa mai ai le tanto por kalame lui tau mo le aso mo mori le fa tele e le sunga fa fenga Reverend Eti Sorenga fa malo fa tai mo le pena ino tanto lui tau mo le aso e ngata le nei tai how on nei foi yaso a to se fulu mo le ono mo tane le tulai ono nei minute ona fa ngaso lo foi le musika so i fe filo hele sa mai fa fi ho nei foi tai fo ya ma fa malo sa fo le tunu na la su tu te makaru ngara fa ngara nei foi yaso wa tanto ya i to kwata fitu i le tai nei ya ma nei foi pa fa no mai so taimi to lu ngara nei foi yaso le tano po kalame a reto le ola fighting up to Malu down for the Ganga, but the Nefas Riley to Peter Malisuya, Pastor Lafa, Copa. Today in history, Tano Babai Ponimel, Tupula Susu Falk, Topa, Ele Taylor of Sango Babai, Taino, Fitu, Ele Town, Emo, Pongo, Telephone, and Portania Petal, Fitu, Tano Pocalabena, Popo Fale for the guy on his Friday Lato. I say, Bob, Tano Babai, Bob, I don't want to live for time. Talo fatu tato ave ta avale ile nei fo taimi o le tai au tato ulua ili poti fo ilunga o le telo lo mai tawatu fo ile nei taimi ia o le lava o lo o to afi mali mai fo ile awala mai tawatu le kilia ma lava tato manga ala le taimi le nei ele o yai fo se vaenga o poloka e ui lava fo ina mai tawatu lo o tau matangi al tai au matau ma ulu ia o le o feo lolo lava tato wala tele o le lava so longa le na o e Crafton i te tono au kilani au tu o le mai tawatu o le fo i o iai le atol ta avale lo na winga ia o se ta avale o fa le tono po sta avale la fo nei taimi o le tai au o ni so vaenga o tato walta tele o na lava o lo so longa le makilia au wala uma i le nei taimi o le tai au ta avale manu ia tele nei tai au so fitu minuto te ai le tu lai ono Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Painga matal talon tawra nei foi tai fo Tamaki Makoto au kilani no fonga le fasala longa le Radio Samoa se fulu mo le limolo ile malu lu le air nei vai ngota tai fo winga fa mo winol taw le so fa mala ba taw pa utimu taw na malam lama e le tai au kilani o langi le e ka fe ia le le ma ia nga amai ki mur kai au lai mo boy ma to fa nu ya ai suru mai la ka meu so ka mai lu mana ka pol sabat fani so we got to so e pa uti munga fa mai tau na mala ma le ya so walangi de daily tau mo ta tau or so video fa so langi maria mai ile tulangi sauti sifo se ful mai bo mo ma ru le fa ma wina mo au kilani le so futasi lona ma wala lo au lia tai au na fa so fo na awa lang le o lo te va ya tu fa mo bonga la mai tau tu sa le ya le tau ni ma tai au ta maru la ki ka au se ful bat lona maulunga painga yon tua la fa solo na awa pa uti mo tele vai ngo au kilani le so sa pa solo na pa uti mo tele vai ngo au kilani le so fu e ka fe le pa te ka fe ia le for ki mo ko le la au malo lo le ko se la au ya nga mo ata ya fa solo tu da so lo na vai solo manai awa lang de daily tau awa la so lulu le vai so fo pa uti mo le stofi ora nava ya solo mana ya tu plata tu ori le no fa mara nga le o taro matai le lange fa mo o mai o tu na mala mai tau ina ne foi time o le tai au tu langa masani o le porklame malo le tai au fa nga solo foi le tau tu mo ala fa taro pa tu langa le tau chele si vai nga le sila fa pela po le tau samo ma di so vai nga o ke lope se ful mana ivo tele tu lai ono e fa ka sa lo mata apa ulo se vai se te tala fa fi fianga Radio Samoa nei foi tai au fo le tu nga tu te manga nga o tai au ma lo la usu ma lo ta matai fa malo lo si mai fa marca ko payaso maria faiva ora de yaso al pesele boy Say
lua tolu pa. Lua su tolu lua challenge lai ono le pokala malo le tai radio Samoa for the mai tolu a mo fa tala fai panga. Balava ale tara pokala me fa fela mai lunga le Facebook mani YouTube radio Samoa malo fa tai fai pa o Jacopo uso malo lo fa tu le tai fo fa tai fa tala fa mai le malo pio o. Fiel kamera ngi se. Oi, talo fa. Se sao fo ni as fa lately. Uso lo fa. Morning, brother. Yeah, pelena tete Nicolau, good morning. Mai ava Simone Talia, ia malo lava fa taile fa tese mai mkako ke fo kako wai ngari kai ha fo fa fo wina Tanielu, Christina Tanovasa, Melpone aus adile fa kala fa mai ia lo fatu. Cerco wana popo sur cafe fe. Irritana Caroline Leafy, good morning. Malo lava se fo lo fe ngon sao. Whanana, tasi uso, lo fatu nei taha fo malo fa taile fa tese mai. Philly Matafi, Faulalo Talavini, good morning. Malo lava se fo maduia, tofi lau, so fa ese fia mes paia. Good morning, malo se fo. Ele nei fo taha fo Naomi Pama, puao te puola, oka. Tualongona, malo lele, malo se fo maduia. Rachel Sifa, good morning. Oka, ko kere ka ko ai ngari nei taia. Ona nafi. O leo te tito lo atu, makua i mamafa na sasa sa vidi marikimu i isi vai ngoni sila ai maisiala Wellington o te loa. O le update la mai ta po kala me nga mana. To te leo tanga to Wellington wa le se power le se tise. Mo tu sia mo ona malo se vidi na fi A foi ele malo se vili pe amale se lau 5 km le tula. Ia ole li poti mai la pe amale iva se fulu wafe. Le au fai o fale na le ma fai ona to e mau le power ana na fila le. Ia e o mai lava lai le taimile nei o lo tu mau lava. Ia la pata inga mumu po o red warnings. Mo nisi lava fo i vaenga i le vaenga lava i South Island. Ia e whapenga fo i nisi vaenga o le North Island fo i latou. E pei lava ona ia na nafi le state of emergency leana to Inamall Canterbury. Ia o lo o wau lava la se ia o mai le aso le nei. Wellington o le tele o nisi o vaenga na whapena fo i ona iai le lapta inga lava le tasi mo Wellington. Mana tua fo ila ona nafi fo. E o inisi vaenga o le strike fo ile po le sol te ele safa a mo mo nafi. Ia inisi o vaenga i tono Wellington ele mfai ona fa taun uina. Ona o le mamafa lava fo ia o nisi o timunga o nisi o matangi malolosi. I vaenga la tau matangi malolosi o lo tu maula ia lapta inga mo vaenga ia Sararua district se ia o mai le tai au le so talo sia la o tau yeise swinga ia e fa pena fo i Hawke's Bay talo sia o yeina swinga. Ai o lo tu mau pe lava foi ia ma lapta inga moti munga malolosi. Pe male se lau foi, lau fa inga fainga malanga va alele. Ia na fa pena na fa pe fai malanga mai Wellington, fai malanga ti Wellington. Na fa pena foi na le fa tau ina umam tau fiana nafi. Ia ona o pui pui nga lava male malolosi tu langa sa ia ile angol tau. Le na so ole mafatiana na ile lau mua le so nafi mal telo South Island o te loanga mal manana mawali potinel tai au o avesena o malamta inga mumu po red warning mo telo vai ngona mo tu so te fa pena for the lower part of North Island ai olo tu mo peona ilamta inga lanu moli man tu foi asifi mai lesi lanu o inga la ua avesena le fai si malo lo si tele ya se mai lesi vai nga la malo lo si ai de pay o vai nga le sai nafi so tar fi la ua lift po avesena ia le red warning mo telo vai nga South Island but lower part of North Island ya lo tu mo peona ilamta inga tu lango ele lan moli so le fo no vouta le ai o le tunu le fo tu langa fala velen tupu i Tamaki Drive mo tato nei au kilani le na la vele pasi mal tabale lo te maua na maliu le pasi ia ma stasi na maliu le fala la vele le vatelo na poloka ia Tamaki Drive la so nafi te lo ese si update la mai walanga lo fai peso suanga pola tonu mafuanga la vele ia tabane so ole updates le mo tato ai mai se tato avita vale mai la to e fangaina o le o tatala le awala le sa tapunia mai pe male o ma lusu fai tu la salu ona tapunia so
I le tai au le nei, o le sa iai le updates le uto tu ina mai breaking news na mo tatou. Ia o la ua toi le lei, ma toi solonga le lei, whainga malanga whaonga ina le awala e pei o na masani ai. Tau lava o le ia wha mai sele angango le tua isi ave pasi. O i la tau uma o lava fo, ia mai tatou uma o tangata whainga luenga. Usu le tai au, nau ta inga, ia toi fo i manuia i a inga, ma toi whailo i mana i a inga. Ia o e le mai loa lava fo i whaalave lave tutupu, ia talo sia, ia maua peale le mawhanawhana si a inga fo i si ave pasi lea na maliu. I le nei fo i a whaalave lave, alo usu e na pea, o lea na maua, o lainga le lei lava le maa, o wai pia sa iei maa salonga atono le maa, o electric cars ia na lion tupul whale atonu, o lewa au maile updates, e le o lana sa ili, o lainga le lei lava maa, o ta avale ia lua, ina ua a whaia fo isu enga, so talo sia ia loa tonu, po lea fo ile mafua anga na lai, ia au le tala le na, o la ua toe whaonga ina, ia ma toe tala tato awala mo le nei asu. Ele mwhaon whamtu mai leo leo po ai le pasi na umolon sui fua i ma le stangata to oluai, na pauru bainga to olua tangata na maliu ili whalabalabe, Tamaki Drive. Lata i mechanic bays mo tanto lala lata i o le foi bainga o Rakima te lo bainga nasa to poi fa love talo sia ele o sesi o tanto foi langa to tel foi le mano le tino a pasi ia ai don't for the fam to mai ili poti o lo mo tanto po kala ia po ai tonu le be a pasi na maliu le sile to lo tanga ta maliu ia a to langa nei ai la mani updates foi le foi bainga a pa no talo fi pe na ma to foi ngal mana ni tai la wa open ia mai on umi ke le so len ko pungi a wala ia foi so ngare le foi fa la ia le lei e foi o lo titilo atu o mene o le tise pe o ina fa le tonu e te tawana e se pack apa fo le generator faunga a mai sia la fa mai o lo titilo atu o fatunuina il minister si fo malaloina ia se suenga fa pitoa le mafuanga na le fa le tonu le generator le Nelson Hospital il temi ia na pe il tise le malo se sabiti ia wa e moni e sa le lava la sa unuanga tavai e ui lava e ina fa ia po lava ni tu e tu lai mai ai e te tau lava ona ia ni vaenga fa leo fa apea ia awala le mamalu ila tu o lo i te tono fa le mai ia mana tu foi o leisi tu o lo o tiro ia ona o le sa a wai uma lava fo mai uma e o lava foi ni so fo mai te tono o le fa le mai Nelson o le na ia le fofanga fo ile sol te ana nafi ai te i ua tula i maile nei fo i tulanga o le ai o se power so o se tulanga o lo ofisili ngia ai lava fo ia ele minister Simon Brown po o le atonu ma e se sau lava ona yeisi suenga a fai ua le ola power ai kakau lava onga le leipea ia le masingi fa leo mo le power Paula si tu le leo le nei fo i na whaaftaia lai le minister wa mana tua o le na ofo mai le lato savalinga i le sol te o fo mai uma lava i mai Nelson o le sai o le sol te ina ua o lato mautala o le ua whale tonu nga kia i also kia to e fo i uma mai lava ina i o mai e lango mai e tau mawhai po ani tu e mawhai ei o na sosoani ngase mai lato umai tonu whal mai so to fo le pulo i lato wa e ui lava fo i o se manato le pisa a e o e whaile sol te e ta o le malo le le fia ia pat o lena lato fa mua ia le alofa foi mala lato au nanga mal tautua ie o lo i tono le mautanga ngas to lo se follow malaiva me to lo to talo le to life fit to lo fa fogal pokala me malo le tire with some was for lima to lo mo fa wa tato fa fi fianga le nei for i tire o ai fo i ole muane ele tau mate peni pese mai fea ia malama olei ano foi le moana olei a fai anga tau a sai le tai papa ole tua masanga olei a lava ole ngata i fale Etaele lava ile taifana tau tai ai lava sama afe olei a lava ole ngata i fale etaele lava ile taifana tau tai ai lava sama afe
Taslima iwa tolu. Ama. E maua le maalusi anga I mea aita mafa, I oe, mo oe manau ainga. A wai le whaita wafe tangata anu au kilangi, wo lato I oe atu, I le whaonga ina o le tosu wafe o tone o mea aito toe. Me ai le toe whaonga ina, e mawai sa maalusi anga fau ma le mama, mawai le elitise, I mauta malawa. Awa la te toe la fo I se me e tasi. All Together Auckland, Tamaki, Turuki. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo I lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Lua se fulu mala tolu minuto lo tora talo le tula e fitu I le tautua mo le reda samas falima I tola mo male po kalame malo le tai ao tantu I ele nei fo hiasa foreile wa lua se fulu mala fa ia so ke topo tano fo longo le lua fe lua se fulu mala lima o me foi pe o le las farile li pe wa V8 male o a kai ao ia fa fiari o maku aku ki do vai aso po al bel fa malo si mai fa man tatu vai aso fa mo mo e ko fa vai foi le o long weekend Vai ngara sunga fua ala so malo lo fa mo mo. Ala wa makangi dis. E ka fe. Ole misela le sivanga talent no po kala mil va so nei albal man ole fa manatu fo mo le no ono lo te va ia tu e fo le va ala pase sen. Lo te baba ia tu o lo masala mire da fia o lato umasa I lunga le va ale ia pe afuanga I cases o le na mau mai foi la sona fia a foi e lua nisi cases fo le na ma wele le tato Cook Street Ferry fo le malanga mai le va Picton fa nga ia tu le nga o Wellington ia fa pena fo le nga mai Wellington nga mai I Picton o ina le sa ia pe male tolu se la limas fulu la fa I lato passe se sa fa malanga na so o malele mai loa la fo isa yai ma se tasi sa ngase so e to alua la ia pe afua la ia o la wo fa so ta ia to uma le tolu se la lima se fulo ila to ia a fa apela e tiro fo ile le va ai mamao ile tulanga le wa yai le la wo tula mai uono le la uono nei ia cases e tasi mai I Northland e lua au Kilani lua I Manawatu ma le tasi mai Nelson ona mawale le ono le o cases o lona winga o le o sala lau le community pe afua la ile tulanga o le wa mai lunga o le vaa o le sa yai ni sina fai malanga so o la wa fa so tai malama ila to sai lunga o fai ngamlanga le ina ia sa ilia ia ma fa pena foi na isolate pe a fa pe o la wa ma wa pat o tulanga ia wa ali mai foi ia wa le o to e le sa la foi on to e fa mala le nei vai taimi mai se lava le va ai ngona yalo mana I fa na witi so tele ni se tamaiti a onga o le foi na ave ia le fautuanga ona o lana fa ngo yaku wa mama I wa fa alu na fa noi so what tau lava la ona langa foi le ina ia siaki o wa le fa mai nei ia o sei si lava foi o fa mai o te pe ona si la fia ele mamalo le tunu le al fai famana tu la tunu ne va nga ia ngal mana la nga o le ape for nga mai jo jale misi sia so nei foi ia so ia on famani mai ia ke iso so le sel ia al famana tu masani lava ma se lava nei fa na ia mau tino fa ia tu pui o le MMR ia na mal lama le eta jolo te foi au nanga ia al Pacifica la bem tatu sa molo tawalanga tulanga le ta o te le fai o tu pui ia mo nei fa nau ia tatu malava mo nei foi by time ia wa la foi e free mo la to ia o el full value ta la lo I fusu va sang e free le tu ile nasi e vang nala wo over ia e lava foi va enga o la ia funded for ile e funded la for mai but it's a lava le facility for mai fa mole asa le ma nei fa na tu nei foi ta photo se full malai va bido tolo toy o talo le tu la fitu mai fa fianga mai le penino ti fausa o sa vali so le Malaysia tato li poti mai lunga ole awala ona tu ina toi lo le tato malu al tai fa nga a reto le ola tapena mai pasta la fa le copa kia ora good morning I go,
Le masina wala te tanga wala mole ai o whangai ai roto te te le tia mo o ta tia sauro tu na mau asio mi ai tu maula o e ko wali hori moa atoi no mako whai no Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Vale tasi le lave tau vale leo o mai tau wati ai lunga le State Highway Swima Leono le vaenga na Morningside. So o lea lai mai tau watu ia o le na foi wa amata lava foi o na poloka mai lunga le tato State Highway Swima Leono. Ila anga i mai na whaasolo solo ane ila ia anga i ane Western Springs man whaasolo ane ai Point Cheval o mai tau watu taimile nei anga i atu i Cumel Motorway o vaenga na o lea ua matua slow mai lava i le taimile nei o le tai au. Nisi o tatou mangala umalava o le na ua whatu a amata o na whiololo le tūlanga le na o lo o iai, whainga malanga a o lo o saunga le mū lava fo i le telo nisi o vaenga. Ia ma flow le lei ai fo i le traffic, li poti le na mō tatou avta vale nei taimil tai au. Tuis fulima minuti o na tā leo le tulai fitu. Talo falava o au lapi marina, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ai tatou polkalame o le areto le ola le nei foi aso te fia lava fa feiloa ia te o mafai ona mai moa mai ia il tatou polkalame ai mai se fo i latou mafai ona fa fonga mai lunga le leitio na 89.1 le FM ia fa pena fo il tatou leitio le ini sila te loa o le fa sala la o il tatou polkalame le nei o le tau pule mo mol kon nito es fruktasi fa ipu mo ia fa amtalanga paulo fa pea ia o tau fa o mai ia te au pei o au ia ke riso. O le upu mo le aso le nei, o le fesili, e whapea al porkalame le aretu. O ai o e mana o e te whata ta iai. Hilo e
e kofu ai tātou me foi o kakou tangata foi e pi kakola iki mai kakou ke manga ngā oi whakaikai o ngisi mga oi whakaikai Superman o isi ta mai te mga oi whakaikai ia Michael Jackson yo nisi tangata mga oi whakaikai Bob Marley e kofu tangata makangaka ke fia pei whapenga e foi tangata kerisiango e o ka ngofi kopi foi ai kia isi tangata whailaunga fia whakaikai ia te lātou ma le whaingoa lātou launga ese au kakou e leo se mea leanga le na me paule me kaua au e ke fia mga o e ke e kusau ngā kula ma tangata ue le kusangi ngā kula ai ma whaina e whao ngā ina na au ala e ke soifuai ia ma whaatino i nai le fina ngalo le tua i au ala sili o ngā awhiai o langa o tangata so e whapena whailaya le apostolo leo Paulo you know Paulo whai mai le tala le apostolo Paulo whai mai ia o tau whaawa o mai ia teau o langa kala le ngā whai le kale se konito whaapei o ngā o whaawa o ia Yesu whai mai whaawa o mai ia kia pei o le mele o ke whai ele whai mai la Paulo kopi mai lo lifestyle ele winga Paulo whai mai ka ngofi le kau mawhai e o la inga le awala le o ke o lai ma le ala fua le o te o lai awa o le ala fua le o ke o la inga o le ala fua o le soifua o Yesu ele whai mai Paulo e kopi lo ngā lifestyle wa whai o Paulo ele a koko a whai mai kopi le ku ai ngā awala le o ke o la kau mawhai whai awa o le awala le na soifuai le alii whaola o Yesu so asu e la se soifua te tau nga e ngau e ke whakaikai iai whakaikai i le soifuanga o Yesu awa foi o le soifua siri lea o na maualunga i le sila a le tua i le ane lua whai umomua whai upe matau pe lua whai upe ono i whapea o le whai mai o lo o fio Yesu i te tonu ia te ia e te tau la o na savali o ia whaapei o na savali o Yesu. Le winga ngā le upo whakaikai Yesu e ke ola iala na ola ma soifuai ia Yesu. O le whesiri la mo oe, le asol ngei. O ai le ngā e ke kau mawhai e whakaikai. Whakaikai lau kama, pe whataitai lau tina, pe whataitai a. E li si asonga uwa ai lumale. Le sike pule le mako wharsa. Ora i titi lava lo o tali. Ia o whai e ia ka alonga tamaiti. Ia whai whai ka alonga kama ia felelei mai lana o la iki ala ia se fima le sia whanau leo whaleangang ia whako lele mai le sia ri mai o Superman ia lele mai le sia ri ngai lana ngofo koe luma whapolong ia whai mai le sia o kama whai le kālanga sama ia lele mai lana whai lunga kama li o fōa ea poa ia toa ia lele mai mai whapea mai sama ala whai mai le lai ngā kama ia sauris mai o Spider-Man lele mai lan lo kari ila le mulmuli mai ku ke ia falo ko pe po kamaro kari ila la sau ave mai mal o pasta la faele lele mai mal o te o i karo fa si o kari ale so ngata wala o e ki fia fa kai fo i skangak a ia sili lo fa tai tai malo ngau e ke fia pei o lo ta ma o ile lang fa tai tai ia e pei o Yesu le tua matu whawhitai asu e ni tangata siri ngā mako fia whakaikai iai whakaitai ia te oe ma le soifua na e o laina ma soifua ili nei o langa ni ia o Yesu. Amen. We
fiogol pese malava pese le Kingdom Breakthrough Worship Center kare stete fa mai ai le porkalame areto ole ola ne foi tai fo mole fafte tele sunga pastor la fa le copa malo fafte tele mole te penino ta to areto le ola le ngato le tai ora ne foi payaso a toa mo pel sui fu la le tino se silanga wala vole tu to ino le tu mola finangalo ele to bini lo fa pena ona pala wina le sui fu to fa minuto lo tor talo le tu live fitu ola so se fu mal fa o ke topa wa ni mena tu pure ya sui to sanga bye bye. Ke te yeini moa sa whaingoina I fo ile nei aso. Ile sau sanga ta siva lua iwa sa whaingoina ole Black Thursday ona ole pa uma walalo ile stock market sa iai se fululua tesi male valu pasene. Ile sau sanga lua afe male valu ile aso lava le nei na whaingoina ole Bloody Friday ona ole pa uma walalo ile stock market nga iai se fulu pasene le pa uma walalo. Al sau sanga la lua afe lua sumaltasi sa tau tilo ile koviti ia na pasi ai fo mai wina ile tuisa saio Europa wa lato pasia le matatia lua se fulu miliona le faio ila to na mali liu ile nei fo ifa ma ile covid e ya tunu Lucia, Ukraine and Romania ni sina over ai mena tupile ya so tau sanga wo mavai Lamba man sabi etele mawa setino mai tu ia me ai tu aisa wata mata fo ile alaisa a si fua uli lava male fam sea sign of flying a mea loli fu mali fu ua malale ota vai sua alili ali au alu Sapasui, onai kumange ofu mau male famosea, sai na fai na mea. Fume mai le umo le sona imiti wano lolo mai fume male miti, o vela mai fume o le sakali, silo o matua mana I tamaiti, stoia ina o no fu mai iluma, onai a lili fume manai fuma fuma, a o luma o ila, a o le famosea. Sign up playing a mea. Loli fuma fuma limu fua fua ua umala leota fai sua. Alili ali au alu alu kui kui a oafo ina sapa sui. Onai kumange ofunga umale famu sea ole sign up playing a mea. Sole, eva mali pese, malo le fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai ile Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes, ile Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC, ile Shine Dental. Le aise tongi mo whanau ile bao le se furulua ile se furuwalu tusanga, ile Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului ile Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mole Shine Dental. Oh my, fata mo and follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le 5 I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, 5 o ono. O le aiai si whaapitoa matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. Baby, lomaki! Hey! Oh! In this update,
Those in weather-affected regions are being urged to reassess their long weekend plans. Waimakarere and Rakaia River levels remain high, with residents in Kairaki and Pines Beach and North and South Rakaia huts being urged to voluntarily evacuate overnight. Canterbury Police District Commander Tony Hill says people should reconsider travel. If you've made plans to travel to holiday destinations, please check first to make sure those locations are open to you. There's a lot of work that needs to be done to get some of those roads open. And crews are continuing to work to bring 3 fires under control in Hawke's Bay. Fire and Emergency says the largest of the 3 is 139 hectares in size and is approximately 30% contained. Crews are expected to remain at the site into next week. Kiwis are living less healthy lives than those in comparable countries, and a lack of medicine is part of the problem. That's the finding of a new Institute of Economic Research and Medicines NZ report on drug funding, which found we have the lowest investment in medicines in the OECD. Medicines NZ CEO Dr Graham Jarvis says more investment would reduce the burden on hospitals. We're keeping very low levels of medicines investment, and we're expecting something different to happen in the health system as a result of it. To us, this really is the very definition of insanity. And just a week after Meta announced further restrictions on teenagers' Instagram accounts, a members' bill to ban under-16s from social media has been drawn. The bill was lodged by National MP Catherine Wedd after Australia announced a blanket ban to the same effect. While Instagram's teen accounts will soon have a safety settings in line with guidelines for PG-13 movies, Wedd still thinks an outright ban is needed. I don't believe that the platforms and the social media companies are doing enough. You know, as a mum of 4 children, I'm seeing firsthand the harms of social media every day. That's news for sport. And Miami Heat guard Terry Rozier and Portland Trailblazers coach Chauncey Billups have been arrested as part of an FBI investigation into illegal sports betting and rigged poker games backed by the mafia. Rozier is accused of using insider NBA basketball information. Billups' charges relate to the poker scheme where members of the public were unknowingly involved in fixed contests. Meanwhile, the Breakers have turned an 18-point halftime lead into a 7th ANBL basketball loss, defeated 84-83 by the Bullets. And Warriors halfback Luke Metcalf stamped out reports of him talking to other NRL league clubs by re-signing until the end of the 2028 season, rather than opting for free agency from November the 1st. That's sport. I'm Diana Vezic. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tawale le o yeise swinga telo lunga o le awala o le nā lava e tū mau I le feo lolo le tātou traffic a o lo o flow le le ipea I vaenga umalama foi o tātou nei I au kilani. Pau lava le vaenga le sa li poti atu le isi tātou li poti umavae ia le nā o lo o iai lava foi lunga o le tātou State Highway suma le ono la tala tātou lava le tātou exit and ai alu anga I Great North Road le nasa iai le a whaalave lave tau ta avale ia o le nala o lo o whai isi pisi o lunga o le State Highway suma le ono mai nā le vaenga nā Morningside whaasolo ane ai lava le ia se ia o ane I le lata I le aluanga I le tātou motorway le nā I Cumeu o le vaenga le nā o leo lo mai tawatolo nai whaisi polo ka taimi le nei nisi o vaenga umo tātou wala te tele sa vale o le nā lava o lo so longa le lei tautua nā tau sisia pea le saunga le mu I lunga o le awala ina ua 5 minute se ai le tu lai fitu. Malo se fomaria le tunu nei tai mon tai au malo fa tai le fa te mai le taro po kala me malo le tai au Radio Samoa le vainga la tamai le nei le talo le taula tatu amata mai Samoa le tai mo le tai au pa vai atu lua se folo le ilma fa le Samoa te le fitu Samoa le vainga le tai au le mare me langi le tau Samoa le vainga le tai au winga na le tau Samoa mo le for raile Wala fa solo ina langi le lei awa la matele lava ina langi le lei le tau le aso atoa fa si velo le e Samoa tolu se fulu degrees Celsius lona mawalunga losu fa e lona mawalalo ya fa talo fa to e fo le tano kala me nei vanga le tai au pa o malava ala malu le tai au so se paenga Samoa fa pena fo America Samoa lo tatu fa tasiang malo fa tai le fa fonga man mai le tano kala me nei tai au fa mo lo te mau tatu so tai le Samoa
sui al jatu radio Samoa pia ala pe nga ngal mana tu mar vau tanga pe tipio tanga pe mai foi se fa mal mai na fa manino ni spanga me tu Samoa fa ungara ne yaso ya mase mai ngala tamai la mai tau a ile tiltilo twa fa monga online no tu mai la mana ya langi le tau Samoa le tenga le tai hau se mai tau e tono New Zealand nei e telo vai ngol motu saute mana ia lo titilo atu ua avese ina umala vala ta inga sai ai tano mai la sona nafi e le tele la vai nga ye ti modu le alangi le tau se bangana sa vile tu maura malo se mai le tulangi le sifo se furu ivan mauru ngana madu le e ti modu wanaka awa opa utimu e malo se furu sa vile mai sifo se furu fa mauru ngana malu lu Westport awa opa utimu Spufa for Morunga Marulu. So Queenstown, and I'm at an hour about Timula Woli to Morma Angimalo Simasavidi, my Sifos for Toru Morunga Malulu, Nelson, Langi the Lady Tower to Mount Angimalo Sitsavidi, myself, Sifos for Fit to Morunga Malulu from a winner Kaiko Ram. Langi the Lady Tower Tola Soy Malosi for Savidi, myself, Sifo, Spoon Fit to Morunga Malulu from a winner in the hand, call up on our for Timo, El Tami Malosi for Sabili, for Toru Morunga Malulu. So the Needen. Ala fasona la awa pa fo timu el teme malo shit sabili mbali tulangi lea e matu e sifo fa mawina mo le sauce for fitu maru ngala manulu kala stete malo la versi fo maruia ala langi le fo tambo to e malo shit sabili mai sifo ni so time sfo iva maru ngala malu e il Papa ya tu le motu i matu kai tai alpi to la bedungo New Zealand ala fasona na pa utimu le so Lusu malua malungal mafana fana fa mawina mo kai tayang e de fo yaso le mo Wellington ma lo la versi fo manuia le malo ta tu no malo on site o tasine vaenga sa silion na mafati fo I mafatia ti munga matangi malo lo silia son na fiala te papa ya tu apesina malaba ia lapta inga pe ia langi le tau se pangana yang malo si marsabidi me matu si fo ni so taimi ai lo toyo le malo si pe ia ile asora na fis fulono morunga le malu fa mawina mole la mua Wellington langi le lei fanga no ile so tauranga awa pa utimu langi le lei de ne fo yaso fa solo ina pa utimu langi le lei fo le tau pom roto rua pa fo utimu langi le lei la ori mala fia na nei los fo morunga ma fa fanda Palmerston North langi le lei tau le so New Plymouth la fa solo pa utimu langi le lei fo inisio taimi fo fit morunga ma lu nei pia o lo titilo antu o lo tu mau ya lapta inga Bo matangi ba losi wind warning yellow watch bo tatou iwa 4 km le tu la malo so sabini mai matu sifo ai peta la langi le tau mo nei pia lo so toru marunga le bella master tunnel lo i lapta inga wind warning orange warning langi le tau mo to fa so langi malo si malsa vili mai le sabili mai matu sifo lo so fulu bo lo ma fana fa mo ina ole e mo master tunnel le so le vina langi le tau mo to le so Hastings la foi lapta inga mo matangi malo losi iwa 10 km le tu lale malo so vini mai matu sifo ala langi le tau mo to lo so fana mo ngale belo le Gisborne pasoron pa utimu langi le foi tau mo to le so kiri lo ala pasolo ina pa utimu ni so taimi langi le foi tau inisio baenga mo kiri lo le so baba yatu los fulu mo ngale ma fana le mo kiri lo ele nei foi yaso for railing Ya, ona foi mai le talo talo no fanga fasalango radio Samoa tama ki makaro lima malu le elo yele ni vanga le tai au baba ji fa fom le wa tata mai langi le lei e sa awala le awa I tau e pa uti mu ba ba ona le la mala malo langi le lei tau baba kula le wa makanga langi le mai oka e kasi le sa ala ba ka ni ka au sorry ya winga dal tau mo tato kala fasona awa langi le lei tau au kilani le sos frivo mo lunga malu le e tai au pe au dia la faso foi na awa lang de leis fu baru mo lunga le malu le ele so tai au faso na awa po timula so sa po timula so fu na ba ya solo mana ya tu faso na lang de leile so luo awa la so lulu po timula stofi o ba ya so o do mana ya tu pe ta tu o dia le lo fo mana le leile ta ma tai le langi o fa mo mo ya la mai tau tu na mai ele ne foi time le tai au la tunu ala papa au ni sa bang o kilo pe ele tanu o mo le tau mo to le ne so fo ta tu o dia so fulu But I follow what you are to live fitu for daily fantasy mail po kala me manual tayo ale radio Samoa ya le ska ko ki manga yo ngi fo as fa le fa mo ka ko pa yaso ya le wa fa fo ska ko police ngi ka ya ai ma lai ka le lo pa ni po ko fo ka me ki da ngari wa le sa ke lo ko me ki dinga
malolo nga firi ya au tau no la uto ya nga ila o ngonto tamaiti okay o whanongo ngā risi mātua na pō mai pēr lai au fo isi a onga nei au tere loa po a onga uma po le mena o nisi a onga o malolo tamaiti koe whaka maki so kālo whaingai ka maki so ia e pe kau feo lolo a fo ilele I tamaiti la iti a ia onga tulanga lua la tau ia a o na I tamaiti la ia onga mawalulunga ia o te talitonu a ua matua tatau lava ia ona tanga ilele fo ia onga il tulanga na au wale tape na ina lava fo ona tamaiti ala to su enga fai o nei tau sa ia sa le ia le o le a fo I ko inga mai solo ka longa le ka ko to sa mo male o lo kilo ko le fa ngai na le ngo matema tonga le au le ko le tong and 13 le fa ngoi au le tonga o le lo pa po su le ngo au ko ma sole nga lo wa kulto ya esa o la le ngala o le fia ta vale le ta ya wa ngal wo fiu ko e vili le yang fa ngoi nga ngo fa ngoi ya kulo o ful to sa mo a le la wa ngalo lo o fia e ngalo kala ngamari wa vai wa ngalo la yo Peia la e la kuia peia la ya ai sa o sole ya so ke fa o kilo ko fan de ile fai Brisbane ka e so ka fe ava pe la le proud le la I kongo le Malailo Suncorp Stadium ai ele ai e fia mo mai foi la le ai le ka ringi vai ele la mo or kwa banga yor ka longa le ai mo foi lan ta longa ta to fitu samo ia male Wallaroo se pola lengo au ka mai ka ia Auskari ia lele ka longa mana ia manga ia la ale ko male long weekend for him maka lele ka longa ngi se ka fe nga ia la ta longa ia ta to te malo le fale awale mai ta watu nei ia wa ye ni si e fo ina ta faunga sa fo ile anga I fa fo to au kilani ia ole la wa fa fonga tu ta to fo ia fa ia si pangati ona I vaenga ye e anga ia tu la loile south ia te me fa pena fo ilunga le North Island la to ia manga ia la kama ia makua I fa pupunga ki poki kokola ko ia ia ka ko lo nga ia sa ia so le tulanga na iai o umalal ta ngal ta to fitu sa mo ia male au chain tamaita ia Australia ia so le mal ta ngal ta to sa mo ia male tong on 13 ma o ki kilo fo la ko ngal piki mai sole so am kwa ma ka ki fo ma lo si sole ia ai ama lo ta to sa mo e pe au ke lo le fainga le tamar sanga le ia wala le pe ia sa ru ful fa New Zealand as fulu baru ka ko e ongola ai le na malo New Zealand tato a malo la tato I ai pe se fulu lunga e o mai lo le tonga 13 ko e fa ku kupa ku I au New Zealand wa ta alo I Eden Park e le va se fo ia longo winga la e mo wala ka ko ku lua lead lang you pe ake mo malo ia o nga mo lo la mo ko fita wi la ka ko so pingi I o le Pacific Championship ni foi kula ni sorry se ka sia ia alu to sa mo ko yo la ka po ya ku ia tapua I fatamali kalau sia la ia wonge I maua mai or kapua inga lai or kapua inga ling fai aku I fo I la fo weekend na mavai atu ma nga ia tapua I mal brain awa empty ke le fale kung so le ke fa ko le ma ngai or support ka ko le ngai o le malai la sai ka ko to sa mo so le mal fitu sa mo ia o le amino le tala ia le talonga e ka kawa malo ka ko fitu sa mo ka wa malo ta to sa mo ia o va no ala fo le fai ona talia male mo se ai ia o pa wala fo ia ke lo ala ka lo ngale la sa o ia o ba ko le tua le All Blacks 15 le anu nei le fai un tau sanga e pe o sui mai le malai ta aloi I o Uruguay jele no po so ke kilo sponsors o le sponsors ina au ia New Zealand e fai asi ke leo o kampanginga
I ta longa ia wa sala fo kile la ngol kile la ko video ngale fa aru kongo ol me ala manga ole sponsor me anga fa ol tulanga na ye tawai o fea lava fo ye mawai le sponsor po ai lava fo i ole a sponsoringa so ole choice lava la ale sponsor ia ole vainga lava la na ole a fa tau nui nai ia ta alonga mai se lava fo tato our All Blacks so la tu talonga la ma hero kwai se yo kiki lo ele e pe was with my life instead of Montpellier ole was uya nga ile si ole lo po firma la ele nga o ngor kulanga le ia nga Septio Stadium lenka alo ka sanga i Georgia lenga malo lo kiki lo kule la swir malaka alo ka ko so kole lo po firma la ele nga swir mai Beziers esa ola ia o swinga na malaya le All Blacks 15 o ta alo ka kalangoi au nge Uruguay e pe au te loa o kilo ko manusamo e ar ka ko manusamo ale a foi e ka alo ma ia esa ola sovalo November e ka alo ka ko manusamo ma Paraguay o ele Uruguay o Paraguay so sfultolo November ta alo ile manusamo ma Namibia al sfulvalo o November ta alo ile manusamo ma Belgium se vai au le ka alo marka o au fakai ai te mantua la ta longa ye tolu o le suais ka ko bango le World Cup lua filo fitua ai se vai ai au ia la pingi marka ia le adu e mansamo ko foi vanga ka ve ia le o nei mai ngana ta longa nei ta o se fa de kongo for ka ko ne polo so le angi sila alo fai ia angi me ale le o la e be sile le asociación net polo mal fa ya yo la fa vela ka le ia mo alo matam fa na o la tunu o la sisi for o sa mo me ne fa anga tama o le pesele na fa tuina fa to mo to u malava tama matene o alo samo ma lor fa e atuno as well la tanga mo Felicia Michaele tama samo ino was football o tele to life fit yo
Aloha, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A cartoon showed a thief wearing a mask and pointing his gun at a frightened woman. He yelled at her, "Give me your valuables." The woman in the cartoon grabbed her friends and started putting them into the bag. Clearly, the person who drew this cartoon understands the value of friendships. You see, we're created to have close connections to other people. For us to have success and happiness, we must have connections. Everybody needs somebody. There are few things as lonely and sad as going through a painful experience all alone, without a friend. A wise man said, "Friendships are the food of life. To love and be loved is the greatest success and happiness there is." Robert Louis Stevenson stated that no person is a failure if he has a friend. And one guy said, "A major goal in my life is to end up with 8 friends who are willing to carry my casket." At the end of our life, it's not how much money we have that shows our worth. It's the number of close friends we still have. But not only should our friendships be close and caring connections, they should be constructive connections. Friends who build you up instead of pull you down. We can't choose our relatives, but we can choose our friends. So choose your friends carefully, because they will either make you or break you. Make sure your good friends are good people who make you a better person. And remember, friends are not just a way to get what we need. They are what we need. If all you need friends for is to use them to get something else, then that's all you'll end up with, something else and no friends. God gave us things to use and people to love and enjoy. So do you have connections? True friends who care? It starts with the best friend you'll ever have. He loves you so much he gave his life to share it with you. But the only way you can enjoy his peace and prosperity is to become his close friend. Today, you can get connected to Jesus Christ and start enjoying his friendship and good life. Just ask him to forgive you and take charge of your heart every day. He'll not only give you happier friendships and better connections, but he'll make you a better friend to others. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Lo sama lima le wata dele to la petu ngalman mana ya alfa ungara ne va so ta to yai ole fo wa fa tsi mai le sriel ta to Radio Samoa pia le fe ngale loli ya se fa madino fo nai va enga lo fa nga solo Samoa ne fo ya so ya am se fo to langa lata mal tau Samoa ne fo tai Fatalo fatu la wa fionga la loli ngalman mana ne tai au ma lo le soi fo manuia yai fo I le as farole hip hip hooray ma lo soi fo Te ko manuia te sala ma kai o ka o ku e malu. O le sa ma wa sala lo pa ta fa nga se ia fa te o le wa to pa ku si lo malo si wa ko ile o danga basani il tatu tu ba ta lo fa fo so ga ta vai malo le uso. Malo si fo manuia malo fa te fo to mai tatu ngalwenga. Nei tai amal nei foi vai aso ato masalo ale tuina antuanga malmara la facile FFC la tu o le lo fanga solo fono usu al parlamento le tunu ngabal mana ya se amai wa te lo lai fai na mai moi le tunu usu se vai ngala langi a la usu sila mala fa fo fo tu lango ya ni se vai ngata o lo fatara no ine fono usu le tunu lo fanga solo ya te lo le solo le sa fanga solo ai le ta to fono wa le tau nati na fo tala no ina tala utu tupe o mana o mia se le ni fa ti no fu fo ga masani mtanga ruanga ma o nga masani el malo ala mata watu I si foi pule I peto apale mai tofi o tu malo e la to sa ruanga fa ta po to bai ma fa fo nga le tino ma e o I ta penanga asu su fo no malu e la to sa ruanga fo ile tala fa ta o tu tupe ya o le foi la ua mata wa spa
Ora wi o mai nga o mai palo ka nga o ma. Yo lafo fina ngalo fa alia. O ati na e tunu o tauna sila ia de malo. O ati na e fo nga i tonu i tu malo e tauna fa alia. E pe o vi inga i o polo kikir milionga le pe. E li fo ia te le o fina ngalo fo isa no nga si foi pura po. Pa sta ia de malo po no le. Le ko ifu fuanga o ma fa ia e te pio le sa ronga fa tau po al te mai te pule mai po le anu pa ftai malo e ia na tas decimal baru miliona le wa batu ide tala fa tau o tu pe ia le amata il baru masina le to sang fa tu pe am kwa ke le nga se de te de foi la ti la lo nei tu malo la fa te mai ia pe na pasita tu pe ma amata rona fa so atu se le ni fo io le tatu pulo ke tine wan tatu se ia e vo idnai fina ngalo nei fisiringia le malo le tulanga le pulo ke tiko fere 2 miliona o por mai ane amenga kasi male ba ia o ia ta longo por kiki fa pena o le ko afia e ato ese lo masino fe nga malo esa fa to afa ta o to le nga nuenga mo fu nga fa nga so ra ke ro ai e alu foi nga malo po fuanga ma o kwa e ma va ku 2 miliona i tu malo po me kaua ia le fa nga ma ia le fa ma ba le fa alu no se le ni nga se le ni le tu mana ai va ingana o te le ho le te o mangal par mene wa le tu fa o le so no faftai ma lo faftai lo fionga le so tu o mai tau atu le sile nei fo yo va inga e se fo ile tuli mata e tangata ya mai so i mato au mau ya tunu fa fo tau vanga le ata tau sala ia sa ile fo se tau sala o Samoa e ma faila ona fa la wa tele mai la o fionga au tu langa ia te au le fa la wa tele ina mai o le mana ia fo ile lo mai tau atu to se fulu lua ia o le pe to afa le o tau pa au atu ia tunu i fafo lona wingo tu langa si tele le fo ile ina io tatou lava alo tamai tai te tonu tatou atu nua. Ia, o le tūlanga na i tatou tō wanga nea e wha moe e wha ngā solo le amata atu po kala me vasa pou ia ai pe o le masina pou lo na amatanga. Tau amatanga na e palasi tu ia ine sa i dinga po i o le tū sala o Samoa. I le e moni, wawa atu sifuru lua, o ngawinga pe sifuru lua tamai tai e wha ngā solo. O ngore a mi ko poka la me tatu te mai moina mata ia ia wa skulu mai rota mata ile la tu sinio to fa mai fofo to ruole mai me stadi na liste o Queensland mai na to tasi Queensland tasi New South Wales ia sa mai to tasi mai America ia mai to sa mo mai New Zealand o to fa na ai to balu mato ile ia la tatu wa vai o la ilo le au le afi ia peso la tu mafafo pe to e manu malo ia sta ta i Samoa e sa i no statu tu sala ia ai si lo pipo o le sa fa mo fetta tu te ura ia se tema ia na le sa fetta ko pa lo ka pa ngo buso ia so a mal vai so te ura ia ele nga fatia ai se tu langa in tape langa ia merisi me ele ia ska ko ka ku pe vin ku pe fe ka ku po nga ia de la le na foi un al malo sa ia tau to system ya de la patino ai do ai de masin fo au te lo tu langa na le to tu mai ai no melo to mai de balo no fa o sofia fo ia to telefo ia la to fia un fale sa i no stato to sala Lo fatai. Ya tau ne pa u fata sila la sol tau vanga tau sala mal to ya singalo na luol tatu palolo ala o fianga ngal man. Ya le la ko ya sengal ko palolo le yo o mai al ma fi palolo ma sungala. Talo fa. Makuale ana kele aka ko kuma palolo tabai. Nga waka mengi mak babai. Nga waka makuale ana kele ya o sa mai le la o kase palolo. Kai. Ala sulu lua mal sul tolo november le ole a si muri al tatu palolo. Mo si do fi ho si tatu tuno o lo ala la ito malele ya ta si e la kia va nga le el wa cosa pala ngi pe de le palolo. Tele palolo wa nena tele de tanga o oktopa ya ye tu la hole wa ka ku fa penga pe a ki kere le si ma singa ai ka ku le si ma singa mulmuli ya o misi ato
ia ta se o e hui tau sanga ko pai kele me au to ba pena hu ya November a waso na le o mai lo pisor va ai tau se fulu no wingo le o le po le aso futasi amala mala fulu le singa momua ia to ya se le po le aso fulu amala mala so sultonu ia o masin fo November ia ta se ia tawai mal tau sala a le ia do kalo ke longa e le ala ki o lu masin fo ia kai al mesiri le kai nga o ya ai no le mo fu se palo le masin fo o le mo nga mako ako ku ko sukara la ku yo ba na ya la ku yo ko mo nga la po a ku la sa munda ya o ni ia na ko le pa inga le lungo le la o le au lo fu mai wa ho mo nga ya na fu mai do ya fu ya ko i fia ko sfutala ma lo va tai tala no le ma wo fo se fininga lo le fiongol fe pole sa fata lua et tauna be se manual ni sila le o lo o ye pe I onga sami o samo yo te lo wala ko le pe sa tala no e fai unga e fai na be se den manual ko man ya moni a wa fo le se fa nga malo le o mai tau toi pea le manual o ngā sami rai ai stasi leo o vai ngā foi ma mata ngā foi leo wa alu po ani tau sanga I lumanai ia le foi ma no fuanga no foi o sami ai foi leo ma tu danga foi leo mata anga o tu tanga ta fa o mele au mauru sami fia foi I lea tu danga ia no lea o ia ila lo mata matai ala no foi me ba ia le wa mai fil ngalo le si foi tasilo si foi pulo le atu sapata mai I sapata lua le fio nga tu ia o te taro malo alo pa e se ba ale manga kai I mako e le wa e pe mai fil ngalo le foi pulo o la to sa I nga tu au poto ho nei su nga fa sai di e o nga le vali dai vali e va ia mari si tu langa de e vai tino le ba e umbia se temi o fa pena ia le kakiro uma ai pe o de autunna o le si do fo ia de si vai pure e le sa ngale mo la tu nga te fane wa e fa lango ia I fingota o ia tu langa u fa pena wa te singa le foi na mai na fa tala fa tu sai le e se va arco e se va italiano ngoto nga te fane o se try for le maori na ni sida o kere o popel tau sanga le ngai le fai do mai e pu a fiche da 1 miliona la to o me fai pu le fiche da 1 miliona la to tau I le mawai e voilà el kako sfuru miliona le o amai ya se musu e ia wa sama ngai ari ngari ko kilo de mako sfuru miliona la amai ya andele mai so ya tala na tu langa a mo se pololo va semana yo quiero la fa popa ku se full million tu langa na va ma lo fa tai o la tatu fai o le ma o telephone station mai America ya me se fo ia la tu fo mai fo ia ya wal ma ia fo ia o fo ima ni fo o la tu I samo o le tau le ngā tai fo I o tātou le wafu tele pia I le awa la tau la ina wa tele ana mai Amerika o le wa ana le au mai so swani e mai malanga mai fo mai ba o mai me fe ngā runga fo I le so swani da I lalo la po kala me ta o le Pacific Partnership le au ala mai ai ia o le pia o nei le amatai o na anga I le tunu I mo tanga ngasi mto tu e vai fo I da tau I da tu mata po fonga ia fa pena fo o la tu o lo po ni fo o te lo o nang so swani nei o mai fo mai nei o se ava no le leite de motato au ai e mo I lava e tato o nang ia ka ku pi a mai lo ka mai fa fo mai a si dia ku ka ma pe a ma si dia ku ka ma o ka ku pi ti no fa pena te lo fo la o le au nang le fa ti no le ke wa ku po kalame e a mai fati pe nga o fa mai mito tua o le hola le fa sam fa mai fa tu malo o nei u polu la lo manu o I lufi ia fareolo e le si fa mai fa tu malo ai mai mau ka ave se fa
Kapsi ai ru lawa sa pe we dau sa wat. A pe no te vai ku le poka me le ama ka vina opor. Ya ta si ia wa la ia na tu la na fa male fa yo fu te na inga fo I ma fa so ino le so swan. Au so swan ni fo yo fu e tongi ta vai. Mana ya. Wa ke lo ma ni pe ka ko wa ia tu lu ne. Kaunka. Ele ko wo fi. Ya. So mo ta te. Ya le wo mo ka si a wo mo fo inga ni fo fa pi ma ni fo au ya no mo nga ba. Sawa. Malo of tight, Marino Chelo Navanga, Yel Nefo Taya, one far for Mala. You know, but you love no say if I look for it, you know, Tapidanga, you want to do one to a tattoo Talamasamo, Petalavan, Fable. Olewa, my Elias Nafi, a fatal in a 48 about Suya Malo Israelu. Yammer Tato Malo, if you had a pan of me, or Saboy Pen Sapatino in Ile, Mota Samo for Kilani. Olewa te oto I le whaamsinonga ia le tā sanga ina ia toe whaasoro muri I tua. Le tangi mai vai maunga lua, le ana whaurua to le whionga tama le tā Taimang Jensen. Ia whaasanga le whaipule na toe piripiria mai le topa ia le na tai Victor whaafo I Tamapua. Le lai fōfua masina fō. Ia whonga ina ide mta upune ina ia whaamautu le toe awe tua. Ua tau tele le fam sinonga le awa ya to foi pure fo I minister cabinet lo mo di tanga le panota o le ua fatu le pa inga sful valu al pan mene se matatia lua aso na tala no ina ma sa no foi pure talo tu pe tu au le mai o le sola le pa mo mo e tali ia te fono for comité tu pe tongi el mota fa solo lo matalia minister tu pe a minister cabinet imta upu fo isa fa pena ona afea isa no fa la tele ya pe o tala na ole le spray ne fa la tele le te masani o tatu o nada ma lo fa tele ya mo fa fo mala tino tal na la valu ni sira nei ona fa la tele o tatu tala na pe fa fo ngai ne fo I ba ngor tai hau ma wo I fa mo monga online ona ma ne mal tau sa mo ya batu ana fo I tau mai na le tala tu mai la mai tau fa mo le ya Pawal tulanga le so le fa malusia fa tuanga fo I timu ngo mafa ya fa malusia I fo I mafa tuanga o longa ai wo fa le nga fa tuanga mo nga sami u mole tuno o winga le tau le so o se vaanga o te ingo sabidi matimu ngo to oto nei I saute mai o Samoa mai fa awa o pena au mi au matimu ya fiade tuno u inisio taimi I vainga le tau mo le moto o polu masavai e au o inisio teimi matimu te uru vavasaloai e feo lolo fa solo ina mafa ai popo u fa pena I wila mafai tini ya tala le o le tau e le spray le tatu usu te uru ngai fo le tatu o naga ala feo ngala loli fa malo fa te tele lava te to mal tatu ngarwenga ni fo tai ma ni fa yaso atoa malo ia le tau tua tuno ya amanu yo fa ne yaso ya manu yo fo ile fa yo fa yaso Ia te vai ne ke ole o se kala manu fo tatu ta longa le va to sa mama. Yes. Male mako au malo si mai le I tonga. E mako makte maale I tonga. Ia wa so ma ka ko mala o polisia. Ta sia. Ta sia po o lava le au malo. Ia ka ko ave le nga yuta. No. Ta sia po o wa le wa te mo kwa sa soli le usa mo ngai kunselangi ide le supporting o sia ka ko to e fa pena fu le tonga la ko ai tal si e ta lo ngalo fa na o tatu tinu te vai lei fa te te mo nei tai au la fatu Emmanuel lava so fo ia le fionga ngal maran tu mara tanga pa tipi tanga pa yesu el tanta ready samo I pia ya mal fa lo tele no nei vanga na me lo tu pisa mo na fo matu el tanta headlines bo tala fa lo tele to lo ala tu pa tala va lo le ta nei to mo bo samo so libo to lo mo fa ne kas fa no nei tai au
ngas wana wala safari le nei los fa e so ke topo mtala telefoni mo o tolu fitu tasili mai ba tolu lo mo fa na bona lungal tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz. lungal Facebook mari YouTube Radio Samoa pule o po fa vanga na va vina mai lo fa mdia ngas fa na nei foi tai fo o chat telefoni ma lo le sui fo mo ria ya lo fa lo sui fo lo lang mama sui fo mo o fa mo nga la fa nga ultina ya lo le ta Pacifica. La sone ya to e dona ono full mo ono ta sanga. After the lo for the two one roleta wa ya be mai de nei ta sanga. Alo fangia de tu lo so ko malo loin. E una mo e mai yo letino ai fa time fa malo longa ta male langi. Mo pe o de lo mal malo si fa lo to ku to no ta tu ai. Lo fa anga mo li atu. Ila fa nau la fine ya o faila malfanau proven malfanau le lofi malfanau ai mai se a ule tamalo inunga le lenga o moso le lofi ya ana Solomona Pacifica o fa la fa take mo le no tai mo dia for the night tai o fa kala fa ya tu fa fani ka wela ai matavai fa tai la matavai lo sungla o ma le lua sa se lua ngi ka la ko fa manuanga le o lo granddaughter fa manuanga le aspa o granddaughter o Felofani Ratalia Christian Tanuvasa Evandale po o ranga mangkiki o le asolus fu fale nei wa to ailo lusu lono tausanga mawe o le o la mal so fo malaloina wa to singa o malia ai mai so tato ai nga toa lo fa anga memoria to o ai nga toa a lo fa fo le o Tanuvasa mal fatua male ainga to ai sili ai lo nena Felofani I maunga ke wa tai la la usunga la to vai man vele aso tai no Felofani mo rio for nei tai au el ta fam le email ya ya o le fa manianga le nai mai a susi tase fa manianga la sofana o se tase o tama lo mato ainga le fionga ya afualo Ray Schuster o le so o lo na soifua fa aftai le tua afualo wa e au le mai nei tau sanga e fitu se fulu malelua wo foa I le tamamo lo soifua tautua ma le ono sai e mai se le fa mau popo I me fai ale tato mafutanga ma le tautua ino ainga ma le ekalesia ia lo fa le tua toitulu inisi tau sanga se tele mo lo soifua tautua ele o mea lo fa taua ai o le ola Felofani o le mea lo fasili le namo oe alo lo fa atu alo matama whanau ai mai se o tamama tina o le mafutanga le ainga sa savai inaya ainga Felofani pe se fea manaya le lua se fulu manaya le lua I au kilani nei mo oe sorry to fasa atu o le ainga male mafutanga le ainga sa savai inaya ainga Felofani pe se fea manaya le lua I au kilani nei happy birthday pe follow ba ta fam dia kan nei tai au ya le a fa pe o fa fo ban nei tai au a wo le se vidi mai fa mana tu lo waso fa amdu lo waso fo o popole le fa mungia ko ka ko ofisa ya ol pesele ma ya mala tu no ma fa mana tu to waso fa no le ya so ya aber vi ngale tu ol pesele ma peace chapel fa dia tu po le ngam fa ngam lo samo man pokala malo tai mo tele tu waso fa no le ya so fai anga oelo papa Q au vala awinga ngale ia le fa manguenga happy birthday so es fully mal
Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa. Tasili mai batolu Amo. He nei si vaenga o lunga tato a wala o faisi pisi le taimile nei on a southbound lane I lunga tato State Highway 1 South Ellerslie Panmure Highway interchange o Maitawatu faisi telo poloka o lo iai I le taimile nei Fapena foi le wawatu on the north on the Green Lane interchange I o le na foi o lo ua a fapena ona ia vaenga poloka le taimile nei o lo ia se la aupa uina te vaenga Hillsborough Road on ramp so lata tu le tato on ramp le na ia o le na la foi o lo o a faiesi poloka le taimile nei Lunga Tato State Highway was fulu. Maita watu Nelson Street off Rami na langa atu onehanga o lo ua pisi lava foi I le taimi le nei. Maita watu e whapena lava lai nai Mount Roskill I lunga tato State Highway luas fulu maita watu ia faisi poloka ia ma whapena foi una mamafa le traffic I le vaenga le na o le awala le vala na James Tyler Crescent and Dominion Road maita watu ia o le na lava foi wa amata ona poloka le tele o taavale le time le nei taavale tautu ana lava le saunga le mu I lunga o le ala tele utu es fulu minute na tale o le tu la valu O e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole ma tāwanu electrical o te vanga Filipo a kauasilia ma le lus full tausanga o tautua I ngā luenga wha e le tise I Samoa ma New Zealand ei. Wala au lole ma tāwanu electrical I le olua tasi lua tolu iwa wha. Olua tasi lua tolu iwa wha. Moni quotes pe whilo I fo I whatalano ngā luenga o loo fuafua mo le wha I unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E ma whai foiona e emaili I le info@matawanuelectrical.co.nz modi si whaamtalanga. Talofa Samoa. E mawhairu sosoni atu Dr. Chen I ngase o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifoti ngā ma le whaamalongi no lo fufonga. Whapea product po o loha e sosoni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua mawala tau pepe o nar sosoni a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaie te alala I mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafofonga le lei mai. O lea wau whaantua le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu I wafitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu I wafitu, mo se avanoa o lo walo. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Well, it's almost lima e o tola mo mal tau nei fo I tai au fo ina o te fitu minu tola talo le tu la e valu tau rungo tala mai Samoa ale nei vai so pe tala valu I le tai au nei ya nai matua wa le mo tino po o me la o ngai stamiti ai le o ngai stamiti nei fo yaso ya tu atu I nai matua fo I wal te pena ina fo fa nei tai au fo wa karusia de o confuse ma fo ko mai Wala ele meu kupu de o ya o ngi vai aso aku ngi vai aso yeah ya le lei a tana noi to meeting on mana na o fai tau le unga le identity lu mo fam sino ngai manuka u ana dafi titilo atu I ngo de unga le elon Samoa au te loe te le o le o ngata wa mai na mafuai on tu lu mo fam sino o mori e mere fa o lima tamaiti tino atu fa o lima na fai male matu tua tamaiti na fai il fa o ngā lima lea
ma mea la na fa nga esa sai tamiti kwa ke le alfa le ton yo je lo foi will take the positive out of the negative, meaning et le la o nga tawo ia mo tatou foi o ina mai le foi vai pena eta ua ia vaenga ia sa fa nga ina ile foi le fa o ina le sasa ina tamiti a foi ai o le pou a mea gazebo pou le pou a mea ia o le la au ia o le au o le saluku o le vacuum cleaner foi le po le leisi o le vaenga o le tino o le vacuum cleaner which is o vaenga e a mea isi ia o la au lau papa isi ai na o le ono tausanga o leisi se fulu tausanga o leisi se tulanga foi le ia tau ia tino foi ma utilo tono es la fo ia wa ka fo ia o me ia nga fufu e fo e ko inga malo ma kwa ka ko ia aso ia so lai Samoa ile time le nei mal telefone nei so ifanga mal nei la lang ile ko ia nga le ko inga sasa io ile o to nga e ia le sasa fo ile ka sia singa fa ma ingi ia lo ka mai kiki turn fai sau turn ma ko se ale ku nga ka nga ia al sasa fo ile le wa so ona fai lava fo ia pe o le tu la na o sol tu la fo no ai pat ia walaki laki foi la wa ia ona o tulanga foi le wa fola ia e ka wanga fal pui la sunga la ia pat o le fa mana tu sa foi mo tata o le nei foi vai time ia a kongu ia yangi si a wala ia o le ato e sui ai foi ia le o ina o fa na o ke fa ia ku tavai o le fa fi le fa fi wai o fe ka ia sal ia ai sol tu la fono i tata i to no le nei foi ia tu no tata ia ma tu la fono e pa pui ai foi ele telefo inisi tu ongo nga ere tuakeu limas fultau sanga ia ma ngata na roa rakau uro IT ia o te lopo o ngi Cook Islands boy atuno ai wa manatu tana no el pokala menei tai o langa te le sona ta wole tu mai I le foitana ono tau sanga o whairu ngāri I le whaasa waitamiti. O te loala, wa o te loa mamlama lau sunga whaia o ngā vanga lea. A te iwan watu tamiti ti Il whalea o ngā a lai whaamanu o lia. Po le lima, po le vae, po le alava. O te loala e eilea ia whaia o ngā. E whaili poti Il vanga lea fōre. O mela ngā leilo e matua. Ia wa o te loala e sirifia le lau sunga whaia o ngā tula. Io, te le lava fōi ia le vaenga a lea o ngā mawhaia o ngā mawhaia. O nau I o lo o iai le tasi o ta ia le ta ua o le Child Protection Policy o ina tonu lava la o lo o iai le iata taua whaia o a makalonga kuskusi le lipoki whaatala noa le tamaititi le nei po o a pe whapewhea o na tu lai mai po o inga whasianga ia o so e le whapea la e moni lava la e mwhaiona au mai whamtalanga mātua but I le waaia le mtanga luenga wa o nga male tu la fono e whaamua mua la le moli mau al kamaikiki so I'm so sorry po le alava la le moli mau a whapea ngwhai mai kamai nga ka la le yo lo ulu I le ulu o le mol mawala na o le atu sia I la le I so o le foi le faite tenga le na mo tata matua ia mai se foi o e o lo va ia na ia lo manai fa nau I tulanga ia fa nai po se ma osi po se ungo o mea uma lava ia ele se poele va ia fa ia o ngai fa mau uma lava mana ia se au po sena fa time fa amani no ina va ia no jobo ro sa pos fole me tola mo to no bilo tola talo le tul valu le ma whainga wha vai po kala me whainga wha malastino Langa te le lon tāua Vai alo wha malastino So man tau rungo tala mai Samoa O le nei fo I vai aso ngaruan waku le mai les maraile Aia Alu ilunga Ia Awang Anu lah yang ai rumah Yo Aia mangaya Yo Iya Yo Makuai kakala tau an Aia Yo Amnapa Yo Espizzo Vita Aia Iya Lunga
Samoa. Aya, lunga. Yo. Tafa. Aya. Lespico. Ya. Aya. Iya. Se mai luma. Aya. Yo. At. Yo. Iha. Esse pizza. Olha. Yo. Aya. Sawi tua. Sawi kapatua. Mai tua. Aya. Malo si luma. Iha. Iya, ay sabali bali ani makonsela. Secolo. Iya, ba ay lema aya. Iya, nano tsono. Manava i fafo mani etsele le weekend mani tatou auta alo soifua. Mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. Tau alunga o le ngā ruenga le nei vai aso whātalofa isi o tātou utunu o tala mai Samoa. A o iei New Zealand se tai o le tātou malo le fionga i le pāle mia. Susunga la audi le mali atoa le ua tea polata i Valfo Sismet i lana si ngā ngase. O whailoa le pāle mia i lunga o lana upenga te whailangi. Le maua le awanoa e whēroa i atuai, i sui o le malo i Israelu. O le sui min star le vā i whafo i Israelu marakone sula o lea malo, na whaia se lātou whēroa inga i le maoto Samoa i au kilani, lea olo i eile ofisa o kone sula o le malo Samoa. O le stofi le vāia so nei na whaia ia whēroa inga, ma sa talanoi na i nisi o fuafuanga tau le ati nae, e manui ai Samoa, e ala iso o tanga whaavao malo ma Israelu. Na awai ma le kone sula o Samoa, le fionga a whemata paru sarue whaapole lua, ma le komisina whawhatawa inga le tātu utanu i tonu New Zealand, le fionga vatu i tui a Pete Meredith. E pēna si le fionga mai ona whaailoa le fionga i le pāle mia o le tātu malo, le lango o malo si le malo Samoa i le malo o Israelu. Wa tui nātu nei le whaamsinonga o whainga palota le tālo sanga, mai le sui na tau vāmo le vaenga whaupufai o le whaatuatua i le atua Samoa o Watasi, le fionga tama le tā Taimang Jensen, ina ia toi whaaui i tua le na tangi, e whaasanga i le sui whaipule o toi whiriwhiria o vai maunga lua, ai o le sui lango le pāti whaupufai e pui ai a te tau o tangata, le tō whale na tai Victor whaafo i tama pua. O le wala unga le neima tau butou whaamsinonga tau palota, na whaelo ai e lo ia le tu tangi lea tālo sanga, ma ua whaatulanga ai lea so whao le masina 4 November, i le tālo se furulua i lea waudi, e whafonga ina ai ma whaamautu le tālo sanga pe a maea, o na whaasara lau whaalaua i tele tu sai o ai inga o tangi o le palota e toe ave i tua. A mautu lea tūlanga, o na tūlai mai ei lea ua whātangi o le palota, ma i lea o whainga e vanu, ua toe whaasolo muri i tua ina ua teu ma soala upule i tu a wai o ia mata upu tau whaamasinonga. O le whaamua le whaamasinonga ua ave le tango fio tangi o le palota, ma ua whaelo ai le whonga ino mata upu tau whaamasinonga o le palota mai tu malo whale alili tasi, ma whale alili lua, e te tau ia i lātou o whaasanga i ai mōni ango na awa i atu e whaafafonga, i tua inga matau onu manga o suenga o mōni mau. Aina tu ina atu ni tālo sanga lo i olo tūla i mo le fionga ni minstao whaato anga ma whai ngā whaiva o le sui whai pule fo i leo whale alili lua. Whapea se tālo sanga lo ia mo le sui pāle mia ma le whai pule o whale alili tasi. I se isi awa noa e tōro po aile mata upu. Ono o ia minsta lo a wai le fono le pāle mene lo tala noa i nai. Le tala whaata tau au tu o le tupe. Mai mana o mia e tali ni whesiri anga i atu i le malo. Na whaailoa le lo ia le fionga maunga Precious Chang, i le whaamsinonga o le aso luas furu iwa o le masina le nei,
O lo wha moe mai ai o na tala no aina le tala utua le tupe ma pasi ai. Pei ta i sa le talia le tala sanga, ai ave le wha utuanga ilo ia e wha ilo i minsta le wha taua le wha msinonga, ua ave i le tangofia o tangi o le palota. O le a wha awau na sue ina le tangi le sui tau vata mai tai, i le whai ngā whiri ngā whale ali li lua, le fio ngā fui maono Maria tuatanga loa Meredith, i le asalua o le vai o sa fau. O le tasi o tangi o le palota mai whale ali li tasi, le olo mori ai le sui whaipule o le sui pāle mia. O loo atu ngalu fo i le wha msinonga i le awa i atu e whaafafonga, i le sue ino mori mau. O te ena i le tāru sanga e tōro pōsu e sue ngase ia mai a, o na pasia le tala utua le tupe. Ai o le a amata wala au mori mau le vai o sa fau, i mori mau le tu tangi e tō lua. O loo fuafua e fia malanga ese masa moa. O iere fuafuanga pe o atuai le asaluru ua mai a le talo le tupe, o na fantasia tu leo le sui whaipule o whale ali di tasi, i le whaamsinonga. O le asaluru ina ua toi tau au fia le pāle mene na sui ai tu la fono, mai le afole iwa le tai au e o le sfutasi le pō. Na mafua le swinga, ona o le fia tuli tamoe o ngā luenga le fono a ofa i tu la fono, i le talanoa ina leo le tala wha tau au tua le tupe. Wa whaatua i neila le paia inga fau se furu valua le pāle mene o Samoa le matatia, i le lua o aso na wha ngā solo ai sānua ngā whaalau i tele, a sui whaipule, ai mai ai le pō na pō le stofi lea i lo tānu utano. Wa awanoa i neile mālo i le neias freile, e amata tali atu i vaenga ese na fora sia e sui o sufono, o i tū mālo. Sa mōri mauina le lua aso o whilafula inga, ma sānua ngā whaalau i tele, e li lifa i tu uma le maota fono le langolongo ina o le tala wha tau au tua le tupe, mo le tausanga wha le tupe lua o lua lima, i le lua o lua ono. O le asa lua sifruiva o ke topalo o wha tūlanga e te tau, ono o atu i au o pasia le tala o le tupe, pe ta i ono vave pasia a o le iaulia le asa lulu o le vai o sa fau, ono ua vave o na se e atu tau urumanga, i le itua le malo mo saunuanga talia min star o le kapinata. E leo toi pose si le fio le tunu u le tūlanga whaana tinati, o loo manao mi ai le malo le vave pasi o le tala autu o le tupe. Ona o le whaai ungo le masina le nei e te tau na wha mutai le tūlanga o loo wha tino ai ngā luenga le malo. I tupe wha matu mai lea i le fuafuanga o tupe whaana tinati, le emergency budget. Manuia le whaai ungo le vai aso le tātu watano, seifua. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O le ipoti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Boba tolo o solonga le mea moinunga la wala le se whala lava tuna mai le leo nei tema le tai au. La fo i like titia le vaenga o lunga o tātou highways o lo o Poloka e whātita ingala o le vaenga le lunga o le lua se fulum. Southbound o lai manei al flow mai o i Ponchevelia fa solo mai e lava lai le alu malava lele lua se fulu a fa wau mai le lua se fulu Massive Road on Rambla manei e pisi ala flow le leia fa to a Poloka ska mai vaenga le Poloka mai lau titi lotu o le va Puini Road Malambi Drive pauna vaenga le Poloka mai ne vaenga o le tai hao ia mo tātou malanga mai le highway lua se fulu Southbound. State Highway 1 oka se lau pasenge manei o lau te wawe atu fta Poloka fo ia vanga masania i e tai au o le pasi atu. Istamaki Road on-ramp fasola tuai Highbrook. Tip-top corner Mount Wellington pauna vanga lau te wawe atu le mumu mwende vanga le tai au. Ai pasi atu loa Mount Wellington on-ramp fasola tuai Green Lane ai. Se lau pasene. E malanga mai si sifo. City-bound o le highway se fulu maleono ma ngai e foi flow le leia power vanga lau te wawe le mumu mai o le pasi mai o le Ponchevelia on-ramp fasoranga e Western Springs power na vanga le mumu mai o le io o le Lincoln se fulu ono anga Southbound State Highway 1 male Northbound State Highway 1 power na vanga le mumu mai ne vanga le tai au si vanga mala wala o kwa manga e foi solonga le leo nei tai au au tabale ma lo le foi ma no le sila
bao sang le mo foi la ngai chu che manga ruenga nei foi tai hao cha chu report lo chamale nai lunga ole awala ona chu fa lo local cha do company le Fo sa malanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loe le la lao le R-Dash Travel i le tasi malu lima Great South Road i Manirua po o le fito lua o Shaughnessy Street i Papakura mo wa pase se pa u wala au loa le R-Dash Travel i le o lua fa malu o po o le o iwa tolu iwa lua o fa o le R-Dash Travel Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Mai kala tamal chalo nei time on the time for the to mod Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo baba tu Samoa le sa tatu tala noi Samoa nei ele te alfitu ia o whamamonga ia na mai nei ni lapta ingal tulanga ia foi ia timunga mtangi ma losi mo tatou Samoa ale mana ia le tau Samoa langi le mai nei ta au le vela le ero i Samoa tolu se fulu le maulunga yo ele vela nei foi aso atoa lo te baba tu la ua los futolu ia wala uti alvaru Samoa ia vai no tolu se fulu degrees Celsius morunga le vela le Samoa le so lua se fuma fai lona mawalalo ya na te pata no fai pa ngal tara bugala me Samoa fa pena foi America Samoa lo tata mafuta fata se nei tai malo lava ia le se fu manuia baba tu tau Australia malo se fu manuia pa ngal tara bugala me Australia tapo ile ya nei tatu to Samoa mal fitu Samoa fa mo le la boy can bra balo il maru lu ne bangala tai ona fa sono langi le tau los fu tolu or marunga na o ile vela fa mawina more la moi ken pra fa e lona mawalalo te baba ya tu ile baenga o ye sini Australia sfufito le malu le er ne vanga le taiao o le afa solo ina sul mata ngo fie fo ile la lo suma lima marunga le vela le afa mawina mo sini Australia pa ngal tar programa so baenga sini Australia lo mai mon fa fonga mai good morning mano la ba si fo mo ile ne fo time le taiao mel pone Futa solo il manu lune ne vai ngore tai au ma fa solo na awa tau ni so time se fu varo ma runga na il manu le mo tau ne fo yasos futasi e lona mawalalo il baba ya tu isi vai la vai e Brisbane Australia o ka fisi belo tai au so tasi lo yai pa solo na awa lang de daily tau tolus fu maltasi degrees Celsius mo runga de velo le Brisbane Australia le so se fu mariva e lona mawalalo o isi vaenga la vai i Perth Australia o la tumo va su falo il manu lu ne vango tai au la fa sono awa po timu su mariva mo lunga ma do le fa mo in mo Perth Australia e nei fo ia so for radio watato yai ia ole tilo atu i Adelaide i volo ile manu lu ne vango tai au lo su lo ma lunga le vela fa mawina la ma telefoni ona awa lang de daily tau i na vaenga Australia male tulanga o ile tau i Darwin oka ole mo kwa vela lo su lo no e ne vaenga o tai au winga fa mawina mo na vaenga o Australia la fa sono awa lang de daily tau tolu se fu ma lima ma lunga le vela fa mawina mo Darwin le so vaenga se na Australia ma tulanga ile tau mo ni fo yas for raile ile no fa fa salonga radio Samoa tama ki makaro wo kilani se fu no ele malu era ni vango tai ava vai atu sole susulu mai lo male la very nice langi le mai le vango tai au o binga la tau le so fa mai ala vai tau te atu lo le pa ao wa mala ia susulu lo male la le o sa o le ya la fa mo mo la vai tau ne fo yaso langi le la tau le aso atos fruiva marunga dal malu e mo tatu o kilani e le so sputasi lona mawalalo tai pe au lia tu sa le tau nei matai au fa so na awa lang de lei spuru padu marunga le malu e mo o kilani la so tai au banga tu la so sa awa pa uti moni so taimi tatu asa malo lo labor weekend e ka fe au kilangi ola pa u fo timu e ia le lei pula o ko alang de leila so duar va yaso fo so luru na va yaso no mana i ola awa o timu la stoffi o va yaso no mana ya tu pe au le fa mana ngale leila ta ba tai le langi fa mo o mana la vai tau ele nei taimi o le tai o la tano ona papa au ni so vai ngam no langi ele tatu no lo maria mani tau mo o tau
Ile nei asa fo ta tu o ria se fulu ma fa le wa ta le tu live valum ta ro tala mai Samoa pe fa nei msia nei tai out fa sa lo hina mo o pe ta le tu live se fulu ma le lo o le so ma fitu po ana nei mo di fa te tele e le sui fo o ta Radio Samoa pia le fionga na le ngal ma tu ma va tanga ve ti pio tanga va ma lo fa te tele lava e le tu tu no pe nei le nei tai out ma nei fo pa so a to o ma no io lo pu li Samoa ngata i on te ro nei so se ta fa nei kelope tele mo tu pu Samoa pe nei e le nei foi vai aso a toa ia o lo fa wau fono so al parlamento le no na fo fa fongatu ma nei telefone le la sanga wo yai ia mai al telefone wa telo mai ngata ua ia a le le ar fa ngaso longa ia vai al parlamento ia la va ve fo o le tau le melo tultulo ia pasiel talo tupe ia wale fa ngaso longa foi ia o ngal wenga mal telo poroketi la fa penanto tu oil finga malo io tu le mai ne fa by time se lo paseng a malo talo let no a wona ngalo ta wa tele le mantuano Samoa la de talo malo fo de talo ile aso male aso ia le fio fo ile te tato malo ia tato mafuta i New Zealand malo la verse fo mo ria nei fo itaia fo ta sia ia la ta mai stemi la fo mai le tua fa fo sia so fo la le tino se sili fo i le nganga ia walto te le Samoa io favor ma la wina ma to fia o la tino e abbiamo per mio le malo Samoa sfulima no channel tu la valu tu Radio Samoa sfulima eva tolu a mo si mai no fa fonga ta urunga nei va yaso ta to ma fa sa mo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le ala ua tūtonu i suafa. E ele talitonunga o nisi o tamali i tāua o fio anga e ave i aile upu suafa. O upu e whai se whaaleve lave ua tupu i se suafa. O lea so ma le fue whai mai o ngafa tau tupu. Ma ngafa tau malo o na ole ala ua tūtonu i ante o el suafa. Le ala foi lea o le tiri aluanu mai, pe ili pe lau whalavao. Ai ole matiwa whesa ngai e tua i le whealofani. Tō whamalia e ui lava ina pau, ai tauia ina o i le pea. O le ala ua tūtonu i suafa, manuia lau whaazausaunga Samoa.
Say
sulu amo. Radio Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID is fluiva mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino I nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Poi loe mawhai o na whaongara o Q7 e whai ma te pause moro whale mōmua. A whai fwoi o Yeiso mō kesi e mawhai o na tato suisuina o nisi a wala I whale tupe sese a tonu I whetau I maritūlanga o roa langa timine. O na mata o nanga I Supreme Mortgages, mata o tifisoswani e sue se tali mo first home buyers and refinances. Wala o mai au Sam I le orua tasi o valutasi toluiva valutasi pe emaili mai I a sam@suprememortgages.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai I New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E ngā sia le Lifestone maa whaamanatu anangata I ni tautau mawhie ia ni sila atoa. E le ngata I lea e o atu se 10% o le taua lau maa e mawhaira whau I atu le Lifestone Foundation mo lau I Kalesia. Mo le tele o maa whaamanatu silia ma le onu se lau o le awhai mea lofa atu le Lifestone I lau I Kalesia. Whaatonu loa se maa whaamanatu o se e pele ia te oe I le lifestone.co.nz pe wala au le o se lau tasi o valu tasi valu o var se lau tasi o valu tasi valu. Lonu ue Samoa e wai la le I le vasa. La le oe inu o le vasa.
Samoa ia mala mala male taina o le sua le palua vama le sula tonga ia manatua o tupula ngatala voine ia so semana o faalia le malu ai tile fa Samoa wana o le nanu fa mole mole so te filo malu Bueno, mawhakiwhianga o le tae o le tautua le Samoa se lima he iwa tolu a moina wa awhatonu le tu la valu o le tātua lesi mo so oile nei teime o le tae o le a tātua sasi le motele sa la fai. Le sunga so alo se tu mua o nei mo le sili fia le tunu e se tasi o wha moe moenga o le talaina se tasi o no whanga wha apitoa lava. Tau si ai nei o tātu matua peilava o le no whanga o lo i polu mapu i whangalele o nei la o lo whatase twai le sunga so alo se tu mua. Leo le atu sa o jore tara fa sa longa le motele sa la fa nei tae so alo ma lo le si fo mo di nei tae au bonita vai a fe lo ai fo ile tira mai mo mal ta po ingal ta tu wa tunu ya mai to tono la fo no sa fo tu la fa sa vai e no fango ta lo ngai pulo tu pe mai mo mai ya o nei le ata tala lo ia nei fa mo mo no fuanga e tau si tanga ta matua to so le po le sista le o mapi fanga le ta vai malo fa tai o lo ti dilo to background masala po ile sa ye le kolisi lo po lotu so alo fa sa mai pe a fa pe po no fanga tonu le pe o le lava ta vai wa le to fa sa o nga le wa foi o le liu lo e fa fa no fanga tanga ta matua ia le la to yo mai tam te tu ai lo pulo tu mai vai kasi le fa ki ka o lo pulo ko ya so de mai ia o le to vai maftanga Australia mani usila ia me se foi on maftanga Samoa nei e tatala lo ia fa mo ne va pi pulo tu i de no fanga lo pulo tu ma to so fa ia o ngo mai e ko ingo ka ngale pio lo ia kai lo pulo tu uli masao ka fa si la fai ma peva se lo ka ngai puse okay so alo malo fa tai ale i fa wole ta por la nei tai ao e te taua na ise pine fa mau or kolisi le i lo soi fu au te lopo isa e fa ya o ngai ai telefoni si me ma nei au te lo na maua i le foi vai taimi na e fa ya o ngai e lele ku aku se e tal chala nei mai ma nei na maua i le foi a kolisi on taimi e fa ya ta vai ai wala lang ngame me pa ia lenga ya la far ka ka ki so ka malo o inga mo lo ko ru ya o inga tau i marking out ka me ke sa we fa ya o nga mai usita e we pa o nga i ya la fa nga ko fe sa o si finge sa o si ko o mai i be nga la ve nga vai ta vai ku ro wala ku sa mo o ya ka vai o vange nge be ko vange ya la ngor wala si mo so i be ka we ngongin mo so i ata vai ai sa le malo fa tai o te lola wa le te mawolo e foi man faltu anta le na o te lo se o se no fuanga foi ma se timing e mana tu ai timing sa le ngata sa so swani ai ngal wenga fa bisko ya ole no fuanga foi le fa nga lo no foi mal tele tu sang ba ya so ya ola wala si mai orka vale wa no de ka le ke so nga fa ya le ba di mai ya sa le ma fa nga le o ba nga ka kala ko ngapo ya wa fa mo ngai ya o nga pe e ka wa ya pingi fa ma manga ngai ja fa pe ngo fa nga fa pui ya le ti ka ngo ses ngo fa nga mo wa kinga ka ma ya o kala manga ya nga ta vai ya Well, my background is le matango fie foi e le lei tu atu se fa mai mo foi le no tu lango yai e se le si va ngara na ole va al fale ia ta tele yo tono le o no fanga tono le o fa mo tu ia nei ma tu foi tu asin sino le tu i Samoa so ta vai mai mo mai vai le povi le vidi vit wow
E fa kala o yanga kamik sa vai ka vai. Ia, ia. Ia tanga pa maka luk se furu kaya. Ia le kai ka maka ia lewa pa maka nga senga ia ngiswa kamari fa na ngore. E fio anga man mafkange. Olo o na du ka penga nga awale. Le fa boy boy o kala ngore o ngofuang. Ia pe ka nga iba. Ia i le o me sai fa le ha ngore diu. Fa o poisi fa de. Ia diu fa de fa ia ngofu ka makua ia ngai Mam pia makor a ko va magi. Pero te ke ka ko so alo is kai mo pe ale ko savari ya ka va. Le lei o le ase por kala me fo foi na mole o nei aso so alo fa mo mole. Ya o le te furu o le misai. E o sia ke ya Moses ya wa ko pula ba ore ba ka pa nga al ko e fa mo ai de ka mo fi le pula e va la Moses e de la o fa mo fi ai ka fa ki ko fa kala ke va ia pe foi la o i ba ko fanga de o le foi o le little sisters of the poor ya a o ida ia ka po sanga mo mai o i me de ponge ya skadia le la na fa sa moro o ia la ko la ran ko li so ngai pulo kuta vai do vai ku ia e wa ku mai fale o liu fa retreat ia a wa ngi mai ma lu fuang e le foi la fa i to ma pia ma ku e ku la nga ta vai ia ka nga ia ku ngai ko ngo fale ia a fa fo fo o mi ai ma lo ia e fora ngai ko inga ko sa fa kam ko inga ko mo fa lai o ia e o ma ia ka wira okay malo mana ia le fa tail malo foi mo ia fa mo nga le mo por kala me por ke ti le wan tau sina na ia tatu tu asin sina so alo o ai ni so malo fa lo ni lo fa mo a wa fa por kala me nei foi aso e me sa wala ngo ko ngo mo se le ko me ia ia bo fa lo pe ia le sio ngale fai pule sa ia ngi sila so ngai au piko ngai fo ia wala au dia ia o ngi se fo ia malo fa lo lo ia me ma sangi na ka ko ia ma ia au ngo au ke me fa pengi ia o le ku langa ngai ia an ma ngai pa ko va ia isi ka me ki me ke ku ai lo ngi pulo pu ya so ia o mai ko friend parent ko friend mother sala ai ke sa ka fia ai mga ku fo ia la ngi ki mga ku me fa se mura sa ka le ngo la ve ai do ia ya o nga e kula ko ko ngi lang nga sama-sama o lang nga sama-sama wow ya pero Oscar dia mo lang sila de ese mela ko ngi nga o sa mo de lang nga ngai iyo vai pero mo fia ka ko me fa fora ben wow mana ya sorry ya malo vai ka vai de mo la pongo kisir kaya ya Wale se pude bara sa ku para pela de sira de wai ka vai ia am ka ri de gus ia ole mika ngala ko kama ke kuai wa mo fai ka hu ne sa mo ta vai yes ia ai me se de sa mo mo ka ma ko ke msalo aso alo ka o is ka mo pa de ko sa vai malo o le ase to te leo nai tu asin sina i mo te la fai o na wa amata ona titile fa ngai no fa nga so alo e tau ma o se Sara tau fa le ton molta to so alo lo tau fa le ton molta wifi fo ma le ise e ma o se kai mi pos ai me ka vai yes so alo le manina molta fa mo mole ono pero au yeah What? Kawa. Ya ngomangai la spot nga manin ya ngomangai spot nga fa nga may multa ya du mala ire re lang ko ngore
Le fale kau ka mi loko ia lo ko fe kisi ngoro ma ko ma o inga mai New Zealand ma kilangi lo kau fale ko ngone me ia ai ma eu vori fa mo ia o se kai au fo ore e ko ake ko po ku rai mai ka ku fa mo ngai ka ma ki nga ma ku ele I do se ngumela ka ngaka ore skala mo ita vai pe ngai fisiti ia eu ka ko pe ma pe mai le skala le ngo ia nga le ka ka sa la ko ngo fo asawa Okay, lei na most time si sila tono no fanga atoa o umani fa to tonga in le vanga fa to tonga ina ia tono le o le foi mota. Ya mo o ia o ia fanga wheelchairs o meu washing machines o a foi me umala vai ko mo ka ma ko o la me fe ka penga o la ko o me ai me ka ma fa ka e ia o le kuranga ka se o le ma fo ngi sila ka vai de wo mai. O lava. Ia o le brown onion o lava lo ngi pulo pule o lo fe mi kai la ko ex students ia alo mangele ia lei so alo ia alo na wa fi fa wa tilita po kala me ono lo fa mata mo malita ia mai po la se va nga ti fa le fa malita po kala me ta fa mo mole ko fa se kayo la ko la ko palo ka so singi tinga ka mek ia o me la se ka vale ala fa nga solo de el Martin Hotos Foundation Trust ka vai ia o mo kala ni ka fa me kai nga me sai nga akere kala kele me se vai pa la less is more fa ka ta vai mo ka ko kai ni ka ya so alo fa te tele mo le nei tai au alo fa tu mo ia fo il fa mo po na ia mo nei fo ia so na mo tele sala fa alo fa tu so fa te tele lava so fo ia mo ia aso so as all set mo mal tar proclame wa lesi mo so oitu sa mai mo tele sala fai au il fa mo se fulu nei tai au ma tele sa ninga fa bitor talina o no fanga fa bitor tau sia nei tatu matul mo tele sala fai mapu I pulotu le tau to mo already sa mas fali mai bitor mo no to fulu iva mi no to toy o na tale le tula hey man na toe totongo ile funga safeti na fai iatini ole ola wangao ngao sa oni langona
Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, fase lau. O iwa, tolu iwa, lua o, fase lau. Ama el tatu ni poti fai ule manunga o le awalan tatu o siasile le tautua, el digi saula wa foi, le tele o latu fai loa, walo si fia, masala batatu lo te pena foi he malanga i le atu pele sa. Mo alunga la wala neiva ngana tai au, ma nei ala flow o mai nga umala ba wala wala le si fala lava le jamai lo to paua mai nga le mu mai po la polo kara nei temera tai au o le vai nga pasiato Mount Wellington on ramp fasolo to Ellerslie Penrose mo tato lo malanga te langa Kilani city bound o le State Highway 1 o si vai nga umala wala seki pa ngi tato de nei foi taimi o le tai au after vale malo le foi nei foi vai nga tai au anga tu mo le long weekend o le whamnatu o le Radio Samoa saunga le mua o e whafoina le ta'avale saunga le mua pasese tono ta'avale lo e whafoina ma saunga le mua. So se tamale o le a ilungo la wala I so se vaenga le o lofa malanga ingo le nefo yaso mo le long weekend o lo o io a ao. A whaio fuafua sa malanga mo Samoa mo le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R-Dash Travel I le tasi malu lima Great South Road I Manirua. Po o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura. Mo wa pasese pa u. Wala au loa le R-Dash Travel I le o lua whāmalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, fa o, le R-Dash Travel. Se fiole te montaia fates mai le hefenga le pule o le digi saula wa fol tanto li poti ni se vaenga fia fa lo molo se fia ne foi time o le taia o fenga le pepe fafte tele mol temil nei taia fo malo la vale se fo mania. Tana fatu le sunga le wa o le neta ya, vai ne foi le pa fonga te pa ia Samoa. Ya, se tonu au kilani nei. Me se foi la tongo lo mafuta mai lunga le pena te whainangi. Ma no leu se le nei tae au. Ma no wha man no singan wanga whai o le vai as. Ma lo whaftai foi mon taimi le nei tae au. Pe o manga ia mai li suro langi kai au fōri. Iyo, whai si lolo wale o le tau la son na fia misiana pōri. E lo timu. Ya, partai le ua sunu mana ile la. Ya, fetau tono ho ya maletele na ife a wolo tata pena mo long weekend. Ya, ai me se foi la to lo saunia la tuta ho. Ya, me se ni so saunia la tuta no. Ya, wa la sota ya, ya tato fano so no kilani sa mo to mai. Mana ya. Alo. Ni o tuta ya o le ta andoi ya sale bom alisi. Il tato fano no cap. Wow. Ya, ma lo live atu foi tatu na longa nai longa de Facebook le tatu tia marketing. Ya, pe ono lang so foi tatu digital. Ile tanu sanga ale au kilani Samoa. Ya, o nai foi ona mo mai lava tatu o fanga longa le malai. Na ya. Amata mai lava tatu mo skulu rua. Ya, le fanyo lo le pok. Na ka aloi ia le moina ma pileula. Ya ole afordasi le tato talongo le plate ya mo tato fai no na fai ile tato ya ai la vali vai no tato tua ale tisa le na me po le so ni da so kaya o fai no mo tato timi na ya very back ya o ya yu mo foi na tato timi tato tia marketing la ya la to fatau le pubert ya matato vayesi matato vayasalapa ya me se por tato painga tato se que for you no winga ya a fete le no mai le Monday to Friday tato official motor Samoa mo umala mato nai ina very back ile aso atael ya ato mania de per apa to for ile weekend ya to vai ya tato tapua i do la society tato to Samoa mata mo mato mana ya le ya watu le no po a fo ni se vaenga fa ile foi o le tu digital fa mata po kala beneta fa mo le abe ya vaenga masan lava a fai o sa ni malanga Samoa ya na te olo ye o nanga i fai o na la poeta tu selen pe no fai pa nga mata tu company ClickX ya nga tanam fai no mato fai ala sipka ya wifi ngona pando fa ma ilo a te phone te me te tabu i Samoa
o tātou whaapitoa mo le kirisa masi i o Advance Falls. O le a whaapea o na whaalauiloa ai. Ia, vaenga masani lava. Whai o nanga waa haita a lafol seileni. Nga ele mai casa titi sao le Samoa tonga Fiji Vanuatu. Ia, lafo foi le top up. Ma wale loa vano ia tātou sei o Christmasi pei o na tapeneina. Ai monisi vaenga o le tātou totua. Ia, le leina wale whaasota i meile o lua tasi lima ono. Tolu whawha, o lua tasi lima ono tolu whawha. Ia, masi vaenga muli le tau sanga toi le mawhitanga se tātou nori whaastouta. Ia, le tātou whono le aso sa nei le ono le fiafi. Ia, e le hona le Kalesia St. Mark's Presbyterian. Ane Mangere East, i tolu i patolu Massey Road. So tolu lava mai KFC hona Massey Road. Ia, o tātou whono le masina o ke tupa. Ia, mantua melo la fonga. Ia, le vape fo ia na tātou fontana. Ia, wasa pua ingo le tātou tosa mo wala no winga peo le ono ia le fiafi au se tā. Ia, le valu tana tunga tawai. Saturday. Ano na pepe, ano whakte tele mo ne foi tai au fau, mo ria le sauni atu, ia mo tulang foi final sa le Auckland Samoa na sa tai au. Ia, mo ria foi le long weekend. After it vai, we foi fa un to le, o le neva ia, me se foi ia ta longa lo ta pena to la auto wa ona, ia, tai la mo mato wa no. Tai lava mo ria foi le nei so, ia, o le fionga le pule, Digicel, ia, yeni so vai nga fia malam la matili ai. Olo ila tu ofisa i mangele so le leia po lalo I fo le tulanga o le monta o tanto consula i Beta Drive mangele ia pe pala fo ile so le pole ala pepe Jonathan Lene o lo tasi limono tolu fa o lo tasi limono tolu fa ia na mawele se sosani ia mo tulanga ia vaenga ai malanga fo Samoa la fa na ala malo sim card pe fa so ta yana la to na ia peona ia to por ver Samoa sfalima e tolu amo nei tai au le fa mata filta to por Colombia nei tai au fo e so ki kilo kulava ele fa monianga la sfana ulen o titilo to nei o mai le e fa mai nel tar por Colombia nei fo tai au fo ole Family nei mo la sui fuoltina peleina asu polu olive tau le vanu famuina fatai tama langi wa elia mailo eva se fulu marfitu tu sanga ile so mom thank you for all your love, support and patience. We are so blessed to have you as our mother. Have the best birthday ever, Mom. God bless you with many more wonderful years to come. Alafanga, my Lafanau and families in America, Australia, New Zealand, Samoa. We love you, Mom. Manuia tele lava ia lo waso suifua e le nei fo yaso. Ia, le tina ia pena ia tina pena su polu olive tale vanu famuina. Manuia tele lava lo waso suifua mai le afengolenga purenga mara fengolenga ready Samoa. Alofa tele atu mo lo waso suifua le sofa aftaile 20 tausanga tele iva sumal fitu tausanga. Wow, amazing. Foi vi inga ile tua au te lola o tala feunga le leia le pesele o mafafau e taurunga le tāne pokalame ile so o te whawhetai. I am thankful ele aisia so le nei foi o langalo tātu iai whaiti tiai ia le whawhetai ile tu e me umalawa ino na lofa ia le ngata o le waivasu fitu tausanga o se fuol tina ia se polu olive tau le banu whamuina e whapena foi leo ino le sui fuol e tunu mara mātu nei ola ia whawau ni tāna wholonga ni foi tausanga o le tā māru o le tā haone nā mo ni foi asfareile ia upo masani lava le atunu le lava se whaiwai asa ma se mau o le ase whamtalanga ua pa o papa i lau whafunga mai nei tā hau ia mana ni foi vaso atoa ia mānu ia ve whale le whenngalo le atua ma ngalo isi leo o le tautua ia mo oil ni foi vai aso atoa ai manu ia lava le alo atu mo le whai unga vai aso whafte tele talo mo le tāpo inga tal fōpea tala iwa e le tai o nei ia ma le tāra pokalame whiwhia mani sunga tia whalau tusti tia whaua le tautua al riri Samoa mo oil e le nei foi aso whareile wa tātu iai mo nei taimi pesele whato whatuai e a te oil nei foi aso manu ia lava nei aso awane ngalo ngi ante oe po fe lava fatalo lo ele tino le nei aso male long weekend afo imed tupu le nei o langa lo tatu yai o lo sui fu mo lo wala o lo o mawina ia ao o le tatu matai. Have a safe and a great weekend. Stay safe. God bless. Tofa. Safe one.
sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything, I am thankful. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything, I am thankful. There's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything, I am thankful. Le aise aso na mutailo famaoni. Le aise aso na mutailo angalelei. Le aise aso na mutailo alafatu noa. Yesu imeuma o te whaafetai. Le aise aso na mutailo famaoni. Le aise aso na mutailo angalelei. Le aise aso na mutailo alafatu noa. Yesu imeuma o te whaafetai. Yesu imeuma o te whaafetai. Yesu imeuma o te whaafetai. Baby, Lomai! Hey, hey! Fatalafat o talani mai au te roa mo le sotai o manuia. O whaamaonia le pūlenga tū ma o te se suenga I whātino ngā leo le Independent Police Conduct Authority po le IPCA. Wa mai ala latu se suenga sa whaia le whātino ina leo whai tionga whasanga e se komisina mua leo. Chairman Max Skimming. O le atu suenga sa whaia ina o whai loa le Joni sila isili poti sa whai loa e nao se vaenga ni tangata o le whai loa i le unga I le so. O Max Skimming, sa wha ma vai o se leo lolo na lua pito silo na power I te tonu le tinu ia me. O no se isu suenga e ese mai ei sa whaia iai e lea pūlenga whapea ma leo. O le tama loe limas mo leo teo sanga sa munbuliane sa Isaiah ma whetaia iai ma morianga e valu ilo na umio ni ata mātanga I masin computer whainga luenga. E au fia e mani ata o le whaia o ni a mionga mātanga I tamaiti, tangata e wha aurunga li I meola. I le umi e te se mare wha teo sanga. Sa mo atu fola e pūlenga IPCA, o lo lato whaia se isu suenga ni tua inga se a miole pūlea a Max Skimming. Ile mai ai o whai tionga sa whato ai estangata. E ere maanga e ei se vaenga o ni tangata maurulunga o leo sa whatala noa o se vaenga o le suenga. E le tari mai le pūlenga,
Ile tau sanga le Johnny Sila isi manat falia ina wo failo ina momoatu o le ali poti muli nei e failo isi vaenga oni na oni tangata ile so. E o tola vari sala wan fitanga te whainga ruenga mai matanga ruenga se sera malo sa sava vali ese mana tunga ruenga ila sona nafi au whatupula ia se feita e rusai matu tongi matulanga o whatino i ngā ruenga. Sa whatulanga inai o se te pito mawa e atulea le te o tele o tanga te whainga ruenga o whaia le nea tunu i te tonu o le fast sanga. Sa au fia ile te te fo mai nifo tausi mai pasi tanga te whainga ruenga mo mata o pulau tele po social workers whaia o ngā tulanga lua ma o ngā maulunga. O niso te te niso no whanga ma aisa soroia o le matau ki o le malo se matangi ma le rolo ware tau le motu saute ma le pito i lalo le motu ne i matu. I whaito wafe ma whetante sa vali i le taulanga te le Okilani i Hamilton e tisa ma le sfuruafe i la tō te te sa vali ma le whaito wafe ma fe sa vali i si taulanga o le tunu. Ai o le au whainga ruenga sa te te whare ma i Nelson sa tu e te liu i ngā ruenga le tai o na nafi mo le wawa i o ngase ina ua pēle a whale o leo, e aluai le kise i le whale mai. O se tamalo e Pecton i le motu i sauti o New Zealand sa ia whaonga ina, le tūlanga whale tonu sa tupu mai i lona palaka ina i leo le masini whai kofe, le tii poti vai vela, ma le masini wha paangung whalao po le toaster, i lana ta avale alu le kise. Sa motu sia le power le tusa ma le ivas furuafe o ainga le tau whaasi si unga ilunga o le motu i sauti o na matangi maa losi. O Robert McCaw e nofo e Pecton, e laki sa ia whangaina le mao an ta avale alu le wila i apo i le vevelo le lapo le solar panels i la solulu. Ma whaonga ai le pao le ta avale kuka i le na mea ai o le tai au i la sanana fi. Sa ia whaari ai e yeise wai e le tisi sa ia ta i mai i lana ta avale ui mai le wha malama mariso wai a palaka wha leo leo sa wha awawa i te tono le whale. Sa ma whai ona palaka i le tipo ti wila so ane malmasini wha paangung whalawa o lai mani inka ngeki. Whare makoa, e ma whai ona whaola umai isi masini e peo pasa eisa o ngā umu e whao ngai wa electricity po extension cords, tulu ai. E o mai li te minei e resi tūla whono. E whaasa eisi tā vale alu electricity o na toso ani wa electricity palaka, i te tonu o whale. Ua whaali e ta iulu o soi fua maloloina o le Pasifika, o le wa aiole ama malosi ma le tapaa, o le ki au tūle na o le whaafito aiai o wha mai lepi pisi. O min star soi fo maloloina ma le tos fu valu o tunu o lo tawafi e fiti le vaso nei. Ma le tawafi anga lona fits ma le ono. A le komiti wha i tūlangi le wha abro tonga soi fo maloloina le rolangi the World Health Organization, WHO, ma le Pacific e sefo. O le tawafi anga o le a wha o toi wha mua soi fo maloloina mo le tūlangi e lua ma le 2 biliona o tangata. O ki au tui e mta upo talanoina e awhiai, le po e vaino wha mai e le pipisi po le non-communicable diseases, e tawala atu ini ai e ngā wha tino malolosi, mo le awa malolosi ma le tapa, ma tū whata si ai ma tau singo soi fo maloloina o nifo, e tau tua au tua soi fo maloloina. Whaari en whalabu tongo soi fo maloloina le rangi, o le tango fio le awa malolosi se mafu anga tū tasi au tū lea, o le lamatianga bo ngase a fianga tū mau tino, ma le whanoi o soi fua. Whaari ele minister soi fua maloloi na fiti Dr. Ratu Lalapalavu, o foi numero wha mamawina matua whate iai. I foi numero le tūlangi o whaeloa e tō tasi, e whano le soi fua i minute te si uma, e mafo mai i so tanga ma le awa malosi. E le ruawa si maliva lawa ia sa whai ele sao le awa malosi e le silia, ma le whasela u vasfuru li maafe o soi fua sa whanoa i le tūlangi. Le tō paole i le maa tō e lusfuru i vitu sanga, e lata i le tō tasi ma le tō lima e whanola, e yeiso tanga, ma le awa malosi. O talo sanga ina e se vanga whapito e Australia e se mali enga mo le whasoa ino whaamtalanga whailolilo le wa Australia ni sila momoto le Pasifika. I se taula inga e whasanga taua i le tōsina mai o saina i le itulangi. E peona tuua ia i a lea vanga whapitoa. O lea porka lame a mata o le a fausia e le malosi, le loto, o le whaatua tuanga, ma whaata oto le whaavai mo le puipinga o tangata o le Pasifika. I whaamatalanga o talanoanga o nea e ngā whaatino, sa lo mia le no fuanga le lowe Institute of Asonei, ma whaatupina le malo Australia, o lo folosi ele tāo sanga wo whaingoina o mata o le Pasifika po le Pacific Eyes. O le ingoa tā ina mai se maarienga so whaatasi o whaamatalanga whaalilolilo, i le vāo atunu e lima e whaasoina, o ilo ai o mata e lima po le Five Eyes, i le vāo Amerika, Peritania, Kanata, Australia, Manisila. O modu le Pasifika o te iai ma whaawawina,
o whawhainga tāulu I tau e mawhua mai, I whātautawanga o power, ma vaenga o pūlenga sa sopo atu nui whawho, si o mianga ma awala whātinga o losi, e bena whaari ai, e re tūstala o le tālasanga, Mihai Sora. Whaari e Sora o le Pasifika o whaima Malay, o le whātilina, o whātautawanga whaawā malo, I a saina pe ona malosi ai leanga I mai le Pasifika isi tūlanga, e le tupu mua mai. Ia taro tā longa ua pupuni al kalapula kapia le pingaon I wharani I anisi o au e tau mawhai. E sei nia le latu numera sutolu mua lea le rosa mua engelani ia manu tilangi. Ina ua ioe toi nofo ai I se whea ngai ngofose I aulia le lua whema le rufurfitu. O le kore karate lea tama ta alo I tusu whātausanga. Sa tu e muta le whai ungo le tamarasanga o whasalonei e pena tōsina iai I ni ofa. Mai le tamarasanga ale Rugby League 1 ia pani. Whapea ma le tamarasanga whātu ese ale Raw koluongo o po le R360. Le taula mua I le tamasa la ta alo mua sa so I le nei tuaingalani. Mike Tyndall. E se whamatalanga I lungo o penga o whamatalanga kalapo le peon. O tūse ai whapea. O le latu tamata alo ingelani lo ngāra tono le nina tua. O le a whawo lavona I sawa ina pui ngai si au. I le tausanga fau. O le na whenga inga fau e umare au ngai luma mai o le tamarasanga I ipo le rangi o le rua wheru forfitu. I le tōru se furu iai o tausanga o le matua. O le ai. Mai o le ama whaiona toi te liu te alonga whawa malo mo le tōninga lan moana. A sa moa alo nā tunu sa whanawai. O le tausanga rua wheru forfa. Sa ta alo ilana ta alonga lo nonas furu whawa malo muli mo le tōninga lan pai engelani. Ma wha muta di ai le tōru tausanga. E whata oto. E le toi ta alo ai. I se isi atunu orono winga. O le awa noe ta alo ai mo sa mo pe amana o ai. Ai e wha moe lea. Pe a whai ai mawa sa mo le awa noe tasi lava. O lo tutoe. E awa ia ili tamarasanga riporo rangi o rafe ma le rufurfitu Australia. Ili tamarasanga qualify. Le whai ai tu bai ina masina fōu. Mo le maua o le awa noe tasi o lo toe te waila. Ia sa mo na manamalo ili tamarasanga. Leo le afitau iai ma Belgium, Namibia, ma Paraguay. I le mo whaiona whaangaloina le tamaita I a Joe Barrett. I le malanga ta amilo mulmuliato la kapilike la kapia tamaita le Chillaroos Australia I Samoa. O le memoni o mana tunutunga o le malanga ta amilo o ta maui mafo teini ta alo te disi umai le au. O le masino se tema o le ruafero futasi, ma le mai ayo sa ili ngā tupe sa mo whaiona pikina mo le whelele atua I a pia. Sa ta alo le Chillaroos mo le ta alonga whaavela ma se awas kalapu whaalo tui whale, ai le whaia le ta alonga whaitauria ma sa mo ia pia. Le sa manu malo e Australia fastful so farm. Ai o se tu sa le manui ai mo Barrett, sa le ma whaia ta alo le ta alonga lona lua. O lona te puvaya sa ngau le taimi, o le ta alonga whaavela pena I whaali ai. Ai sa le se fo mai le au, le se fo ngau po le fisio. Ai o se tama mo ngā longa silsani sa I o foinatu se pepa aisa, wali usua vai ono le vevela. Sa wina tu le fole mai, fai e ele fa anta mai lo ai ele o ngaulong te puvai. Muni muriane. Fufula ma fuala o le Panadol. E na le paule na le tonfikinga. Le ingi koko. Ma le toma ta ia Steph Hancock. Sa fsosoni ai. Ile tau a vesolo ia. Ai ina otoe tau noa ti Australia. Ma ai ele na fo mai mai lo ai. Le sa sai uma ese o waua mai le po naive long te puvai ma fai ai lo. Yes tonga fikinga. A se tau tonga tele. Whanatinati. Ko le maranga ta milo lo ia I mafo teine o le au le vai aso o ma vai atu nei. A sa uni atu mo ta longa ma sa mo mosta I mo te mai le latu malanga mun atu I sa mo pe afetau le Malaya Suncorp Stadium in Brisbane. I le o le sa I le fai un mo le aso. Tala na le aso mai Aotearoa. Manu ia le so. Radio Samoa. Taslima I vatomi. Ama. Baby, lomai! Hey, hey! Fai tauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
te losi I tangata mioleanga. Awa fo I te fia to anga ya I lātou. Awa o mawhawhau o lātou loto sawanga. Tau taltala o lātou lau ngutu I mea e whaati ngai. Wati nā ele whale le poto. Ai wha mausali ina ele whautauta. O le poto fo I tutu moia whea o loa malamba e tā ua mare matangofi. O te ngata poto ua malosia. Ma le te ngata ata mai e tupu lona malosi. Awa o le whiriwhiri le leia te whai ai loutawa. O le to telefo I o whaipule. E saunga le muai. Ua mawalunga le poto I le vale. Na te le tautala lava le whai toa. O leo ua mawhawhau e whai meleanga. Ta ua oi o le te ngata whai tonga whiti leanga. O le manatu le vale o leanga sala lea. E ino sia fo I te ngata le ua whata wemu. A whai te whawai laso vale. Wai iti lava lo malosi. Ia e la vea I e ua puea I oti. Ma e a o ina whasia. A whai te whapea whaauta. Pātou te le ilore nei tangata. O le ua fuatia loto na te le langona ea. O le ua tausia lo wanganga na te le sila fia ea. Na te le tau ia tu e le tangata e tusa malana ngaruenga. Lo watali e. Ia e aile meli. A waele lei. A toa mali meli sisina e sua malia e lo ngutu. Ia e loa. Whapea fo ile poto ilo wanganga. A whai wa e mawa. Ona iai leo lei unga. E lei uwale fo ilo wha moe moe. Le tangata mi o le angae. Awe te lama lama ile me no fo le tangata mi o tonu. Awe te whaatafu na ina le me ta oto ai o ia. Awa e atu fitu ona pa u le ami o tonu a toi tu o ia. A oe ami o le angai pa u la tau le malaya. A pa u le waita ia te oe awe te fia iai. A tau suai foi o ia. Awale oli ai lo loto. Ne isi le fia e leli. Ona le angai le iona luma. Mana wha le liu mai lona to sa ai ate ia. Awa te wha meo ie ua whai me leanga. Awa fo e te losi ie a meo leanga. Awa ele I uise le leile ua meo leanga. Tina ia la me pae a meo leanga. Lo watali ie e matau lele I ato mal tupu. Awa te wha ua I mai e whiliu li wai. Awa e wha fo sei. Ona tula I mai o lo la tau mala. O ai fo I se na te loa le mala ia mai a te la ua uma. E iei fo I nei mea ie popoto. O le whailonga ino te ngata I le whamasinonga I le lea. O le o whai atu I le a meo leanga o oe le meo tonu. E fitu uina o ia le no. Whaafano ina o ia e te ngata. A oe wawa I atu ia te ia la tau te fifia. E o ia I la tau le whaamanuia I le iai. Tau whea songi tangata umama le o tali atu I upu tonu. Ia sao niuni I whafolau ngā ruenga. Ma e te wai le mau. Muli ane. Ona e whaia leo lo fale. Awana I whaifua oe ma moli mau I le lua te tua oi. E te pepelo e o lau ngutu. Awana e whaapea ne pe ona whaia le tangata ia tau. Whaapea lavon o whaia ia te ia. O te tau iatu ia te ia tusa malana mea o whain. Na o alwane le whanua o le tangata pai e. Ma le tō vini o le tangata o le ise mawhau. Whauta foi. Watu tupua e wa so o lava I la au tuitui. Wa ofitia ma lava I le bao ngongo malana pā maa wa solo. Ona o vava ai lava lea. Ma o matua mana tunatu wa o loa. Ma ua o ina ia. Se toi titi sina moe. Toi titi se mata moe. Toi titi se pi lima ta oto ai. Ae o mailo mativa e peo le malanga. Malo le tango lima peo le tangata. Wa sauni. La na upenga. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le lango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tau ngofia tele. E fso soni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga
To ia whaapolingalinga, tongia si ulavea, pe susu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo.
stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. Oh yeah! In the mix, but we had one more important sound we wanted you to hear. What? You can't. What? You can't. You can't. It's real deal. It's real deal. It's real deal. Let's go. Loa suru lima minuto leo tene le Julai iwa o le terminal radio Samoa le wei tato nei manukau. Asfala ile o tato ye ila solu sumal fal de masina. Tula tena mo fo nei masina o ke topa pe on tato fola nei tu sanga o lo lima. Te dua le masina to nei tu sanga. Ia ai o tuana ia tu le telo masina tu la ia tu telo aso. Nei tu sanga o tato fola nga. Tato vi ia pe le lofa maleanga le o tato matai si langi. Pat patia le lofa le tu le nei tai au. Tato fafsanga i fo i du monu o lo tonu. Le lofa maleanga le o tato tapa si langi. Ina uma fai ona toi tai mai se fu o tato wa tunu mas o wala vai. Le fo o tato to mafuta i du pe unga ngalo le ea. Ile tau tu nga se fonga radio Samoa te sinima tolo amo nei au kilani. Ia mana tolo manuia to telefon tatou tiute mangadu nga masani usua ile tayao mole tayao ayal malifu mai ne tatu tamam tira matua i mota malawa au finga luenga tofi le tu so se fata faita ulanga mali lo tatu wa tunu va pe foi tatu falau ya leo tatu patpatia le lofo le ile nei tayao ya fata lo fatwa ile po kala me al fifia mai ya to malo se fo lau lei alol fa malos ele fengo fia le usu ile tayao mole tayao ai fa tayao tatu loto ile tua le fo i mai pe le malo si man fa malo longo ya to matato uma pa wina yo tatu tute manga ruenga
Ia e ui a le tātou vavai teimi o le tau. Winga o le tau lea teimi ma le teimi e fo teimi tātou te vavai wa tōru mai timonga. Teimi waso mai le la sa wa paolo. O le si teimi ua ese fo ia winga o le tau. Ia e whaftai e ile o le alavaianga le leile atu ia tātou. Ese le lei o le li. Ese le whamaoni o le atua. O le tangata ia o le li ia i e whamaoni. Tātou whaftai le atua i me tupo le asa. Ia le tai au, o sua i whiwhi ngā luenga. Pokalame mo tātou le nei tai au, a watu nisi o tātou musika si whiwhilo i a walfa whonga tātou watunu. Tale tu le sifuru ta winatu le o tātou tale vai whanua. E le tau tuamaranga ale a whionga ia seuri malau. Tātou whamalastino pe a tele tu le sifuru tau nei. Maua tātou sumpa, whaisina rua le antau ma whaisina exercise. Ya, tala tātou leina mo tātou whiri maketi mo tātou olotu ina mai runga tātou pokalame mo whai ngoneiva yaso. Tale tu la sumatasi, ia watu whaino tātou talfone ngana Britania. Ia mai vai batuai, mo se avanoa mo tātou olo whaanga wale tātou wa mawhamurianga, tātou tālonga toa Samoa matonga. Ma wala se avanoa mo tātou aere mai pokalame whiwhia mai li tali tu la se whumare rua. Nai pokalame whata auto na mo tātou le nei tai au, whatalo whatu womba anga umalava le whiwhia mai. Leo fata si mai lunga tātou Facebook, mo lunga tātou YouTube, fata fatu. Malo leo sun nei tai au. Fata fatu ya Christina, tanvasa malo faften mafta mai Philip wa mua. Fata fatu pokalame Marcelina Brown, fata fatu nei tai au fou. Malo se fo manuia. Fire.
e whawhiawhianga mo le tātou a tinu leo te 2 minita tāna le tū lai sfulu. Patalo whatu i anoa tino whalea whanga. Mafuta mai fo inunga le tātou po kalame. Vai le vai aua. Pe tau whatalo whatu nei tai au. Mahalo si fo manuia. Francis Katopau. Le whatu sima inai whalea puna. Mahalo si fua. Ia patalo whatu whatu sunga whawhenga inga iawa i sema whatu apo mani. Male au tātou au inu vai umalawalo mafuta mo tātou he po life nai o tawa ni tai au atalo fatu balenganga fifia malor si fua lau lei ia so ia timu sebe para lo fatu manu ia tele ngā ruenga lo whengai ma oe au fori whengai tiutu ma ngā ruenga o le nei aso lau te amataria le whanu usol tātou atunu lau te amataria le whantanga te iloa e leo toi to tele ni suia fai pule ia o e whaali na lātou langona po ni o lātou finangalo ia ele pasi eina al tātou tala tupe e lo te tele lani ni suia fai pule o nei te iloa lawa amata le whono te minei ia manai fo in tātou tali wati ia isi tātou whalonglongo ana nafi se whea tuala utala lea ana nafi le na utau mauai ina ua fo i atu le isi afa o le whanatanga le aso nafi. Ai whaasila sila ai e le whangofitalai le aso nafi. Na iai se suia whaipule. Na iai sana la whonga sa whai to tonu o le palemene le aso nafi. O se la whonga matu ia. Po se la whonga ia. Tari leo pole kaunga e ka ore ko inga saunoanga. Ai fai mai ale saunuanga ale fonftala ina o foi atu te tonu. Ua mahea ona fai su esuenga. Ma ua iai le whamanianga. Ia isi saunuanga alea su ia fai pulu. Ele fai loa. Ai na iai le la fonga. Na iai le la fonga sa tuina sa fai ai te tonu le parlamento. Following e li taimi tātou te ilo ai. Po ai le fai pule, o le ala na la fonga matu ia sa fai.
Ea, mana ia fontanga. Mana ia la fontanga la uia whanangolongo. Mana ia, mana tua foi. O nei mata upu uma mawhina ngalo whaalia. E muli muli a tali le malo. E muli muli a tali le malo. I vaenga uma o loo whaalia I whina ngalo. Ia li tua ngai. Ia masuia whai pule uma. Lalai, so se mata upu ma so se whina ngalo whaali o se suia whai pule. Ia mawhisili ngia. Ni vaenga leo whata oto antu. I le paketi o le se leni por paketi ale malo. E tali muri ale malo. E tali muri le malo. Ya. Ai ia te imita te whalongolongo atu ai. Ia. E whapea ia le tuangai. Ia ta auto mai. E ia arkai mi mako ke karia koe fo. Alu ngala utala fo ilia. Ia ngoka whalongolongo ka ika ila aso. O mea uma e tali le malo e wha malama ma whalautele ni vaenga o lo o fia malama ma fisiringi ai ma ta upu tutono le parmene. Ai e ta ua ia tau ia le tatu fontanga. Ina ia mwhai le manino le ta ua ia lo whafonga ma la uia whalongolongo. Fontanga le mo te fono le tatu watinu. So tangola tong fai atu atono amo. Ia la fai fontu ina tu mo whafonga le tatu watinu. Nei tai au. Sia lava le te mafuta mai e whatara whatu pepo kalame i ante oe. Pasta sulu al tala leia le whatu uso. Marianga ruenga nei tai au. I know what time it is. Ia e whafonga mai fo le nei tai au. A whapea o e ini au whala lifi whatau. E na e wala au mai lea whamole. Ka i kalo kau sa ili saka whala li. Ala mwhainto e watu i runga le tātou free market. Ala wafia watu rata whala li. Mana mi ava pesa whala li. Wala au mai lea. E fia le tau alo whala li. A se whala li whakau. E lo le somalo whala li ngai kofa. Yeah.
Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ilo maota, ini taulelei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua 5 o valu selau, lua 5. Mo tupe wha momoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro wha au pēr le tātu wha pitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha momoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātu direct transfer, ti posi mai e lau tupe le tātu account, ma wha mani eina whesiri lunga le telefoni. Ma wha tino la foina o lau tupe, ai inga wha pitoa. Ora tungi no pidio le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whatino uma ili tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whaso ponia so se vaenga ni usila yo tātu lala, o lo avanofo yo tātu ofise tolu yo Tara o Tahuhu mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sao ilo teimi, ai sini ona wha sao inau tupe ua taunga tāle penisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varselau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe Momoli Samoa. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute. Vili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa 5 tasi 5 tasi. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise titongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le titongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, manukau pe bala au le lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa, mo le Shine Dental. Yo e lei maria leo to es formal tasi minuto na tale o lei tu la e se fulu I lunga tau tuma ranga si fonga video Samoa malimo tolo amo le ua amatalia le tatu fontanga le fonu so tatu palmene mana ia le latu nantu se fa fonga foi ia se tasi foi o suia foi pule fou tono le mauta fono ilana saunuanga autu ia mesifo lana saunuanga fa tau pau le nei tai au o te whaatai at fo isi o tō lua ia Sonia masi o whanau ia Maxine David a whang malama le wa fionga te whonga whatalai e tala sanga atu isi o avanua o te fia wha leo ai nai mana onga a si o tu malo le wa fionga le sui pāle mia e talo sanga le wha lei o a walanga lua le mato I tu malo e talo sanga ino fo I le wha lei o soa vai e pe o na onge vai ai nisi o nuu o le mato I tu malo ai meise le mato pito nuu lea o si uvao ia si o tu malo wa lava ia mana onga mo le nei taimi e whai aso le ali e toi wha leo fo istato mana onga I leisi tau sanga wha tupe lua ono lua fitu ono au li liu mai lea I lau tūlanga wha tai fono I le komiti o tupe maua ma tupe tutongi lewa fionga le fonga whatalai e tusa im tūla fono tū mau se lau fitu lua I matawha I oi tau ave al komiti o tupe maua ma tupe tutongi o te tau tala ma le wha aloalo I ilo I longa ma sa I linga sa whaatino el komiti I le lua vai aso ua mawai e momori whaftai ma wha maro ia au tau sui filia o le komiti whapalmene I le lango sua ma le whaavanoino tau taimi tā ua
e whaatino ai le nei ngā luenga tā ua e tūsa ai ma lo tātou wala wina o sui o sifono o le komiti. O le nā ua tau limaina le iunga sa i linga le komiti i le tūla fono tau whaofi o le whātatau wina o tupe lua lima ono ma le pepa pale mene lua lima ono numera 5 o le tala whātau tupe ma tupe tongi al malo Samoa mo le tausanga whale tupe whaiwina a so tolu sifulu Iuni lua ono. I le au te lenga o vaenga tāua o iloilonga al komiti i le tala whātau au tupe mauam tupe tongi al malo Samoa mo le tausanga whale tupe lua lima ono tupe mauam asani valu se lau ono sifulu ono tesi iwa miliona tāla si tia i le fitu tesi maliono pasene. Tupe whaamea lofa se lau ono sifulu tolu tesi malvalu miliona tāla whaiti tia i le sifulu ono tesi malvalu pasene. Tupe whaalu tasi tesi tasi biliona tāla si tia i le sifulua tesi ma le 5%. Tupe whaalu moati nai, se lau tolu sifulu miliona tāla, whaititia i le luasu tasi tesi ma le 5%. Ua fuafua e whaatupula ia le tamawa inga Samoa, mo le tausanga whaale tupe lua lima ono, i le wha tesi 5%, pe a whaatusa atu i le tolu tesi 7%, i le tausanga whaale tupe lua 5. O loo whaawau pea o na si itia vai ngā tupe whaatauina mo tupe alu al malo, mo le tausanga whaale tupe le nei, ma e atangia ai le una ia ma le whaawauina pea o ngā luenga whaatino, ma le whaamoe ia whaamaea ina taiala mo le numanai manuia o Samoa, Pathway for the Development of Samoa, lua tasi lua i le lua lima ono. O nisi o vai ngā tupe o loo ave i eiri whaamumua le malo, i le tala whaatau au tupe lua lima ono, e au fia ai le muamua, whaamautuino a tinae o a iatutusa a tangata uma. Lua, e au fia ai le whaamautuina o le soifua manuia lau tele. Tolu, a tinae o nuu ma fioanga. Ma le whalelei atili o ofisa o le ale malo. O lo whaamauina foi e tolu tesi 5% le tapula whaatulanga ina mo le whaasilinga o tupe whaalu na ilo tupe maua o te mawa inga. Ma e atangia ai le si itia o vaenga tupe whawhainga luenga ina mo vaenga maoti o lo ave iai le whaamua. O lea whaasilinga o lea mawhai o nga whatia e a whaatusa atu i le vaenga taulai i te mawa inga ma le si itanga fufuaina i le awina o tupe maua whaapea le tūlanga tuititia o lo iai nei ai tālafo le malo. O lea whaamalo si ai foi o whainga pāanga manuu ma fioanga vaenga maoti le au whai pisinisi ma pāanga mo ati nae e una ia ai ati nae e mausali ma ngawhatau 5 ina. O se au te renga le nālau fionga le whonftalai ma le mamalu o le palemene. Ai o te fia pai e whamanino nisi o mta upu na la ngā e nisi o sui o sfono. Na tā ua se tasi o sui le whaititia o tupe whaamea lofa mo ati nae mana fisilingia ai le commitment a tātou pāanga o lo tawala mai i ai sosoani mo ati nae.
O se mata upu tau o tele nei mata upu. Ona sa ofo iai fesili al komiti. Ma fesili ngia ai. Po le pau ea. O vaenga fsosoani mo atinae. E pe ona whamauina e mafua mai. I le whatuatueina e paanga o le whatinonga o pulpeti an malo. Na whamauina al komiti. O le whaiti tia o tupe wha mea lofa. Mai paanga mo atinae le malo. E le ona o le whatuatueina e paanga o le whatinonga o pulpeti. Po le lea i foi o se commitment e pe ona whaaleuina le sui. O le whaiti tia o vai ngā tupe mai paanga e afua mai ona o le telo polketi al malo sa whatupeina mai paanga i tausanga whatupe o mawai o tele ina whamai aina. Na whamau ina fo i al komiti o le pau maua lalo ai o ai tālafo le malo o se tūlanga le tele lea pe afua i mana onga o le tau mawhai ina tuititia ai tālafo. O le matatia ua silisila mai ai foi tona partners e pe o faltupe o lalangi World Bank ma le ATP i le tūlanga ngā whatia ona tutongi e Samoa o la toa i tālafu. Ona o lea le mawhai ei ona toia ngā vā Samoa i le salau paseno fsosoani talsangaina o lona winga o nisi fsosoani o fuafua whatupe mai nei paanga e 5% o le atuina mai as a grant, 5% foi o le atuina mai o se nono ngā tupe. Nā whea se tasi sui le tūlanga i le ulua i se lenga o nai mai tauina e leo toe whaata tauina i aise vai ngā tupe mtanga rengo whatoanga ma whai ngā whaiva. Nā whamauina e le komiti o loo tau fia le tū maule nei pokalame ai rofa ngā solo i le sairi linga a le mtanga luenga ma le ofisa numera whamamauina i whatoanga ma fua whatoanga ma lafu manu. O le mahea ai o le nei sairi linga o le ama whai ai o na toe whatulanga ni whainga whapai ma ta iala tarwhaingai mo le whaawawina o le apolo kalame tāua. Na fesilingia nisi o sui. Le whaiti tia ai o vai ngā tupe, mo tangata whai ngā luenga o lalo nisi o ngā luenga whatino, a le mtanga luenga o soifo maloloina. Na whaamauina el komiti, e mafole ne suinga, ona o le whetuna inga o avanua whai ngā luenga, e tusa mai loilonga al komisio tangata whai ngā luenga al malo, ua tu whatasi ai nisi awa noa whai ngā luenga, mai le au nanga o le tonga fitinga o ngase, output 11, mai le au nanga lango i le whale mai, output 5. Na fsilingia fo i le toa iai o se vai ngā tupe, mo tui pui, vaccine supplies. Mana whamauina al komiti, o le vai ngā tupe, o tu inatu i lalo ngā luenga whatino, mo le vaenga o pokalame, mo le soifua maroloina lei, inga, manuia, National Health Wellness and Family Health Services, output sfunuiva. O na muluia i lea o se whamtalanga al komiti. Ia, whamaluru atu le whawhomai le tātou wātu noo, i le saunoanga mātango fie, ia a le sui whaipole a sa lenga numera tasi. Ia pe ona saunoa ila na saunoanga mātango fie, ia i le tala tupe o lo whangasoro nei a le tātou parmene. Ona leo tātou no le tula sifuru, usimare whawhonga le tue whasalawina o tātou tala ia i vai whanua, i le nei tai au. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Radio Samoa,
Fatalafat o talani mai au te roa mo le sotai o manuia. O whaamaonia le pūlenga tūma o tio suenga I whātino ngā leo le Independent Police Conduct Authority po le IPCA. Wa mai ala latu suenga sa whaia le whātino ina leo whai tionga whasanga e le komisina mo leo. Chairman McSkimmon. O le suenga sa whaia ina o whai loa le Johnny Sila isili poti sa whai loa e nao se vaenga ni tangata o le whai loa i le unga I le so. O Max Skimming, sa wha ma vai o se leo lolo na lua pito silo na power I te tonu le tunu ia me. O no se isu suenga e ese mai ei sa whaia iai e lea pūlenga whapea ma leo. O le tama aloe limas marilo teo sanga sa munbuliane sa Isaiah ma whetaia iai ma morianga e valu ilo na umio ni ata mātanga I masin computer whai ngā ruenga. E au fia e mani ata o le whaio ni a mionga mātanga I tamaiti, tangata e wha aurunga li I me ola. I le umi e tu se mare wha teo sanga. Sa mo atu fola e pūlenga IPCA, o lo lato whaia se isu suenga ni tua inga se a miole pūlea a Max Skimming. Ila mai ai o whai tionga sa whato ai estangata. E ere maanga e iei se vaenga o ni tangata maurulunga o leo sa whatala noa o se vaenga o le suenga. E le tari mai le pūlenga, ila tārsanga le Johnny Sila isi manat whalia ina o whai loa ina momoatu. O lea li poti muli nei e whai loa isi vaenga o ni nao ni tangata I le so. E o tula vari se lau wawhi tangata whai ngā ruenga mai mata ngā ruenga e se sere malo sa sawa vali e se mana tu ngā ruenga I la sonorafi au whatupula ia se feita e rusai matu tongi matulanga o whatino I ngā ruenga. Sa whatulanga inai o se te pito mawa e atu lea le te o tele o tangata whai ngā ruenga o whaia le nea tunu I te tonu o le fast futu sanga. Sa au fia I le te e fo mai nifo tausi mai pasi tangata whai ngā ruenga mo mata upula o tele po social workers whaia o ngā tulanga lua ma o ngā maulunga. O niso te te niso no whanga ma aisa soroia o na ole matau ki o le malo se matangi ma le rolo ware tau le motu saute ma le pito I lalo le motu ne I matu. I whaito wafe mawhe tate sa vali I le taulanga te le okilani I Hamilton e tisa ma le sfuruafe I la tō te te sa vali ma le whaito wafe mawhe sa vali I si taulanga o le tunu. Ai o le au whainga ruenga sa te te whare ma I Nelson sa tu e te liu ngā ruenga li tai o na nafi mo le wawa I o ngase ina ua pele a whale o leo, e aluai le kise I le whale mai. O se tamalo e pektan I le motu I sauti o New Zealand sa ia whao ngā ina, le tūlanga whale tonu sa tupu mai I lona palaka ina I leo le masini whai kofe, le tii poti vai vela, ma le masini wha paangung whalao po le toaster, I lana ta vale heru le kise. Sa motu sia le power le tu se ma le ivas furuafe o ainga le tau whaasi si unga ilunga o le motu I sauti o na matangi maa rossi. O Robert McCaw e nofo e pektan, e laki sa ia whangaina le mao an ta avale alu le wila I apa le vevelo le lapo le solar panels I la solulu. Ma whaunga ai le pao le ta avale kuka ila na mea ai o le tai au I la sononafi. Sa ia whaari ai e yeise wai ele tisi sa ia ta ima ila na ta avale ui mai le wha malama maniso wai palaka wha leo leo sa wha awa wai te tono le whale. Sa ma whai ona palaka ele tipo ti wila so ane malmasini wha paangung whalawa o lai mani inka ngeki. Whare ma koa, e ma whai ona whaola umai isi masini e peo pusa aisa o ngā umu e whao ngai wa electricity po extension cords, tulu ai. E o mai li te minei e resi tula whono. E whaasa aisa ta vale alu electricity o na toso ani wa electricity palaka, I te tonu o whale. Ua whaali e ta iulu o soi fua malolo ina o le Pasifika, o le wa aiora ama malosi ma le tapaa, o le ki au tūle na o le whaafito aiai o wha mai lepi pisi. O min star soi fo malo ina ma le tos fu valu o tunu o lo tawa fi e fiti le vaso ne ma le tawa fi anga lona fits ma le ono ale komiti fa i tulangi le fa abro tonga soi fo malo ina le langi the World Health Organization who mo le Pacific e sefo o le tawa fi anga o le afat o toi fa mo soi fo malo ina mo le tulangi e lua ma le 2 biliona o tangata o ki au tu I mta upo tano ina e afiai le po eva ino fa mai le pipisi po le non-communicable diseases e tongola atu ini ai e ngā tino malolosi mo le ava malolosi ma le tapa ma tu whātu si ai ma tau singo soi fua maloloina o nifo e tau tua au tua soi fua maloloina whaari en whaarabu tongo soi fua maloloina le rangi o le tongo fio lava malolosi se mafua anga tu tasi au tu lea o le lama tianga bo ngase a fianga tu mau tino ma le whanoa o soi fua whaari ele minister soi fua maloloina fiti Dr. Ratu Lalapalavu o foi numero fa momowina matua fate iai e foi numero le tulangi o fai loa e totasi e fano le soi fu minute te si uma
e mafo mai I so tanga ma le malosi. E le rua se maliva le ia sa fa ele sao le malosi le silia. Ma le fasela o vasfulu le mafe o so I fua sa fanoa I le tulangi. Le tu paoli le ma tu e lusfulu tu sanga e lata ile to tasi ma le to lima e fanola e yeso tanga ma le malosi. O talo sanga ina se vanga fa pito e Australia se mali nga mo le fa so ino fa mtalanga fa lilo le va Australia ni sila momoto le Pasifika. I se taula inga I whaasanga taua I le tōsina mai o saina I le itulangi. E peona tuua ia ia lea vaenga whaapitoa. O lea porka lame a mata o le a fausia ele maa losi, lo loto, o le whaatua tuanga, ma whaata oto le whaavae mo le puipinga o tangata o le Pasifika. I whaamatalanga o talanoanga o neia e inga whaatino. Sa lo mia le no fuanga le Lowy Institute of Asune, ma whaatupina le malo Australia. O lo folosia ele tārsanga wo whaingoina o mata o le Pasifika po le Pacific Eyes. O le ingoa ta ina mai se maarienga so whaatasi o whaamtalanga whaalilo I le vāo atunu e lima e whaasoina o ilo ai o mata e lima po le Five Eyes e le vāo Amerika, Peritania, Kanata, Australia, Manisila o modu le Pasifika o te iai ma whaawawina o whaawhainga taulu I tau e mafo mai I whaatautavanga o power ma vaenga o pūlenga sa sopo atunu I whafo si o mianga ma awala whaatinga losi e bena whaari ai e le tūstala o le tārsanga Mihai Sora. Whaari Sora o le Pasifika o whaima malai o le whaatelina o whaatautavanga whaawā malo I a saina pe ona malosi ele anga I mai le Pasifika isi tūlanga e le tupu mua mai. Ia taro tā longa wa pupuni al kalapula kapia le pingaon I wharani I nisi o au e tau mawhai. E sei nia le latu numesu tolu mua lea le rosa mua engelani ia manutrilangi. Ina ua ioe toi no foi I se whea ngai ngofose I aulia le lua whema le rufurfitu o le kore karate lea tamata ta alo I tusu whaatosanga sa tu e muta le whai ungo le tamarasanga o whasalo nei e pena tōsina iai ni ofa mai le tamarasanga ale Rugby League 1 I a pani whapema le tamarasanga whatu ese ale Raw koluongo o po le R360 le taula mua le tamasa la ta alo mua so le nei tuangelani Mike Tyndall E se whaamatalanga I lunga o penga o whaamatalanga kalapo le peon, o tūse ai whapea, o le latu tamata alo ingin lani lo ngāra tono le nina tua, o le a whawo lavona I sawa ina pui ngai si au, I le tausanga fau. O le na whenga inga fau e umare au ngai luma mai o le taamarasanga I ipo le rangi o le rā wheru forfitu, I le tōru se furu iai o tausanga o le matua, o le aiai, mai o le ama whaiona toi te liu te alonga whaavā malo mo le tōninga lan moana, a sa moa alo nā tunu sa whanawai. O le tausanga rua wheru forfa, sa ta alo ilana ta alonga lo nonas furu whaavā malo muli mo le tōninga lan pae engelani, ma wha muta di ai le tolu tausanga, e whata oto, e le toe ta alo ai, I se isi atunu orono winga, o le awa noe ta alo ai mo sa mo pe amana o ai e wha moe lea, pe a whai ai mo e sa mo le awa noe tasi lava, o lo toe, awa ia le tamarasanga riporo rangi rua whemare no fulfitu Australia, le tamarasanga qualify, le whai ai tu pai ina masina fōu, mo le maua o le awa noe tasi o le toe te waila, ia sa mora mana malo I le tamarasanga, leo le awhitau iai ma Belgium, Namibia, ma Paraguay. I le mo whaiona whaangaloina le tamaita I a Joe Barrett. Ia le malanga ta amilo mulmuliato la kapilike la kapia tamaita le Chillaroos Australia I Samoa. O le memoni o mana tunga o le malanga ta amilo o ta maui mafo fo teini ta alo te disi umai le au. O le masino se tema o le rua whelo futasi, ma le mai ai o sa inga tupe sa mo whaiona pikina mo le whelele atua I a pia. Sa ta alo le Chillaroos mo le ta alonga whaavela ma se awas kalapu whaalo tui whale, ai le whaia le ta alonga whaiteuri ma sa mo ia pia. Le sa manu malo Australia fastful so farm. Ai o sei tu sa le manui ai mo Barrett, sa le ma whaia ta alo le ta alonga lona lua. O lona te povai sa ngau le taimi, o le ta alonga whaavela pena I whaali ai. Ai sa le se fo mai le au, le se fo ngau po le fisio. Ai o se tama mo ngau longa silsani sa I o foinatu se pepa aisa, wali usu avai ono le vevela. Sa winatu le fole mai, fai e ele fa alta mai lo ai ele o ngau long te povai. Muli muliane. Fufula ma fuala o le Panadol, e na le paule na le tonfitinga, le ingi koko, ma le tomata I a Steph Hancock, sa fsosoni ai, I le tau a vesolo ia. Ai ina wato e tau noa ti Australia, ma ai ele na fo mai mai lo ai, le sa sai uma ese o waua mai le po naive long te povai ma fai ai lo, yes tonga fitinga, a se tau tonga tele, whanatinati.
ko le malanga tamilo lo ia ma fo taine o le au le vai aso o ma vai tunei a sa ni atu mo ta longa ma sa mo stay mo te mai le la tu malanga mun atu sa mo pe afetau le malaya san ko stadium in Brisbane ile o le sa ile fai un mo aso tala na le aso mai atero manu ile so Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Se mari bati le wati mo tantou ia le nei tai o le was my family to le to las fulu o le vanga tau o le o titilo ti e wo ili fulu tanga wale la tadi li malo le la tadi li malo ili telo fa sili le na tu inatu i to tonu o saunoanga su ia fai pule o le tau la na mana ia na li tai o le la tatu fa long ai la su tatu pokalami le la avatu ia le vaenga taua le fontanga al palmene ina ia mafai ona e si la fia i matatu loa le tūlanga o vaenga o fafsili nanga i eisa unuanga sui vai polititas a le la tari e le malo au te poli o la amfaina fa o watu nisi o tatu pukalami ai mana ia le to ala fafonga ma ia manino le lei matatu nofo malama le tūlanga o loanga i ai ia le tala tupi ma le fa malama mai no mata upu pi ona lo te tono parliament al tatu watunu tau fo tatu mama yai o ai mo fo tatu le na tatu fri marketi smel fa fonga o pe mota wa nga luenga fatino singon pa member kabineta wa sa mo mnuia o fe nga ile fo talai menino ai fa fonga le singon pa mia marca peneta ya e não te inga na ya tina e manuia se tata tudo ya e tina ne lea tatu te pataula ile lumana fu fuanga ne ya manuia lumana ya mai ya mau tu tatu fa maoni ile tu o len faya ne uma ele ya fa stai ya tapi no foi fenga malo mul fa solonga peona ya la temu le lai tu le malu ya il sunga le flufi ngale minsta ya ona fa i mal nei pito lo fe on talai ya menuia fontanga le aso fa ftairo fionga ya leo manato la tamu mai lai tu mata ya sa no ya lo fionga minsta tina mata mai tai a tina no manga so tai manu yer sound wa ya muli atu fafta tele ilau mafionga le silparmia wa foi no manatu mai alu filufi ole atamu ai le neita yao e fai le ngaluenga fa minista
e tali inisio fufuanga tui na mai inisio sui o usfono tato fono uso Samoa a taltonu ele yo ile tulanga au lava no faia se upu au au me masani pe o launga fata po sui fo o wa ui mai ma whamanuia mai nei pa inga ele manatu le aso bua o le asi ilo na fale ilunga o le papa a tale liu e popoe le matau mai le maota Samoa atoa e fou le vaa o le usunga fono a o le avea masopo tia e ali seu e fai se upu e fai mai le upu e fai le faltu masanga a sala malie ma vai to lau wa to ao le savili e fa pea se tau fi lufi ma le nei tu malo o le amata na tol savili le anga si le tai wa lufi le tamawa inga o le atunu e tu sai matala fata tau o le tupe wa taoto I mautofono Samoa e momoli ai la le faftaitele I la wa fionga le fonga fetalai wa maua se avanoa le nei tu malo e watu ai se motu ngafa ma fai sona sao a wa le fono uso Samoa ma le nepa ya inga ilona sifuru malvanu e fai mai upu o le launga fa amu ia Yesu ilunga le maunga amu ia e loto mama wa la tote ilo atu le tua amu ia e loto mawalalo fai mo la tofi o nu la o fionga le fonga fetalai mal mamalo le maota o lea ua malele ile tae au walu ua e sua fo le au la pauta sua le au la putai mangonga fo ile viinga o tatom taisili ua fati sisina I nei le ngalu a au awa o leo watu maupea Samoa I ona whawai papa o le sailinga malo a o tatou tua a sina ua lango mau mai I o tatou e o la tau tia sa o te tua I nei tūlanga o ma o tautala I tua vai ngafa ma o soli tuina le paia maulunga o le maota I fale ata nei o tua o le pea ma vai tangutu e a fio ai le famuina le tupfia e a fio ai le usoli tamapa maliu ngai lo lua no fosa ai pui le launga tawaitu sa fainga matua o le foi tau o le atunu e malata wave e paia tawave ma maota tawave tia fau o le maotofono o le malai na fafau ai tia o le atunu awa na upu fai o malo a se sailinga le fuluula mo Samoa malan tapua inga I maota malawa fa pea le fanu no manu o auna le atua I nu mafioanga o te fatu lo watu I lau fionga I le fong fetalai fa pea lau fionga I le sui fong fetalai o le mauta su lau fionga le ali palmia o le tato malo fainta lau tapua inga mai atunu mau awa o le nae fea ngai lau fionga ma pulo tofanga ma le falaef a tato te talo pea I le atua I taulu lo na fingalo to e fafulsia le malo si le tino I lau fionga le ali palmia to e taliu mai mtato fatino tiu tem faiva ua tofia I lau fionga le tata ina o le tato malo a fifio lua fionga I sui palmia a fifio a fionga ya li matamaitai minister kabineta ale malu a fionga I minister langu sulau a fionga le tatai o le naitu e ngai o tato malo fa pea lau a fionga le sui tatai le a foi a fio atu lau a fionga le saufapito e ale mamalu a fionga li matamaitai fai pule o tu malo taitas o lupe na fa ia il fui sei fa leo
finangalo o le atunu awa se manuia o Samoa mo na tangata fatulau foi i le afio lau afionga le failau tusi o le fono matanga luenga e fio o le tatou malo le au fai pisinisi ma kampani tu maoti fapoi foi le vaiula ma fatulau e faingata le tapuainga Samoa o le au mamala le fio lau afionga le au mamalu le malo Samoa lau afionga le tuia ana tui malele i fano sua lau vi ma lau masiofo afifio afionga i sui o le fono ma sui tofia ma o tou faltua fio lau afionga le famasino sili mal mamalu o le ofisa o famasinonga o Samoa ai al pai o le tapuainga o tupu matamali faapea Samoa i lona ao au tele le fangaloina foi taea nai atua awale ngaluenga le au faitatalo bo e manuia ai le atunu susule taitai o le kalesia kerisiano so fatasi le mamalu o fafeagainga ma o latou faletua i Samonei ma atunu i fafu o le paia lava lea i le afifi o tama ma aiga ma o latou tama usoga atumua ma pule i tuau ma lataua aiga le tai ma le vaofonti o paia e tausi vatele aua le mamalu o mauga manua usala afio ai le tuia ana ma ona tafai umaga ma pasese ae puipui e le toaiva ma le matua na togi e aaiga e fā ma le laauna fafau le olumuega ma saesese lona foi le malie ma vai toe lau afio ai le gato ai tele ma ona tuitui a fata ma maulolo aiga faapea tui sa mau matagi ma lo o tou sa na tautailua tulona foi tou mafili e afio ai le vatamasoloii ma ona tuitui a funa ma mauava faapea le faululuga o sa tunu mafono e a le paia le faleonu ma le atigaga le tutolo o sagaga ma faleata ma lo gafa faigatā foi le aiga le tai o le feaigaiga atumua ma puleono le ulu ai pou o malo e susu ai lo toutuafā susu ai le alo le maliatoa ma le tapunuu maiga ae puipui e futi maua pau o sauama ma lautolo faatulou atu foi le vaetasi a Samoa tofiga o le tupu afio le ulu alo faigā ma aiga e lua le toafā e na taitai afio gafa ma suafa faapea molio ma upu i le vaofonti e faatulou atu foi i maota muliu ma spalataemo e malepe ai tofiga a le fonti le tupu tafaifā e afio ai seutatia a lalataʻi le maota ae ai papā o le tui atua faapea laloga fuafua e susu ai le saofaiga ma le toono e tausi vatele auā ao atua i'o atua uso atua faapea atua uliuli ma atua le tonu e fia lasia foi le vasa lea ma ou faatulou e faigatā le puleono i salafai tulouna fui fatu e afifio ai tupu na tausi afifio ai aiga e ai laua na pule sa fotu lafai ma lou fasaleleaga tulouna ia vaitutu e afifio ai aiga ma totō a o e sale aula ma lou fatufugaga tulouna finao o le malaefono auā le paia e aiga mali o le tu sa fotu ma lou gaga i foi maua faigatā le malae matia ma matia tuau afio aiga ma tapau le falefā o le tapuaiga totō ma upu ia te oe le pule tulona le tupua i vailoa e fio ai le fasisina ma salilo mai ava le levaleva ma sa fata le taua ma upu ia palauli ma lona itu e fatulou atu foi le malae faltoi fio ai aiga Samuel e oi le vaiti ma le vai malae e ale mamalu i le ala taua laua fioga le foga fetalai
ele se eloa le va sa fune mataulau niu se ia fe ane lava e whaingata le tapuainga o tato uso i tutuila mamanua le fio lau fionga le kovansili whapea lau fionga lutena kovana fio lau fionga le perestene mal maota whaitula fono fio lau fionga le fonga fetalai o maota o sui fio lau fionga le perestene ma le ofisa o whamasinonga o le paia o le whalinga fulu ma le nofo o mapu o sua ma vai whanua o fofo mai tulangi whapea sa ole ma sale au mua ma le lau niu na sa lua fatu lau fo ye la au na amatas o li fatui matama o le vai mangalo a wato to o le whale ula tau tangata amata mai malatele ma malai tu mau fatu ngale e mau tu moe au lalo ifi ma le whasau se ia pa ia whale niusa ma whale tapau o pa ia na ma malu na o Samoa o tau i launga tu mua e tau si vatele wa ainga o nofo ainga o papa ainga ta faifa leo wa toa le mautofono tia fainau tia faunei e fili ale to fa tupu ma le moe fa le opolo ai matua le to o ile ngaluenga le atua na o fionga le fonga fetalai mal mamalu le maota sei mapuane ine fani malafo le taula i malolo se o li liu le anga e whaingata le tapua inga o lo i tu malo pele o ano amatas na mafua ai o no tu mai ili na fua o le nei paya inga o te vai lupeina al sau noanga mata ngō fia le fionga le minstau tanga luenga tinam te mai tai a tina nu manga so tai fa pe fo lo fisa fa ino mele fa mawina taluai o leo tatu taunu mai taimu tatu malo longa o tai au o no le aso fo e pupu o te vai lupeina al sau noanga mata ngō fia o te fasisi latu o fatatia ese nei tau mbanga al fono au fai tu la fono o lana malo longa masani o le tai au O mana o mie oe po se isia lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na lai sene. Ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga inga. E awhia ima ta au pu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Oh my, fata mo al follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolu le afiafi, I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o Oketopa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo I la tau e sfuluan tau sanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. E ngā o sia le Lifestone ma a whaamanatu ana ngata I ni tau ngofie ia ni sila atoa. Ele ngata I lea e o atu se 10% o le tau lau maa e ma whaira wha o iatu le Lifestone Foundation mo lau I Kalesia. Mo le tele o ma a whaamanatu silia ma le onu se lau o le a whai mea lofa atu le Lifestone I lau I Kalesia. Whaatonu loa se ma a whaamanatu o se e pele ia te oe I le Lifestone.co.nz pe wala au le over se lau tasi o valu tasi valu over se lau tasi o valu tasi valu. Alofa,
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Luas formal family to chale o le chula smartas pa vi fianga na mai le o pese le tolo tamoni pe le fa fonga mai nei temi o le tai au la wa alo atu le tanto fono la tu finga malolonga i le nei tai au ia ale o se to tari mai tato po kalme pe na ye le nei tai au fo ia ale o tato tari mai mo le tato po kalme o tato fili maketi tato telefoni ne fo talatu mo tanto telefone o tolu fitu taslima tolu fitu taslima tolu ya ole tatu numero na mole tatu fili market ni tayao ala olo em fai tu mai ya le da wa no atu tatu leina em fai ona fa so mai ia la olo a mo tatu
Mo tātou fo i e o le tau sa iri se o loa. Mane e vana lau peni ma lau apu. Toi tau tuana ama whamanatu atu mo tātou. Tau tuana tātou atunu. Nei tai au tau tuana lau telefoni. Malau le tio ia aua lava ne i toe i mai se telefoni whaamole. Whasisilanga nei mo tātou o le tātou whiri maketi a whape i eisau whalarili. A whape o e i neu whalarili. Ia whaamole wala wane lea o le tātou telefoni lea. Se isu atu numero le tātou telefoni wala wane iai e whia maua le whalarili. A whape e sau ini au whalarili i wala wane le telefoni lea whaamole o le orua tasi iwa tolu walu tasi ono. Orua tasi iwa tolu walu tasi ono. Fia mana mia vape lava se whalarili i whaamole pe a whape o elea te e iai au whalarili o lo whatau. Tātou telefoni na o no atu o lo iai le tātou taavale. O lo iai le taavale fia whatau watu. O le tausanga le taavale o le Luafe Mariva. Luafe Mariva tausanga le taavale le Misipisu Kalen. O le tausanga le taavale o le Luafe Mariva. O le lei o lo le lei uma pepa le taavale. Lei se meo whale tonu. Ea e mwhai ona e fsota i mai le telefoni o le orua tasi orua wha fitu whalua iwa tolu. Orua tasi orua wha fitu whalua iwa tolu. Telefoni na al taavale o le lei. Ua mafua ona vese atu taavale lea ona ele o whaongaina. Lai tūtua i ale whale. Ia ai o la isi taavale ai o le lei ma atu o tolu taavale. Tātou whiri maketi ro wano atu tolu fitu tasiri maftolu, tolu fitu tasiri maftolu tātou o le walau talofa. Salu tātou leina talofa. Hello, maro, soi kua e dau. O lau taavale whamore ki kua kunga liki o le taavale o laisa moa o le piki apu. Kapo tep. O le mahinfa, hito ka vale lea meno suitia. Whakua ongo suru 5 kilomika, whakua ka ngu ka vale le masinga rinke ngi Samoa. Lela e tia whakau le ka vale lea. I le se kau e. Wala au mai por se kau ngi fira pos kau Samoa, e wala au mela ngu mela lea. I e mawari kala ka vale lea. O le olua tasi, olua fitu, pa fitu lua wagono. Olua tasi, olua fitu, pa fitu, lua wagono, pa tai uso mo lea noa. Tai pera manir tai au, whiri maketi talofa. Ia, malo se fo manuia te tea. Se fo lau lei. O lata o loa fia maua. Ia. E lua, ia tonga te tere lava o lo vilea mana o mia se tasi ma fai ona to e fono ina. E maua le tau i le lei. Ia, so tai mai le telefoni o lua tasi, o valu tasi, tolu 5 tasi o. O lua tasi, o valu tasi, tolu 5 tasi o. E maua le tau i le lei, ia moris whamatalanga vini mai le telefoni le nā whamolmole, whaftai tele te mo le amanoa. Tai moni o whanilei tai au. Awanoa le tātou telefoni talo whal tātou walau. Malo tai fua i lau ko wha ke kia. Malo se whamonia? Ia langi mai ni kai au, malo wha malo si ngaruenga. Ai whamole o le ngau wala o ngolo ka vale lau le lei uma mea uma. E foi mari insua ka vale. A le kau le ka vale o le valu afe. Di mase lau. A e mga o, ia nga e saula i e ka ke o ke ngofo i e venteo. A ngu mea ke fongi whamole. E la tau sanga ta vale? O le lua fesfulu 5. Le lei uma mea uma, le lei uma pepa, le se mea whare kongu, lo e foi mari insua. Na ia, o la telefoni whamole? O le o lua kasi, lua koru kasi, fiku lua fiku. Te sau tasi al ta telefoni whamole lau sunga? O le o lua kasi, lua koru kasi, fiku lua fiku. Ia, maua le atu whaftai. Whaftai. Ia, au na pel tatu leina, tolu fitu tasiri mau tolu fitu tasiri mau tolu. Amalo atu leo sea kalama, mal fatu ia vai, whiangai mangalu angan leita eo, alo fatu prada. Ma alo laval tau atai, ma alo ngalu lue. So si atu ala malanga atu i la lo, fatu anga alo fatu uso. Fai maali alo sa. Wawe mai au pakeka ia la umawhaka wale malu.
Lunga tātou leina flea market i talofa. Kia. Talofa. Molea. Ia. Siko ia inga ngalenga. Amelang telefon gilu ke whaanongo mai kua. Mori i konga fono. Ia. E wha mole kua wha ulang telefon. I pēa wakula o telefon e vidi mai ai. Wha mole. Mana ia melo telefoni tina. Mana ia melo telefoni whafonga mai tina lea. Sta malea. Ia, ok. Ole olua tasi. Ia. O walu fitu. Ia. O tasi lima tasi wha. Ia. So sau tasi telefoni? O lua tasi. Ia. O walu fitu. Ia. O tasi lima tasi wha. Maua le lei whaftai tina. Ia whafonga mai tamalea. Manu ia lo waso. Whaftai. Whafonga mai tamalea nena mana mi esef sosoani i se tasi e fono ina ia e sau warkinga. Ai kero e for kamama kwale le ialang fonga ia o le watu telefoni na tamai wala wane ai na te fia mol sosoani. Tato leina. O italo fai wal watu le statu wala una tatangi tato bel tato telefoni dungal tato pakalama le tayau. Talo wal tato walau. Loke kia. Ia si fola lei. O le ia uila kenge e lua uila ia la poa. Ia ngaka dus fuka la lua koile uila nga e mfai fongi ki el kama. E nga le dus fuka la e lua koile uila kasi. Ia o ia mala o chest freeze ai le kele. Ia ai au ngala ba monga ia inga fu ie ko laiki. Ia pe ku e fu ia se ni mite da inko kele. E vas fuka la koile chest freeze nga. O le la uta po pe dem fa ngarua ku fu ave fu ma se se manga mia. O le base male mattress pa wan mea o le o ye yungi vai. Ia ai le ka o le ye yungi vai pa wan me em fa ka o ko ngol. Ai wa ku fu ala mo nga. Ai ringi vai? Ele ngi vai. A vese vai langa pi ama walunga ke ai. I kau ai misa fo dungal boy nga pa o se nga ke mo fiki se ka. Telefoni para. Ole ala ye ma fa aka e lua fa aka la popoa. Lua. Ula ka ye lunga ia fa nga inga pe fa ye nga vari nga fale pe ola. Ia ai e nga fo mo dressing table. Okay. O dressing table. So se mea fa nga ai. Fuka la e lua ko e fa aka kasi o fa aka nga. Lo ia la mana ape fai ala mingi. E fa nga fa ke lem fa umi. Ya elimas fuka la pe nga mia ngai kama fu ia bari fale ia po la ro ka nga wena fai lo mauka e kele la isi mea o ia i a fa pe ki sau nga kanga ile ia ia pe ke manga oi o le telefoni o le orua kasi o li mafa kasi over ko o rua kasi o li mafa kasi over ko a fa pe ke nga ke fai nga wena e ma fo ke se silo manga banga vidi mai le fa mo le fa ya ke kia Zeki mo dio tayau flea market tatu o ilaina talofa Sio walofa talofa se tampere tia Malo si fo mo dia tina Ia so fu mangi malange mai la ko fa la unga ele sa flea market ki ala flea market ki sa e maksa ola Oi Bawanga papskai Zeki oka le va tina Ia pa Ia sei foi a talofa Po manuia. Ia, sa no mai tina? Ia, se famol mole o la ka flea market ele fanua fia fata watu i sa mo famol mole. Ia. Kwata e kai ale sa ia fia mana o ia fa so tai mai le o lua tasi o lua tolu fa ono tasitu fa tai. O ior fangua ai le se o loa a. Ia o loa. Ia le. E va kure o loa ria mo fangua. Ma ia nga di le ia o ko. Ia le tatu le na talofa. Talofa era o fionga tia. Malor si fola bli. Ia si fola bli. Ia. Le o la filima ke ki le o la o se fe kuit. Ia. Ia fo pa walo ngala violi. E le fai ko ore se fe piko ila. A wal la se a ko le so ma. Ia si ma wa ia asi lima sfulu ape o sfulu ke sa wa ai ia pe ai ma o ia. Ola me nga ku por sefe. Ia ole ele se ia yo fai ko. Ai kasi la piko la ia fo ile so ma au. Ola o ke ia pe akala. O yo ngai ma fai anga li ku fai ko a. Ia ngai Ia la telefoni o lua kasi. Lua
o lua kasi o tuna se lua iwa fiku ko fako lima o lua kasi lua iwa fiku ko fako lima ia fastai la mo le avanoa manuia lo was Pena foi Manuel Taiao. Tai bele wati do tos fuma todo minuto tale le tula sumaltasi. Lunga proclama il free market di malo tato wa tino. Tawina atul tato fala li fa mon mole se tasi e yaini ana fala li. Ke do makwale le yar kako fai vudua. Ya na e fima na mia se fala li fa mon mole. Fala wan il tato telefoni pentinatu mo tato. Ya pete sota e mai telefoni ol tasi ol fa fit falu e tolu. Mali tato ta vale la natu mo malo tato watu no nei taiao. Ole ta vale ole mispisu. Ole mispisu kalend. Dua fa maliva ia le ta vale. Ia wala mai i le olo tasi olo fafit falu i tolu. Ia no sota i foi la ia lea o le ale tau e abatua ia oe au ta vale e ala na mafua na avisi. Ona o lai tu e le ofa ngaina. Ai mawhai ana e latu e ti ai. Ia na i lolo le tau e whai ona e ve ai. Lunga le tatu fili maketi talo falaina. Alo se fua. Ia, se fua la blei. Ia lo ke le pera ue le ia kia u. Ia pera ue loko ala ngole ofi. Kere foi kia ua alo au. Wow, kau ia whakai mingi spea manga wai. Ia se vai, ia marawalawa, ne fua. E vidi mea au i ngumbela leo leo. O lua fiku wha, lima fiku lima. O ngoi wakon, o lua fiku wha, lima fiku lima o ngoi wakon. Ia whakai rawa. Tai, Manuel Taiao. Ya, nai minuto lo to lunga tatu proclame. Tatu kolo tu na mai malo tatu watu no. Patalo vatu le sunga o ya sasa skielu. Ya lo luai unga maua. Ya, di sol tatu watu do lo mafuta mai lo inga lunga fa vai tai melo fatu moni tele nei taiao. Ma lo la versi fu la lei. Eso ya se. Ya ya ngame fa. E malo lui. Tatu lunga free market talova. Ala fala tia. Ya, malo se fu moni tele nei taiao. Ia ola o filima ke ti fa mo mole. Oia. Ia ole pusa aisa. Ole le ato ele se me fa le stono ole pusa aisa. Ia fia fa ta watu. Ia vini mai le olu atasi. Lua iwa fitu. Ton wono iwa tor. Ia, do sa tasi tina. Olu atasi. Lua iwa fitu. Tolu ono i matolu, usa aisa lo le lei ato atoa whaftai lawa lau sunga tia. Ia, le lei Manuel Taiao. Koira keda nangon, era sabode, Loretta mau manutoifo. Pai mai e eilana lo maua ia fala nini. Te le po fala nini po fala lili. Loretta te le po fala lili. Ia eila tamale na mie fala lili wala wane le olua tasi olua valu. Lua fa valu tur fa. O le ala amal telefone al tinale le ia na fala li o lua tasi o lua valu lua fa valu tolu fa ia le na ia tamu fai atu ina atu nai o lua lo tu ina mai mol tatu atunu talo fai o tatu telefone fa nga mai ai ona o le tangata le o le alu amal telefone lunga ia le o tu ina atu le tatu o fala li
Tatou leina talofa. Malo se fotia. Malo se fomoni le taya o sono mai. E famo le usore mau aku ngo mena le Mitsubishi nga nga e ka wa mai ngo mena ke foki. Ti ola la telefoni. Fa pe ke wa mai nga so kai mai o le o ro tasi. Ia. O valu lima valu ono to riba. O lua tasi o valu lima valu. Valu ono to riba. Valu ono to riba. Ma wale para. Thanks. Ia faktai mo dia tayau flima ke talofa. Ala sai fotia tia. Sai fo la le nei tayau. Ia o ka pote ko lui ku ai me ai ko kom. Lang papai. Ia. Ia akawa ko e o sukala ave mai ka pokinga ko o isi mga au ia bini mai ia. Na ia. O lu tasi o valselau tasi fa o manu e tele lo waso. Fa pena foi mo dia tayau flima ke talofa sano mai. Malo se fokia kia. Ia, malo se fola ulei. Ia, o la fuli market. Ia, ila pusa isala e pusa isaku. Ia, ele o maua mai la pusa isala po. Ia, ai sisi manga o ke o pusa isala le leia koko. Ia, o ke le manga alfa akau. Ai se kanga ka e o lo ofia kau a makamaka le a inga po ole. O ke alo whaku ia o e pēi maha alpusa e ki sau e vai kiru. Ngā awi fua lea. A le ngu mela leo lau kere fongi. O le o lua fiku wha, 5 o kolu wha 5. O ingei maa ngele lako ele pala au. Pe a iai sisi e mga mia ma le whaloa lau. Thank you very much. And I love you. Hey. Mario lo waso talofa. Talofa tia. Malo se fo morio di tayau. Ia malo foi sei fua la tofa. Se fa mole a se bem fa ku akula ka ngumile sikinga fo le ha ma yang fala li. Fala li. Fala nini. Fala nini. Ia. Ole tanga tu si foi la telefoni le tina pe isa penim so api. Ia kusia lo le la mai. Ia okay. Olua tasi. Olua valu. Lua fa valu tolu fa. Sa ole tina. Ia. Fastai kia Manuela waso. Fa pena foi tina Manuel tayau. Ia, fa sei foi ya. Leo toi 5 minuti talo le tula se formatasi. Tato pokala me free market ni as falaile. Patalo fatu ya chima fili ya fortane. Malor se fomoni nei taya fo. Lene sia fatalo fatu malor se vola udlei. Lungal tato lene free market talo fasano mai. Se walo fatia tia. Se vola udlei. Malor on sa. Pa mole lava ele sa free market. Ia. Ai o fa ngai na nei manoa. Okay. Paso kaya kuai ko ai la bo fa fonga mai la ko fo ie avela pisi mamafa. O lo ia la umoenga u ame au ka falo fale mala usa isale i. De we I la pisi ia. Afi manga o ia su mai avaku familia tia o ole ese kulanga bo video ko ka ikangelo makua. Telefoni. O lua 5 o iva valu iva tolu. O lua 5 o iva valu iva tolu. Ia, mau le fatai tina? Se fua manuia a pastai lava tia. Ia, fatai se foi a. La pisi mafa. Ai nga foi dia wa ke dola le mo. Ka kulu vai kai mingi. Wa fesi ka un kal se fuanga. A o nga nei oloia. E abatu na e no folo o e mato e fai mai to tiro ia e umali si tausanga ola te fa nga ina sa vale atu de lua tausanga pe ona tanga fi fale le e a tatu tangi sa fu ni me tangata ia ta ilima tausanga o tongi ta ilima tausanga o tongi ta iongo kausanga ka ifiku kausanga
ai mana ia le mawone olo ia mo le malo tatu atu no tatu uma au mai tangola ia lo ai kango e keu fa le se mea e ke lo le manga ia ai e vaku fo ia e te le o stanga te teu mea mai teu fali e ke lo fo ia e le umia ele alu ngala utala o le au ngao nei oloa i so sani mal tatu atu no le avatu se tau ngofi ia so sani le mo tatu lunga tatu fili maketi talofa talofa lava tia palo se fomulia famaliel finangalo ka ikaile saka fili maketi fa ka pose ai fia mau so angi pe ia lava se si palasa interior place e fia mau so angi mo ka ika la telefoni o le o lua o ngo fasi ku fa kasi valu fiku o lua o ngo fasi ku fa kasi valu fiku sa mole lava fa tai mo wale le vala mo china mo yo tai talofa yo Alo so fo tio se fo la le ni tai ya ole free market ya wa ole o sa fa la u fale ainga ya ya de ko fa ya la fa la inga o ya mo me woma o nga u de o kalo ma me o ai bo ang ya o ya ma pusaisa o ya ma la we ila le fa ye lunga mo wa ma me ku ko penga ya mai sha me le kongo le fa lo le fia fa ka wa ini mai ka mo le o fi kuongo ikuongo kas ya to silimbo tala ya pa tai dia se ki mondial tayau to lunga fili market alwa tul tatu wala lena to e fia ia minuti to e si o va ia kuila kama iwaki le la kama iwaki e o fia o e ya le ai o ma e ai ko yo so mai mo ngi val au si ko ya sawia talofa ia talofa malo tia malo si fo monia ia o ngai mia va ko e si ma ai o pumpkin plant o la au fi ko i falo ainga pa manga mia ia vili mai de o tasi o valima ia pa tolu lima tasi ono o tasi o valima pa tolu lima tasi ono pa tai feilo ko ngala o ia Newlin fua o family la au i bo ke de ke foi la ia ai asi manga oi ia vili mai va kusi pa plante fao o le ko fo fale so soangi ho ma le angol kau o mukanga i ke mingi ia maua le ia fa tai mo dia tai fa pena fo ia so fo ia ia le tato le tula sumatasi Paftai tele le tatu watu no mo tatu olotu ina mai lunga le tatu pokalame le fili market nei taiao. Tele tatu oloa, tele fisosani mo tantou. Oloa te tau ona tatu, loa ma tatu tilo e au ngā mo tantou ainga. E mantua foi tatou. E leso ona au maia se oloa i lunga le tatu pokalame mo tantou e tilo mo le oloa e te tau ona tala fea ngai e mawhaiona fisosani lista ngata. E taua fo ile mo tatou ai amia lo oloa e tilo le lei mo mua mo tatou va ai a avele oloa le listanga to ole ase me tau na fai o la wa alo fai ai ia wa so ani ai ia ma ua fai fo e o la unga luenga so an e fa taila tatou atu nei taiao ia wa pele na wa e ma wa mai la tatou oloa ia wa fo ni e ita pe ai vala ua to la ilunga telefoni wa fa mai wa fi we vidi on sa itato ono sa itato inu le fala wo no sa i au tato ia fa unga nei va yaso ya to no tato pokala be fili marketi awolo fatu mo tato wa tunu se mai tato telefoni ngala Britania
Malo soifua. Ole si fufonga Samoa. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. In this update, residents near Canterbury's Waimakariri River have been allowed home after earlier concerns around rising water levels. Recovery efforts have begun after yesterday's wild weather, while thousands of households in areas like Wairarapa, North Canterbury and Dunedin remain without power. People in Greymouth and Clutha are asked to conserve water. It's believed the Waimakariri peaked last night, while the Rakaia River stayed within its banks, despite earlier concerns. Waimakariri Mayor Dan Gordon says 191 households were told to prepare to evacuate, and about half did so. He says a welfare centre was opened, but closed overnight as river levels stabilised. It's continuing to be monitored, and I just encourage people to keep an eye on our website, including Environment Canterbury, but at this stage, those trouble spots have certainly reduced. And Fonterra is asking farmers with milk collection or animal health concerns to contact its support team. The co-op says it's working with local teams to resume normal operations and get tankers back to all farms. South Island Regional Head Matt Cullen says a small number may need to dump milk if transport links can't be restored. Police investigating the disappearance of Tom Phillips and his children have located what are believed to be the family's primary campsites. Two large, established and heavily concealed structures have been discovered in dense bush surrounding Marakopa. Detective Superintendent Ross Mackay says inquiries to date indicate the Phillips family moved regularly between these sites and makeshift camps near Taanga Road and other locations around Marakopa. He says for the last few weeks, police have been piecing together information and building a picture of Phillips' movements. Investigators have removed a significant number of items from the camps, which are now being forensically examined. The Public Services Commissioner isn't specifically ruling out arbitration in his mission to seal a deal with the unions. Thousands downed tools across the education, health and public sectors yesterday and took to the streets calling for better pay and working conditions. When asked if he's in favour of arbitration, Sir Brian Roach says he favours anything that gets to a solution that avoids disruption. That's news. In sport, Kenyan women's marathon runner Ruth Chepngetich gets to keep her world record despite a 3-year ban for doping violations. She set the mark of 2 hours, 9 minutes and 56 seconds in Chicago last October. The 31-year-old's positive test was detected in a March 14 sample. Crisis averted in the Women's To'ihi Basketball League. The Tokomanawa Queens have arrived in Christchurch for tonight's Round 5 match with the mainland Poakai. The original flight from Wellington was cancelled due to high winds. Henry Nicholls will captain Canterbury in the Ford Trophy and Plunket Shield domestic cricket competitions this summer. Cole McConkey will remain skipper for the Super Smash. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Wa ule nei o ka asupitialu, a wale suia lingila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, vevela a.
E o le o tato mai I le tula muri fo tato po kala me vai ngale tai ao. Ina was full minuto te nei le tula se formal chansi. Lungo tau tupa ranga si fonga video samo smo lima tolo amo. E mala tu mo lungo solo ngale le mama ni le tai ao fo le lo fo mala ngale le o tato matai si langi. Malo te ya tau tau mala malo tau atai. Malo ngalu dulu. Tatu tak longa matonga le lo manei le sa. Ele se talonga fai ngofi o talonga tau ona manu malo ai I al tatu toa Samoa. Se bai nea niso tatu falinga tatu tali watu le atu e whauaulau whaafonga li fontanga al tatu palimene I Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental. Ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaia te alala I mangeli sa sae po o nuu tūtua oi. Whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu le whetuta I ala o ngā amata. Le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau. Mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe. Maua fua fo I tanu mawha. Walau lo le whetuta I ala o ngā amata. I le olua tasi tolu 5. Fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5. Fitu valu iwa fitu. Mo se avanoa o lo walo. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasio no valu whawhitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Papitau maua e le Fruit Shed. Pusa piso po Pasifika. Se lau 5 whata la iwa. Pusa tayo a Palaiti. 5 ta la iwa. Pusa pipi. 1 valu ta la iwa. Pusa Eleni Ocean Best. Cholo 1 ta la iwa. Susu mai I le Fruit Shed I tutonu o le shopping centre a Mangeli. Tele male ano ai o whapitoa mo le nei vai tau. Pa ai te wo misi la wavanoa. Ele umi le nei whapitoa. Asi mai loa I le shopping centre a Mangeli. I le Fruit Shed. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Sfurtolo minuto le wote ine le tula sumaltasi
I le tau tuapa uranga le siufonga radio Samoa tasiri mawitolo a mo o whamurianga nei o le aso seifua o le alo le sunga i le oao au sosani i a pangamali Iopo Faivalu ia tumancha ia Jennifer ia malitina fo ele ainga ia taituunga mon atu ala lo faanga famurianga le aso seifua se la alo le so o ka i vave tuponita matia ia viele li faftele tu nei tausanga tele wo fo ile fini ya Jennifer ia ole ale fasino le sunga le of sosani le sunga le ia sanga maria Iopo Faivalu mal faltu ia taituunga ia manuia tele lo aso seifua wale malosi ia avea o si tala vau e fie le li fa nga ina lo soifua mo le ngaluenga le tua ia ma e usta i le leina yo matua ia e so o ilo toi in ia e so o fo ilo tina ia e fa ia me ana fa ilo tina ia e ute fa ia me ia vua akal kamalo le malu sori amangi o le malu ia fa malo atu fo le toma ia po le sunga le hao Matua Jennifer ia tau si whanau wa ale leina whawhailele whanau ma aputi whanau ma oa o whanau o le tuputupu ahe whai o whanau o le a lātou ma wale marosi ma ele ma whana vese o lātou ma whauwhau ia le loto alofa ma le loto nau whaise mele lei mo matua pamoni atu aila loa sa whanau Jennifer nei tai ao lo fale tu te fa poponi sia so minista usanga stele mo oi ole lato e wina tu ia le tanto wa foi ia le tanto fonolia ina imfai ona e te fa fonga ia a o fai sa noanga ale suia fai pole mai ano a tasi mai ano a tasi ole o mani no sa o ia le tal no il paquete do tele a toa le sa utala noi il fa un altro tupe Abbiamo non tenai tu hai la fioma le sui parmia stai a tu no lewa te murga filuf wale le famo molneas a tu no le sa tu si le lalo le facile le fioma te tai tu ngai po le a tonu le te mi fa sa la mai ai fai unga mo fon fa vai ai mai se fo fong o fiona o fai unga malo li fa sa la wina oi ai amai anon te pena fa vai o mo fai unga mal fa tinonga tato unga lu ai o fai unga le al malo e la sitfia This is meu confidential issue me this thing. Ai ngang o me umane i manuia. A voi sa normal ir mamalo mo tan na il tele lu ita. Oi, ia, a me se foi le audit mo di poti tu la pena. O fout bloquetti lo fa. Oi, fout bloquetti. Mai wa mo di mausa mo le ta u o fa mo nei. Oi. Le voi sa no le tele o tupe toe fa fo yo polo keti ati ya le il fa nga malo le fenga al fa tu le tu sa motes sa ilia va no ia va ve o so son ya ila to em no mia nga le o ma ele tolu fa te sang momo tele fa fitau ai le ma fa fo yo na tatu no foi vai ni ia moto de tauan fatino la no fatu mo so sayete eita mato lofo se me fa fa fita ubio so sayete sa fola e la moto le ne se on sa mai no fa tai ri to ngai se fa mai to moto le ne malielo fino lo fa tai ri to ngai ele tulanga malie mai lo fina ngalo lo fionga tai le tuangai se tu pela ngalo le minsta leo fa mana kwatu lo leo mau ngai uma leo mau atu lo fionga tai le tuangai se sada fai foi ma vai manen fo se I fa ma e ma Italia ma lo le vai ngatonu leo sa no ilanga tau no manino sa lo lo fionga le sui parmia tu ai anga lo fa fonga sa mo Afonso Samo.
Yo. Ele o lilo le lo le whaafonga anga sa moi upu lafo. Ele whiongat pa le mea mele neka peneta. Tu loua, whai mai vai vai. Ala lea le tutua, tu le laua matano tala tala atu. Ai whaafonga ia. Oi. Au maia le fina ngalo le tua. Oi, o umana aso. Umana aso. Asi sila nitaya. Lau mai fionga i sui fai pule. Au mai fina ngalo i tu malo. Au wala me mena sa taofi. Sale mfen fai ai. Al melewe te tala vanoa. Au ele ngata na minsta. Au le sui fai pule le tu malo. Oh. Elea ya. Me ai fa fita auli. Tatu ti tapena lumana. O ame lei fusi mvi ele tua. O ame fa le ton. Ya. Tatu fa pena on fa. Fiona el font de lei le me tu fi fa sa. Sa mai lo fiona tuata te le tua. Sa fola ton o moto le nei. Finga fa vai. A fai le me fai on a fai ta ofi mai pe mato. Ya la mato se ili se wala fa sala wai o mato ta ofi. Leo mau atu, sauna mai lau fionga sui panemia. Ja, tele eu vou invar vai for el motor ni. Tele vem invar vai, ele tá se vem invar vai. Tele. Ao vem invar vai, vem suia. Ja, jy fale ton. Ja, so tau tau tu na fidis vem invar vai, lesa te auto el motor e vem a me al malo. Melhor conflict of interest. Ja, dat de feite te eu o levar. Ai le tasi se fai fa vai, ai sili mal fai fa vai tu sia. Nai lo fai fa vai e fai fa te nunga. Ma lo sidan fa penatu lo fenga, mele ya. Munir sa no ngalo fenga. Ya, leo ma watu le vai ngalea. O fionga rong vetalai. Ah, ma mai lo fionga le ai o le sa no ngal minsta. No, au sa ta. Se me fi fa sa o po se me fi fa mama lama le vai. Fi sili fi mama lama lo bo to vai mo me yo. O bloketi o tina i tu malo le sa ta no naf ia mali mai sui o lese ia vatu se so soania le no fo le vai ngalea a o le o le vai ngal nei na lang langa fo i fina ngalo sui tu sai fo i le tutu lai mai lo fio ngal sui tai tai o le tu ngai le o to fa fonga le a matal for sanga al minstal tu langa le foi o tali manino le fio ngal sui pane mia i fainga fa vai le fo to ma watu le saundo nga le fionga sui panemia e fo le poloketi le nei amata watu la ia ile au sia o le lima tausang alo fa wa pe fainga fa vai ai ia o fainga fa vai la vala la to ia e ma fai ana ia le time fi sui ia ma to e teu pe a fa pe o ia ni to tu nga le poloketi o le fina ngalo le fionga sui panemia ma le fainga malo fo e tu mai nei time ai mali mai o tau fina ngalo i le vaenga tonu lea. Se i fola mai lava le atoanga i le fionga i le sui, i le minsta. E o le matanga luenga ma le poloketi lea. O le fisosani atu lea nufua i le tu lea. O whengole. Family atua pa iol mauta. E ala no tutula i atu. A whaita wane aso. Fatu a torsu ma le walu aso. Fionga le minsta. Family atua i. Oi, al poloketi, ya, le fio mele fio ngo sa fa pitu sa no e foi pon po. Nau te ingal na le fainga malo, al fa tu i le tua sa mo. Ina ia tasil manuia. Langang fa lo. Faftai sa no lo fio ma fio ma vetalai. Ya. Tali lo fio nga. E sim tau pula no le mata tu bo se le fio ga mista man tau pu ia tau. Bloketi la. Ese sa no ma. Ya, ole tulanga le sa ta o hoi fa vai ya, le hoi sa no ta ta. E tai me mo ai, o tai me to en vai lo a vai to na mai si de fia o mai. E mo me o a hoi, committee nei o atina tu malo. E fa vai fo ya la fa nga yo ya e tu pende wa pasi ro ta tu pende. Ya, a matoro me fo la, ale tulanga lo fionga de minsta. O leo te tau di maina tusina mai il masina tene man tanga no. Len tanga fi ma ya o to alia bloketi nei. O to alia e ta fi ma ti nai. Au fi ai ma to tongi au fa nga rega.
Ele mo se tongi la fenga ranga tau ben masino se tema. Ma fo afo na le sa tutu loi. Wala le tai mi mo ma se fina ngaro kapineta ya la ta ya la fo. Se fai tongi la tangat fenga ranga ya. Wale wa ma wa tu lo fina ngalo ma wa tu fina ngalo su ma ia peo na e whaafonga mai. Se ele i whausia lo mai le aso e tas. Taurus furma le walu aso taun se e mari whainga malo. Le alava e alu i ape fo e whaos. Ai mali e mai au tau fina ngalo pēna o whai atu. E ea taimi e whai eifisu e inga o whainga whaavae le matanga aluang. E fua i toa tu ngā polo keti. Mani wha moe moenga e le o ta oto le leimea iai whai unga. Ai mali e mai au leo whai atu le whai unga no fua. Tu atu lewa no lau fionga le minsta wha wau tau noa. Ya, famaro fatai. Lau fionga le fong fetalai. Tau lava ino pa e niso tulanga o failo mai e niso sui. Le tatai o tuangai fa pena le sui taitai. Molo tosi la fia to a tosi fulvalu. Lau fionga le fong fetalai. Ya, mai le fionga le minstalo e fa ula vea fale atalua. Fatai lava leo mai tau atu le la se le fionga le minstalo le tulanga le ploketi le na stu lalo sa vatu temio le la unga fo il nei tu malo pole ase fo fuanga o ye il mitanga ruenga e se fo le fionga minsta le ese tangata le au fa yo tangata i tono le tu malo wa le sa o tanno le temio tu na ya o ma ton fo le atas ito silio na to tele le au fa ingo tangata no foi ai tu sa se len ya na on fie lola ba ya fata tia tu yo utafa pele ai se si swinga lai titi en fai ona tu yai nei e tala fea ngai le fa ingol selen e fu i tangata no fo le tu malo mal faro la fa fatai ya tu atula no lo fio ngan minsta ya o sa man minsta si tu atula ngol su palmia sa no ma ya so aftai mal fa sili lo fio ngal su malu o faleata lua le na sa no le fio ngai Instafa to a lua fono. To a lua il va sunte nei. Ya, sa o fu ya ile. Fa to fala inga ile. Te penanga la navata. To la le tu la ya tu lo fio. Il va inga le. Ya, lo wa manino ye le fio ngat palmia. Ya ma apenete le na tu. Aton se temi ona a wilili lea ai ina nei a luta talatu au le te leo le sese e moni ai ya ala nganga le pulo ke te le tina lo ye tina business tato nu ye pia tulang fa pena a ulo lai le ngalueina le wao tulang fa pena to le fa moena na tato ya la tina ino tato ele la tina ino tato ele la telenga le na le ai aton se temi fitunai e fu il tali mai on nei temi per no va il poloketi amata e pe fa penale nganga lo fa wai oi ya la nganga fa lo fio ngol fa bu lo sa no atu level ya se on sai bara valo fio al mistalo e fo di fa la via se me la titiane lo fio ngal fontalai o tele le semana tu fo le ta wole saunanga le fio ngal mista a o le u fa madia ina lo tangata le mesa o fia mal mai o le o manino atu saunanga mista o ma alo o felon finanga mana o mia ngal lo fatas mela le ta wai lu mafofau le au va ya tu ata maile sauna ngal minsta e va tu foile so sale ide wa la ngole tupe ata tu tunu o mana ya fo melo o falon longo tu le fongal minsta o ta de le mesa o no ye ele to alor malo in me pi o faile o lo ket o te fa fetai la ngale sa manino la utala ala fo mai ya ta o te fa tautai o te va ai le tamao a inga o le tunu. A iei tangata fa le tonu. Fai no fia no fa malo loi. Ai fa tai lo fionga mista. Malo fa tai sa unua. Ia fionga fong te lai. E tua le
whautuanga o to mai. Mara mātou whātalitari. Ai wha maruru o te whoi pia o langal mta o pulea. Lenga mta o pune i whakakongi a kunge ia tupe o le mātou lisi. Na tāwhi ma whalawi loa. E le sa minsta e mātou te sori tula whono. I lea. Sori tula whono i le a le stalaina o le mātou lisi. Ona o sori vali lo lea e whamalie le whatonunga. Auraku. Ai whai mail mutalo. E le ai ma se lisi e tasi. Ua le stalaina. E awhia o mai a whai pule. La ua ave la kukupe. Ai ngā o kou wale ua mai ma le lisi. E le stala. Ai le ma se lisi e tasi. E o whapa ia la mai maulama kukupe kukongi. Koe ngā whainga ia. Koe ngā whainga ia. O lea ua mau atu na whaalo finangalo. O lea ua mau atu na whaalo finangalo lau whionga le teitai o le tuangai. Pe ano uta ua atu foi. Ia ia whainga whawai o na sui tūlanga na. Ia e tangtanga ia ilm tanga luenga mal malo. Tula me lau whionga i le sui pāle mia. E i whawhitai. E tunu lua whamau ele. Ala na tau whai tutu atu. E pēr na tau whai atu to a lua whono le whionga i le minsta. A mātou nei ma le whionga i le minsta o tupe. Ia, ma le whionga le minsta o sifo maroloina. Wha mātou tonu komiti. Ma i le nāpai a inga. E o mai le nei teipi. Peo le nganga lea e tau mwhai a e tala atu. Ina nei tele fesili le whionga le minsta. Ia le fwoi mātou te nofo. Ia, ma tūlanga nā laina whai nā whai unga le nā teimi lau whionga. Ai tatia ia mo le nei temi se temi ta lau whionga e le tuai. Whaftalai. Ia. Le oto e tūlai atua o mākou kalia. Ai pauale mea. E leo se polo keki kuairi ngai mea. O le polo o ie fou. O le polo keki walewa. Ai o le sui pare mea. Ma le mingi skara kupe. Sa iai te tonu. Mara malama le lei. I mea mātou te whai tuai. Le ua mawatu lo finangalo. Se mea kau walu se māsinga o kalangoa. Ala ua whionga le whongtalai. Le ua mawatu lo finangalo. Tau to mai ai. I le mālo o le polo keti e fau. Pea tau whaafonga mai fo. Ele uma le 5 tausanga. Le uto e whaawau mai le nei vaenga. Pea no whai atu se ele i whausia lo mai se aso e tas. Ai maari li e mai au tau finangalo. Le u whai atu whai unga le tūlanga lea. Se i whaawau pēr sa unoanga le minsta. Ia ona toe maua le oni o tau finangalo le taimi munimuri. Ai awa le atungalu o tau finangalo. Tuno ai mai lau whionga le minsta sa unoa. Lau whionga le whongtalai. Ia, o lo iai le whau la vea tei. Tula mai le sui o lo whau la vea. O whaleo le familia ino le nganga li. Taftal le whionga le minsta. E watangi ai a tātou tau le lei. Al tele a sulu e mawaifi ngota. Nāna tu watu iau taf. O alena launga mea nei. O lea iatusa. Tu watu iau taf lau whionga in minsta. Tulanga lea o a iatau business. Ona o le ploketi na tuana i tunei. La iti ana i business. Na family aina bloketi. Ele i family aina i fale o loa o mato i tu malo. Ia nantu atu i taf. Po le ani whainga whawai. E ma whai o nā ia ainai. Ma maua e mato fale o loa i tua. Si family anga mai bloketi nei. Wa mai ta wina lava. E titi ana i company te tele. O lo maua family anga bloketi. Sam vai atu nei. E an whai atu teimi whanu. O le mautale nei, e a fua tuai, whawhaninga o tātou tunu. E ala lea i atusa, i au lape ma le tūla whono. O whaingi whawai. I o le tūlalo nā lei tu malo, e alo whangia, ai lei whai au whono, ta iala ma fuafuanga mau. Alo whangia i a mātou business tua.
ina itu foi tono fono fa vai e fain fa ngai nei nei fa nyang mo fa lot ma lo fa tai lo fio ngai ya nisi na vaenga o le fonutanga o lo whanga solo o na olo ia ini si tātu pokalame ya le umana e whafonga e fonutanga le nei tai au la tātu tali umai si e whafonga i le tātu pokalame le mo oi o se tau whalanganga fo i lea mo tātu le nei tai au ta pena i fo le nei yaso mal ngol va yaso lantou i le upu fola le tua pokalame le mo oi Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo whalau. E to o tauta lau le pasese o le Airgina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i Aukilani, i le fitu i le afiafi. Uma le lua i tūla. O le mātou whainga malanga i lunga le vaini mini mo. Wa mātou ona tu i lalo i ala vaa. Wa la talasa i Aukilani. Wa mātou vai atu. E pei alu solo muli le malele. Na umi lava ona whata milo i ala valele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa ta tau ona tau nuua i Aukilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau i le. Ona ua lolo vaia atoa ia Aukilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te taa milo. O whaatai tale pe mawhai, ona tu lau e le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Lau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai. Si o tō rua ma si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina palangi sa mana nofu fatasi I lungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo lua wha ipo lua sumale toru. Whai mai na wha tua Abrahamo I le tua, ona ta ua ilo o ia. O le woa le tua. Ia uinga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese, I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tula o ele manuia. O le lava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua, a mani tua, ele lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whaingatā, o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na lātu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
mata mofi e walelei mea uma taluana e whaatonu o uala elele 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 lo atua lo anganga peliwa ina lo uola e ua mata mofi e walelei mea uma taluana e whaatonu o uala O se tala fiafia nei mo I la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing I le mautou Samoa I mangele, e nao le lus futala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lantou eanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, Morisi whaamtalanga whaafsota iane, I le olua tasi o lua o 5 valu tasi fitu, Monisi whaamtalanga, I le tātou vaiesi, vaisa salapa, ma le vai tamalingi. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni a le UTOS, ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino o se tema o ke topa ma novema. E luse fulupasene o le apa uma walano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele I whaleolo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina ni tupu se whaalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo yele tātou accounti Lucila, pe la fosao fo I le Moana Rentals, e whaonga I le Pacific Easy, pe whaonga fo I le credit card, e whaatino I le tongi ina olu sa. Morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lufitu ono fitu iwa fitu wha, po le lufitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe I le Moana, pe asisi ane le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upengata whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o Laupaanga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. E ngā o sia le Lifestone maa whaamanatu anangata I ni tau ngofie ia ni sila atoa. Ele ngata I lea e o atu se 10% o le tau lau maa e mawhaira whao I atu le Lifestone Foundation mo lau I Kalesia. Mo le tele o maa whaamanatu silia ma le onu se lau o le awhai mea lofa atu le Lifestone I lau I Kalesia. Whaatonu loa se maa whaamanatu o se e pele ia te oe I le Lifestone.co.nz pe wala au le over se lau tasi o valu tasi valu over se lau tasi o valu tasi valu. Ersa wabeyani kida kau, ersa wabeyani kida kau, koira keda nangon, ersa wabeyani kida kau. Sangai di tuna mat, ersa wale kiabi, sangai di,
Sataupi mainau, sataupi mainau, sataupi, 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 sataupi mainau ka. Ya, le lei po kalame le mo e pone fa fonga man li tai a o le janto wa to lunga fo na ni po kalame sungal fa fenga inga ya solio longa Yosua. Lui te wino tātou loto mo tātou tangata le ufola le li, whaaftai le tua, awa noa o len whai one whaafonga iei mo wharangolongo iei le upo le tua mo tātou le ne yaso. Te mele wati leo tua 15 minuta tātou le tūla se fulma le lua, leo whata si mari sunga le pola le tātou o nanga matu tua le tātou o mega kāsa nei tai au, tala whatu sia. Ya, se tumania nangi matafi lau sunga le di pasalau. Malo se fumania fa malo me aso a titia. Io e malo on sa ile fu tato asfala ile muri ngi masi ngari peri ai. E sa le leila on sa no anga titia io e me ti le mai ta watu ngai a fo e mo le malo si le lo fa por fa solo tato pa o le langi tato le fa pe o mi so tato ci ia fa pe so mato. Ya lo na pula lo fuma por fa sole o tato fera e do monu ala to nu fa malo so fuma nu fa malo si ne ya so te io ele nga fefia nga tong sia la we fa ngolongo atu e te mai tu o ina fu e manuia ya e vi ele li o le afu e mo le malo si la tu ya na fu so longo le manu yo fa va film ya tu lo ngala mo fa ponga sa mo te io le manuia na mo tong sia e mai tong sia e la fa mu fu e tal tale io e io kali mo fa ponga lo le ngana io e ya tu sia malo tu ya se ngana tu sia e se la sa nga ka ko wa o le sunga la o ya tiktok fa me nga fa ka ko ri nga se nga si nga fu fa me nga fu e ka fa le mai le mangal e o fa ka la i le o po le mo ku ya fa me yo me nga i e o e ka i lua e ai vi nga va ku ka ko fa longo nga ka lua i vi longo vinga e wali ma fa ye ma singi nga ka o ave le nga senga ya al forma ya es que no se hace tan isa ya me ka idu iv ya ka ora ka idu iv lo go vinga wa polo ka si iv e makala si iv tamarulu ati ele mai ia foi ni tong sia ne ai ele ila e lo vinga la e avise se la sunga lo vinga sa lo vinga o afoi ava pela iv lo vinga iv lo vinga va pe ringo fare con olo lo vingo fa un susu le ngoinga lo in pepa susu ia wa ala ngi pepa susu ka ka bole ka olo eu ma sanya ni susu yo e ma sanya me nga ai ia wa va pe nga foda ya tito e in susu wa polisi wa o polisi vai polisi wale ko ya ngangi me malo ya ka kuita ki nga kuranga la ko ya ala te ko sikinga malo sikela o ya kamu ai ma ku mala o ya kamu ya la ngalo ke malos aya oi e malos togi e ale lei ona tata mi la fatuia to lungo tapo clave mo liva ya so bale falalo ya nga ba fatai te la vala sunga fu mo mato be no fa au le tula le taiao e fatai no tatu ta au le uto mo fu ni la patalo fatula fa fo anga samo po fe na ma me fa sala mo fa pisisia le nga pe ti mo nga fa lualo le nga fa tai fatalo fatwa il pai mo lungo so tatu o tinu malo se fu mo nia fa malo so mo nia samo ya fa so solo nei le fa una fo le masina yo ni si tu langa la to yo to falta vale pe la sir fiel to tel mando la tinu de le mal fa ilo atu na fa pe le oi fi mo di chele ni fa pe fa mo e a fo tonga ton sia o ni fa nganga se a fo se manga o se le ni po de tu pe fa la pe se pa belave ma me fa ile ta bale yo e alfa tonga tu ala lo la to ia tu sia la to ia pa ta bale pa ta au ni tinga inga ki tongi yo e o tong sia la to ia fa tu sa ma malu te le la tinu ta su mai mata la mai au to no ta so mai fa tu tia ai fo into ala lo ia ai a tonga ta la bala to ia yo ni si tu langa la to ia to tu ia fi la to sia fa so
O fa long fa pisi fo le nei aso la to ia fa tana no sa to atu sia la to lo nei mam lama me tau se le me tulanga tau tupe me tulanga ia sa mo ia fa tuanga na to ia fu lu fu la fa so pe a fa pe o fi fa to se tabale yo e fai lama na to e mo el to la to ia ma fa fa na to ia Maltino le lei ala fa se pai un le la fa tabale ai amana o le fa tabale mo Maltino man to fa paring fa I wouldn't fa to se me fo le that we want me ta mana na awai le me ta tu mana o mia re si single mana o mia mana o la to ia ona mana ia se ta ba tu langa fa pe o tong si la to ia fi tele fa tu ina national meta finance e ma tu fo tuanga e fa fengo ba tu se estimation ia idunga te fo dina to ia interest rate fo fu ala talanga lu swafa lo ma lo swafa sa mo yo e fai to ia na o fautuanga tu bisi tulanga to finance me ango tono me to finance ma le mafo anga o e fai le tono welo swafa to me tala fu me tulanga a fia i te effect ai fo lo to me tala fu tala anga lo swafa i tulanga fo e te patino ai tele o maltino fo e tele iloina o tulanga ia de mi to na le fa so to siele ni tulal ta ya ola to ia mana tu sa mo la tula le fo ile la insure but tu ia update le la insure to tele la mamanu la tu mo fo le wa ta si mo ba ya so talunga cancel insure no tabal ia ai la bia mal tabal pe ngau ia tabal ia la me la tu ia ko te to tinga nga tu tongin tabal ni si tulanga la to ia ta mo ia le la bale ma fa ma to poto yo le vai ta la to ia Maltino awane so la bea au titaios o la sene se si la vai te tulanga la te te fale te tau tu te su ia tong sia e mana me to sia de pai o si ngia i do sua fam tulanga pa pe te longa la Maltino e tong sia te longa ve Maltino e tong sia o e mana o fai ta vale mo se la pa sene le tonu o fai e pia fai te ta vale ia fa tua ta pa so lo la ia tulanga na to o ni tulanga to tua o ni ngalo tatu le mo tatu fi mana tu tatu pa salong pa pisi ai ona ia pa pitoa fo tatu fi a fe lima salam tala so se tabale mo fa de fi o tatu piki apu en fo tatu to sanga samo pa fano tu atu sia to sanga esta la ina la tabale le se me tongi yo e penga lo fitness la tabale to sanga le se me tongi yo e therefore ele se besina la tabale to sanga ele se me tongi de baile samo o ina sta tu na te e mo wanda ni tulanga lo mo to tu tatu faltaban mo fa mianga mo fa mama abenga e wala ba to wai tala tabale ele tabale fe la pipinga champini tatu faltabale to ele tatu stock telefone right telefone tabale fe la pipinga pasu me mantala mai au sa mo sumai tala mai au ile lu sala kemeni stride inge papa to e manukau lu sala kemeni stride e na foi me ban pai na bal amel tatu landline ole oiva lua fitu lima balu tasilua oiva lua fitu lima balu tasilua ia mala te foi fede ai ole tasi pa fitu ono lima fa tasi ole tasi pa fitu ono lima fa tasi manu e tele long weekend samo e familia fai wa fi mane asa te tia e minei pa fa se flet elo so te tia dai la taxia le lei na fa fonga tatu wa tunu li tau tuma kanga ale sunga taxia pe ona yele fo nei tai au wala wani ole tasi fa fitu ono lima fatasi olu tasi fa fituano lima fatasi e bele wati le wa to e fitu minuta talo li tulas malua tali tulas malua fatas mai fo ile ole to faya fonga mo se mon francisione to lunga lana to tu mol tatu wat no mol nei vayaso ya bale fa wina fo tatu po kala me pe ona ile so ole tatu talonga matonga le fe fela sa alonga le tau fo ile tapo inga Samoa au e mafuta mai ai le ne fo yaso ia mo le fo tatu lo fanga fa murianga ile au tatu to Samoa mal tatu purenga ta penatu ala mo tama fana o tatu wa tunu ia ta anga lele tua ia mo le malosi na ia lo fanau awale fengai o la tau mo le tawino le taua o le tatu talonga ile sa ia mo la tu malosi ma ia pui la tau ia wa ia tulanga o talonga le fanga sloina wa te do ele se me fengata ile li pe atatu falonga o tatu tu fatasi ile puipuinga le tu ia ti la tau ia le pulenga foi ma to fenga o tatu au ia mo le malosi ma le li
Awa ne ngalo le aso tai au fa tatu papakiu tatu fa inga masani na le tolu lima Colette Road i Otara. So mai fo ila le wote amtalia tatu tamaftanga tatu papakiu la aso tai au. Ya afaliva amata atala. Saula ia tai au fa tau so tamaftanga. I le tolu lima Colette Road i Otara. Ya la fo wote amtalia tatu tamaifa inga tai au. Lo ia fo tatu sumpa le fera sa taiao sumpa masani tatu di tali tu le fitu di taiao le fo ila wa matari el tatu wa famasi fo le boxing matala el tatu boxing ya fai fo ila el tatu sumpa le sa taiao awan ngali at el tatu fo i masani la fo nai o i marukau ia o fai ele tatu wa famastino na le sa taiao au la solulu la vas fo ia o le wa fai ele tatu famastino na i le hol fo le lu fatasi Ket Pride Road na i Mangele ia mo fo tatu sumpa na mo tatu famastino vas fo taua no ia mo tatu em fai ona e ale fai lo famastino awalo so fu malo lo ina le lei leo saudi sama ia taua lo walo e fa ngale lili tau mafanfana ia fai lo tonga la au fai lo famastino alo vatu bolo sia tuala para ia male free market mo le sa taiao so ale malo lo ai masi ia mai la to uma la volo fenga tiu te mangaru ngal le ia so fa malo to pakala mi atu to malo la to wata i malo ngaru rue ia mal fa mo olo solo ngal le manuia me uma le lofo mo le ngal le o tatu tua fa te tele la vai nei matua mamtina matue moto malawa fa te mo tapo inga ai mo se fo ia le fai valo filima sa ele nei vayaso e ala yo to faiva tiute mangaruenga tapo inga talo ala pongi fa no nam nui le li o se manuia o tatu ainga mo tatu tangata i tono ngaruenga le tua ya se fo ni atu no tatu yai le vai te mo tele level fulu tele special fa mai te to nalu sanga le mo poi tatu mai fa mai pe ona ye le vai te mi ai au au tamo tanga ia matausi le lelo so fu maroloina aso nga fu la smalo lolo no winga long weekend ne fa ingon leva yaso ya tau foi no tatu tilo sanga le momo tatu fe wa ia ile nei fu long weekend ya mo tatu le fia mo tatu sanga le mo so se fai mo so stiu tel neva yaso tatu fe lo vas fo de lo fo mo langa le yo tatu mo tesi langi ia fai valo filima le neva yaso lo toe ia fo tapenatu mo la sapati la samomoa apena le upo le mo tatu se upo folfola wale manuia tatu tangata ia tutu mo fo tatu le li malan faortanga pa mangalo se lo vai titi se ngana mo se tatu le tatu mali mo neva yaso ma se fo le so mo tatu maftanga le se ngana usala se upo pa papa la fa fonga tatu fata fe ia wa tai mai o toto Yesu Kristo le na mai le lenga mo tatou mangalo ai mea uma fa le tonu mo se leu o le tatou maftanga ai ta pena yo tatou loto awale sa momoa mal fa unga ni a vayaso ia manu te le sa mo le atunu pele tatou filo ai ile vayas fo de lo fo tatou tua so ifua ia manu ia Sabia la wafiona darling sabia la wafiona darling ofia ea oi sabia se yo o mai songi tasi mai leva so o tava lavala ele ma fai na ngalo oi ile anga darling tale lava polo
atu le mafaina ngalo la tama futanga to ulu o unifo puta o umata asolo totongi e tifa mai uma ole tu. Uma whaiuna awina atu telefon mai Samoa. Ona o le langolango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. Tau alunga o le ngā ruenga le nei vai aso whaatalofa isi o tātou utunu o tala mai Samoa. A o iei New Zealand le tai o le tātou malo le fionga i le pāle mia. Susunga la audi le mali atoa le ua te polata i Valfo Sismet i lana si ngā ngase. O whailoa le pāle mia i lunga o lana upenga te whailangi. Le maua le awanoa e whēroa i atuai, i sui o le malo Israelu. O le sui min star le wā i whafo Israelu ma le kone sula o lea malo, na whaia se lātou whēroa inga i le maoto Samoa i au kilani, lea olo i aile ofisa o le kone sula o le malo Samoa. O le stofi o le vāia so nei na whaia ia whēroa inga, ma sa talanoa i nai nisi o fuafuanga tau le atina e manui ai Samoa, e ala i so tanga whaavao malo ma Israelu. Na awai ma le kone sula o Samoa, le fionga a whemata paru sarue whaapole lua, ma le komisina whawhatawa inga lo tātu utunu i tutonu New Zealand, le fionga a vatu i tui a Peter Meredith. E pēna sina fioa mai ona whaailoa le fionga i le pāle mia o le tātu malo, le lango o malo si le malo Samoa i le malo o Israelu. Wa tui nātu nei le whaamsinonga o whainga palota le tālo sanga, mai le sui na tau wāmo le vaenga whaupufai o le whaatuatua i le atua Samoa o Watasi, le fio ngā tama le tā Taimang Jensen, ina ia toi whaaui i tua le na tangi, e whaasanga i le sui whaipule o toi whiriwhiri o vai maunga lua, ai o le sui lango le pāti whaupufai e pui ai a te tau o tangata, le tō whale na tai Victor whaafo i tamapua. O le wala unga le neima tau tau whaamsidonga tau palota, na whaelo ai e lo ia le tu tangi lea tālo sanga, ma ua whaatulanga ai lea so whao le masina 4 November, i le tālo se furulua i lea waudi, e whafonga ina ai ma whaamautu le tālo sanga pe a maea, o na whaasara lau whaalaua i tele tu sai o ai inga o tangi o le palota e toe ave i tua. A mautu lea tūlanga, o na tūlai mai ei lea ua whātangi o le palota, ma i lea o whainga e valu, ua toe whaasolo muri i tua ina ua teu ma soala upule i tu a wai o ia mata upu tau whaamasinonga. O le whaamua le whaamasinonga ua ave le tango fio tangi o le palota, ma ua whaelo ai le whonga ino mata upu tau whaamasinonga o le palota mai tu malo whale alili tasi, ma whale alili lua, e te tau ia i lātou o whaasanga i ai mōri ango na awa i atu e whaafafonga, i tua inga matau anu manga o suenga o mōri mau. Aina tu ina atu ni tālo sanga lo i olo tu la i mo le fionga ni minstao whaato anga ma whai ngā whaiva o le sui whai pule fo i leo whale alili lua. Whapea se tālo sanga lo ia mo le sui pāle mia ma le whai pule o whale alili tasi. I se isi awa noa e toro po aile mata upu. Ona o ia minsta lo a wai le fono a le pāle mene lo tala noa i nai. Le tala whaata tau au tu o le tupe. Mai mana o mia e tali ni fesiri anga i atu i le malo. Na whaailoa le lo ia le fionga maunga Precious Chang, i le whaamsinonga o le aso luas furu iwa o le masina le nei, o lo whaamoe moe mai ai o na tala noa ina le tala utu o le tupe ma pasi ai. Peita i sa le talia le tāla sanga, ai ave le whaautuanga i lo ia e whaailoa i min sta le whaataua le whaamsinonga, ua ave i le tangofia o tangi o le palota. O le a whaauau le sue ina le tangi o le sui tau vāta mai tai, i le whainga whiri ngā whale alili lua, le fio ngā fui maono Maria tuatanga loa Meredith i le asolua o le vai o sa fau. O le tasi o tangi o le palota mai whale alili tasi, le olo mori ai le sui whaipule o le sui pāle mia. O loo atu ngalu fo i le whaamsinonga i le awa i atu e whaafafonga i le sue ino mori mau. O te enai le tāru sanga e tōro pō sue nga se ia mai a, o na pasia le tala autu o le tupe. Ai o le a amata wala au mori mau le vai o sa fau. I mōri maua nei tūtangi e tō lua, o lo fuafua e fia malanga ese ma Samoa. O i ere fuafuanga pe o atuai le asaluru ua mai ale talo le tupe,
ona fantasia tu leo le sui fai pule o fale ali di tasi ile fam sinonga. O le asolulu ina ua toi tau au fia le pale mene na sui ai tu la fono, mai le afole iwa le tai au e o le sfutasi le po. Na mafua lea swinga, ona o le fia tuli tamo e o ngā luenga le fono au fai tu la fono, ile talanoa ina leo le tala faa tau au tua le tupe. O faa tua i nei lai le paya inga fau se furu valua le pale mene o Samoa le matatia, ile lua o aso na faa ngā solo ai sang nuanga faa lau i tele, a sui fai pule, ai mai ai le poa na poa le stofi lea ilo tātu utano. O hawa noa i nei le malo i le nei as freile, e a matatali atu i vaenga ese na fora sia e sui o su fono, o i tu malo. Sa mori mawina le lua aso o whilafulafua inga, ma sau nuanga faa lau i tele, e li lifa i tu uma le maota fono le langolongo ina o le tala faa tau au tua le tupe, mo le tausanga faa le tupe lua o lua lima, i le lua o lua ono. O le aso lua sifruiva o ke topalo o faa tūlanga e te tau, ono o atu i au o pasia le tala o le tupe, pe ta i ono vave pasia a o le iaulia le aso lulu o le vai o se fau, ona ua vave ona se e atu tau urumanga, i le itua le malo mo sau nuanga talia min star o le kapinata. E leo toi pose si le fio le tunu u le tūlanga whaana tinati, o loo manao mi ai le malo le vave pasia o le tala autu o le tupe. Ona o le whai ungo le masina le nei e te tau na wha mutai le tūlanga o loo whaatino ai ngā luenga le malo. I tupe wha matu mai lea i le fuafuanga o tupe whaana tinati, le emergency budget. Manuia le whai ungo le vai